O te whatala whatu i le tunu i le nei tai au fōu, wha ma lord fulau o tātou iei le tai au le nei o le aso tofi. Se fulu aso le tātou fōlau ngale masino novemba. I au si whonga le lau mua na mai o le tātou sanu ngā loto o le ate te ia le sunga le whawhinga. Reverend Iopo Fono Maitu Asiata, mai le Kalesia Theophilus Church of Christ i Stokes Valley. Si mai le whawhinga. Te whātalofa i suafa manu mālo le tātou wali i o Yesu Keriso. Mālo le soifua maua, mālo le soifua laurilei, mālo le soifua manuia, sa mālo le malanga manuia. O tātou taunu mai i tau wafiafi o le nei tau sanga, sa mālo le folau manuia sa moa. Ai o mai asi o tātou tāpua i le atua i le nei tai ao. Ina pati au tau lima, au tau nu umalava. Ina alalanga tuia i le atua ma le leo fia. Awai matautia Yehova le sili ese. O le tupu sili ia i le lalo langi a toa. Amene. Mato wala awatu le mana o loa nganga pa ia. A fio maia se ia e pa ia le tapua inga lo watunu uni nei tai ao. Ona o lo suafa Yesu Keriso. Amene. Amene. Se o tātou te tālu. Le atua sinsiri e se. O le atua oi o le alofa. O le alofa lava lau o fionga. Wa wo fai lava oi ma mea mātou te no nofo ai i le atu pulanga. Ma le atu pulanga. O le atua o
sa pena paenea o le atua e tumu i fa'amanuiaga aua ma le ifua mai lau fanau i lenei taeao fou ua sa matou momoe peisia'i ua avea o matou agaga matou te talitonu sa tuli tautā ina pea e le ali'i o le lalolagi le soifua ma lo matou ola e ana lē sianoa lauafioga sa e tū lava ina tagiolo ina ia pelepelea le soifua ma lo matou ola ua afua ai lenei taeao fou afai fo'i matou te tū ma toe te paitua i le malaga fa'aumi o lenei tausaga e tutupu lagona o le fiafia ma le fa'apitai auā e ui lava ina ua ape moe le faigā malaga anisi o matou tamā ma tinā matutua o uso matua fafine e o lava ina ia matou fanau ae fa'apitaitele le atua auā ua e lē fa'apito manu iā tasi ina ua e fa'i lē matua fa'i fo'i lē moto Pamaloa afua ua maua le atua i lou alofa ma lou agalilei fa'afitai lau foa'i le aso ma le aso i le tino i le mafaufau ae maise o le agaga fa'afitai i le galuega tu'umumusu a le agaga pa'ia auā le fa'a'upegaina fa'aleagaga o matou loto o auafioga pa'ia o le sulu i o matou vae ma le malamalama i o matou ala a o le taulaga togiola na fa'asifo ai le ali'i o iesu keriso i le mauga o getsemane auā so matou ala i mālō fa'amagalo o matou sesē ma fa'aletonu fa'amagalo a matou agasala fa'amagalo i matou pe afai ua fa'atumutumulima ona fa'atino o matou tiute fa'amagalo le vaivai ma le fa'atauva'a o le tagata o matou iga ua atagia ai lau tala lelei fa'amolimoli tamā fa'amagalo lau fa'anau e ala i lou toto pa'ia iesu keriso silasila alofa mai ai le ifoga alou atunu'u i lenei taeao se'ia e fa'amanuia i le tapua'iga ana i o matou tamā ma tinā matutua o e ua pulapula lagoto lo latou soifua fa'amanuia i so o se galuega i so o se matātā so o se pisinisi ma so o se alamanuia fa'amanuia le malosi o lou atunu'u fa'amanuia ta'ita'i o lou atunu'u o e o lo'o iai le pule ia pule ma le tonu ma le ami o tonu lou atunu'u fa'amanuia i ta'ita'i o ekalesia ese i totonu o lenei atunu'u fa'amanuia ina i o matou tagata anu'u ma le ʻaukelusiano o e o lo'o tautuaina āiga le atunu'u ma ekalesia fa'amanuia ina ia matou fanau lalavaoa o le lumana'i o ataeao fa'amanuia sa mo aoao mai le pule se'ia o lava i se toe tagata fa'amanuia lenei ala leo ia li'i pule ma le ʻaufaigaluega maua so latou malosi auā le tautuaina o le atunu'u a matou faitau ma fa'alogologo ia uafioga pa'ia ia fa'amatala loto iā te i matou pe a matou fa'asoa i lau upu i lenei taeao ia natia le vaivai o le auauna ia fa'ailoa lou finagalo e ala lava i lou suafa pa'ia iesu keriso lo matou ali'i fa'aola amene amene tatou pepese i le li'iga ua saunia Yeah.
faitauina o le afioga paia a le atua tusifilifilia mo i tatou i lenei taeao galuega le ua apostolo i lona mataupu muamua o te faitauina mai le fuai upu 15 faagata i le fuai upu 2.16 tusi agaluega i lona mataupu muamua o te faitauina mai le fuai upu 15 faagata i le fuai upu 2.16 faafofoga mai ai le faitauina o afioga paia a le atua ona po ia na tula'i ai petelu i luma o le ʻauso'o o le aofa'i o igoa o ē nai ai po ua to'aselau ma le to'aluagafulu o fa'apea atu se mai le ʻausoe ua tatau ona taunu'u o lenei tusi sa mua'i fetalai mai ai le agaga pa'ia i le fofoga o tavita iā iuta sa fai ma ta'ita'i iā te'i latou e na pu'e iā iesu auā na fa'atauina o ia fa'atasi ma i matou na sofia fo'i o ia i lenei faiva na fa'atau fo'i e lenei tagata le fanua i le totogi o le amioleaga na titō fo'i o ia ua pā lona manava ua masa'a ai i fapo lona ga'au uma lava ua iloa fo'i lenei mea e i latou uma ua nonofo i ierusalema o le mea lava e igoa ai le fanua i la latou magana o ake le tama o lona uiga o le fanua o le toto auā sa tusia i tusi o salamo ia tu'ufua le mea ua nofo ai o ia aua fo'i ne'i ai se mau ai i le mea lea ia fai lona faiva mo se tasi lenei e tatau ona fai ma molimau fa'atasi ma i matou nei i lona toe tū o se tasi o ia tagata sa feoa'i ma i matou i ona po uma lava a o fe mali wa'i le alio Iesu Keriso ma i tātou e afua mai i le papatisoga a Ioane e o lava i le aso na ava'e ai o ia mai la te i tātou ona tu'u mai lea i tātou o le to'alua o Iosefa e igoa iā patapa ua igoa fo'i iā iuso atoa ma matatia ua tatalo fo'i latou o fa'apea atu le ali'ie oe lē silafia loto o tagata uma lava ia e fa'ailoa mai po o aiso la'ua nei ua e filifilia na te maua le toki o lenei faiva o le apostolo na lafoa'ina e iuta ina ia alu o ia i lana lava mea e nofo ai ona fai ai lea o lalamili fa'asaga ai lea o le mili iā matatia ua faitauina o ia fa'atasi ma le ʻau apostolo e to'atino mafulu ma le to'atasi talo lava i le agaga o le atua e fa'amanino ma fa'apupula le uiga moni o ana afioga pa'ia ma ia tumau iā te ia lona lava mi'iga nei e o'o i le fa'avavau o le a maua se fe'au mo i tātou i lenei taeao mai lava le tusi sa faitauina a ua filifilia se vaega o le fuai upu 2.10 e au'au i ai manatu o lenei taeao fa'apea lona faitauina ia tu'ufua le mea e nofo ai o ia aua fo'i ne'i ai se mau ai i lea mea ia fai lona faiva mo se tasi ia tu'ufua le mea e nofo ai o ia aua fo'i ne'i ai se tasi e mau ai i lea mea ia fai lona faiva mo se tasi o le manatu aoao le lauga tāofi lou tofi ne'i mamulu tāofi lou tofi ne'i mamulu e lua upu o le gagana peretania o lo'o fa'amatalaina ai le upu tofi o le upu call o lona uiga o le vala'auina o le upu misiona peitai o Samoa ma lana gagana e matuā oa sama o āiga tele o le upu tofi e mafai ona fa'amatalaina i le upu faiva e masani ona tatou fa'alogo i failāuma o fa'apea ia manuia o faiva ali'i a ta'u le gagana fa'aloalo tatou te fa'apea lau fa'atamasoali'iga o tiute o lou vala'auina ouga fatausi o Samoa o le atunu'u tofi e lē o se atunu'u taliola o lona uiga
o Samoa o le atunu ua uma ona totofi e le atua e te soifua ne ai aiga Samoa ua uma ona ta'oto faiva e ola a'e i le aiga Samoa ua uma ona ta'oto faiva alofi lima lau fa'atamasoali'iga afai e te soifua ane o oe o le afafine o le tamali'i o lona uiga o lou tofi o le taupou o ta'oto fo'i ou faiva alofi lima afai o le afafine o le tulafale o lona uiga o faiva o le fetalai a tu'ufua ia tu'ufua le mea e nofo ai o ia aua fo'i ne i ai se mau ai i lea mea ia fai lona faiva mo se tasi e ese a tofi fa'aleatua e ese a faiva fa'aleatua e matautia le fa'atamali'iga fa'aleatua ioi so se taimi e totofi ai oe le atua e amata mai lava i lou launu e pa'ia ua lofi vae e fa'auina e le atua e fa'au e le atua lou loto e fa'au e le atua lou agaga e fa'apa'ia e le atua lau tautala e fa'amanuia le atua i lou aiga e fa'amanuia le atua i lou maota o lou fanua ma lou lau ele'ele o lau fanau o au lafu manu o lou tamao aiga e ta'i e iai tua patatua o le galuega a le atua e ui lava i le tele o fa'amanuiaga a le atua i ana tofiga e matautia lava tua patatua o tofiga a le atua o faiva matiute o le apostolo o tofi maualuluga i totonu o ekalesia auā fo'i o le tofi na tio mai lava le ali'i totofi na fa'amanuia i ai ua uma na fa'amanuia i iesu le tofiga o le apostolo ua uma fo'i ona tusi a'ao le ali'i i le vaega o lona nofo ali'i e no nofo ai la'u apostolo o upu afai nei matatou matua o tua patatua o le tagata ua si'itā ma seutā i lona tofi o le tagata ua tu'ulafoa'ina lona tofi e lē tau fa'amatalaina le mea na faia i uta i le ali'i mana'o i tupe ae galo ai lona tofi sa mana'o i uta i tupe e maua e ia ae alu e fai le galuega leaga o le fa'alata o le ali'i ioe tatou faitau i le i'uga o iuta na fa'aleaga e le tupe le galuega a iuta o iuta fo'i lea na fai i le fafine lea na alu ma le fagu alapasa ma le u'u manogi iā iesu fai mai ana ave ana tupe tufatufa ma tagata matitiva o siliati tupe ia na fa'alata ai iesu ae fai mai le molimau o le tusi pa'ia e tago atu iuka e ese lava lana fa'alogo ina ua ia u'uina le tupe ona ave le o le tupe ua tanu i fanua ia o lenā fanua e le'i toe ola ai se la'au po se mea totō e le'i toe nofo ia se tagata fa'ailoga o le fanua o le toto ioe pe afai tatou te lē talitonu i o tatou tofiga pe afai ua fai le fa'amaualuga lou tofi pe afai ua fa'amuamua le oa i le tofi ia tu'ufua le mea e nofo ai o ia aua fo'i nei ai se mea e mau ai ia fai lona faiva mo se tasi tāua lea fe'au mo i tatou i lenei taeao ese a tofiga a le atua tofiga a le atua tumu i fa'amanuiaga ae a o'o ina te'e le uluga e matautia fo'i ona tua patatua o le fe'au mo oe ma'u lenei taeao toe matimati no tatou pega o ani mea na tatou fa'aletonu ai
o le uiga lea o le masina fou afaina iai ni fa'aletonu i le masina tuai tatou la'ala'a i luma i le masina fou tatou alo aga i luma e leai se va'a e alo i luma ae alu itua e tupu le fa'atuatua i galuega e tupu fo'i matagi i liu o va'a o galuega e la'a ai i luma e kalesia ae a le āiga ma le atunu'u o le toto lea ua fa'afouina ai le tatou feagaiga ma le tatou atua toe sausauina ai le fanua i kese semane na toe fa'apa'iaina ai no tatou fa'aletonu taofi mau lo'u tofi le a lava le tofi o e galue ai e mai le tatou autū va'ai ina ne'i mamulu ne'i fai lou faiva ma tofi o se tasi le suafa o iesu amene lumaumaia i o matou luga lou manuia lo matou tamā le file mumoni o iesu keriso lo matou ali'i ma lo matou fa'aola le mafutaga faifai pea ma oe agaga pa'ia nei e o'o i le fa'avavau lava amene. Ua whaafonga le tunu i le tātou sauninga lotu o le tau nei na taitaia lea, e le sunga i le whawhengainga Reverend Ioapo whono mai tu asiata mai le kalesia o le Theophilus Church of Christ, East Oaks Valley. A malo whawtai tā pena whawtai mo le upo le folfola le tua le ngatai lea talo whaminianga ia talo fo ianga le leile tua le sunga me whaletua whapena no whaalo. Manuia fo i le kalesia, ia manuia fo i le tai au mfo whanga o le nei aso whawtai lava. Luas tonu minute o te ene fitu. Pes fale nganga o le peseina la pes el savale keriso, fanga solo i leo datu proklame ma lor fala manuia le tai au fau, si fonga la mua ta lo falava.
Lofa Samoa o tau finga pule ai le tau tala e sero fifia po kalame ale au boys ata o le tai au ama te mele afa fitu so faso fua ata le tai au. Ia malon se fo tato tunu fatala fatu le tai au fo le lofa malanga le le tu fo tato fe lo ta lofa lava ia le fo fe lo mal to fasi de la e walta to por clame pe ma seni atta le tai au ia malon se fo tala malon lo fa malon se le tai fo ia ta foi fa malon lo le tai au ma o fo le lo fo le ia lo fo tato au dia mai ia wa e sila mai o va vai atu ia e se fo le matango fe malon fo tawata malon tautu ya tai manuia le fo e sa wan fa longo mai le tura vo le mana ia fo le fa la ai au fa fi au le tai ya e fa mal si pe ya ta to te to tasi ya ile fo la le ia wa fo le fe ngai ma ngal ba sa le ya pe le ya ta ngai mai ya pe sa te me fi lo ta ngai mai tai au ta ngal bunga mo fo le va no ta te fi lo e wo e foi vai so Saludia. Ale eu não estava a meter tudo no lixo. O level on sa. Ja, maar natuurlijk ta fatalo fel ta to no. Wat foi fatalo fel pa io le ofinga luenga to fiele tu o le salvi o was to blanc. O lo fa mauta le malu so se fata fai to blanc i tu e fia o le ni foi tu no o New Zealand.
ia me se fo yo tu e fia la langi lo mo mai tato fa salong ia fa talo fa tu si fonga lo mo malole tau atai malole langi matafi malole te talo e fa talo fa fo i tamam tina ma tu o tato tunu o to sili anga o le tunu ma lei fo mai fa nunga le nei tau ma tango fia lavo lo mo mai tato fa salong ia malole lavo le fa to malole langi manuia ia fa talo fa fo i le lolo tato tunu le fo wa nga ia tu fi au manga luenga masani wal tau singo ainga e tai nani fo i la tau lo nafa mtiute mwhaiva wala wal tau singo matua tausi ta pena ino tatou wha nau le nei fo i vai tau whenga i la tau masuenga ia me se fo i tau wha i unga le nei fo i kuata ia e wha talo whatu le nei tai au fou i le lofa maleanga le leo le tatou tapa au le langi ia malor soi fo manuia ta whai fio le lalo langi lunga le tatou Facebook ma lunga le tatou YouTube e tai nani fo i tatou app ma le tatou le tio le tasi ono tesi maleo tasi famo ia e fatalo fatu si fo malota watai talofa lava lo lava ia me tau ina vo le vai tau le tatu la ngona ma nei o le tau fana ia fi tau le mai la tau ia ma le tau malulu e foi la tau e fi le tau malulu ia pe o tau fana no la tau ma fana ia on sai mai tatu ia fi le tau malulu e ma tau fi tasi foi ma tau e sao ia pe e mari fo ianga anis o fe au e tau no fai tau malulu ia le o no fo fai tau ma fan au fe au e tau fai tau ma fan ai fo tau malulu fai se ma leia se leia so ia tala fia na volo mia na fai no nei fo le pule e ma tau fa tai tapo inga fa tai no tu talo ia lo mia i fai vol si fonga lo mo ia sina exercise o tai au sa foi le savali vali po tono al maota malawa le ia savali vali fa ta milo tono city room vai et foi sina pese o la sa TV si vai tato litio ia vai tu pese le tari si vai fa ta le malu o taiao ia la fo ta penga mai au nga se la to ko yo la no fo fali ia ma foi ki mai le litio ma mai foi le TV o wana fa sa ga il TV ia si la mai ta mata foi ia e pa pena la von tato foi ne ia so male tau tu sa o le ia e o le me tau ina foto telefone tangata malanga mai sa mo ta fau ia ma lo malanga manduia se ma na ia me no malanga so pe malanga tato ia e se tu ma Wellington ia pe malanga mai la to si vai ngol na langi mai nei e la ngona alfa fo win na o ma fo fau le loto tino pe malanga chalu te fau pe te sias o le taua le na pe wa taua le vaenga taua le fai malanga. Ia. O fo ine i tu ua le malanga fua se i ni fa la velave. Ia sa o le le ia. Wai le taua e pe fa fo winda le ma fo fo. Ai sao. Ai alu nei te ta fau fo le fa pe na sina tolu fa aso. Ia. E te fa longo tu ese arapi ma lo tino. E ona o le langona o le fia. Wa le fo se si me ma fo ne pa me le ma fo i tangata. O ele no fuanga le alu foi le ta fawa a woni ne fa pe ta fa la vina e se te mi foi le fa pe tu to ina po tao foi le ta ia tu ile tau potano fo no fo mo sina fa so tao se mata i roto ruai le aso ne pe fa pe ya nei la gona ma nei le na e fa fo ina ia ma fo ia mo fo malo si au tino sa le leila a malo la nga lu e on sa ye to telefone vai aso nga lu nga malo no le Christmas le voa ma te wina te un Christmas ia tato me te wina tono fa no le vai tau ye o tele me ile Christmas ia tato fa sanga e fo ima te un ile le fo vai tau ia ele tiosis ia tu la o fo ile le o ngona ma fo ngo tangata fa o Sofia ile tau sanga mele tau sang ia wani met tu ia au nga mal fa moi ia ole fa no me o pepe for Christmas ile fa manat ia e monia e ta mo lo foi pese fo ile sa fo tamale ta o ta pese na e se ta lo ngona peu o te fo isa mo Christmas sa masa di meta to olait sa ile ia le awale fa se ia ta to i me ile Christmas fu ala fa so tu langa so fu nga lo ta to hei nei ia usmel fa fonga tato fa fianga ta ya mai no fe pese teni o la fala to e lus fu tonu minuto o le tane o le iva le tautua le si fonga lo bua o le tane o le vanu ta lo fala va
E usa me whaafonga tātou talo le tau pe ona whaino me foi l'ofisa o le vai tau. Ia o le aso le nei e pe ona whaino mai ia e wha malu le aso le nei pe paolo. Ia e va ia le mata le lai telefoni paolo nisi o taimi. O le aso atai au ma le stona. O le valo ia pi tau ina i timu e tau paolo foi. Tau o tula vai le aso sa o le aso no fua ma le aso lua le vai aso fau mtu ai langi le ia le tau. Le aso lulu ia e pena foi o le paolo le aso lulu. E foi nei taimi va ia le mata le la o le stofi va ia so fou le wo o tu ele ma o va ia l'official vai tau e foi nei nei timu ele tele o le fu le malulu fu fa o le evela e malulu fu tasi e ma fan fanes fu mal fa ia so le nei ia ma no me lui fa mo alu nga mata le ia so ia fa e isa tu pe fia la fu ia fa forma le swing o le tupe o le wo ita tau Tātou tupele nei le fo wai le nei aso. O le tālani usila e tasi maua le tupe Australia e varus formula iwa sene. Tasi tālani usila maua le tupe Amerika limas formula varus sene. Tasi tālani usila maua le tupe Fiti tāla tolus fultas sene. Tasi tālani usila maua le tupe Samoa tāla limas formula varus sene. E whapea foi ma le tupe Tonga e tāla tolus formula tasi sene. Ia leo tāla lima valu tātou tupe si la titi atu lunga ina isene ya manuia le la foino se le ne yaso ole famanatu ina foi nei o asa soifua ma famolianga ya mamoliatu foi ya famolianga si fonga la moia ila to uma ua mawhai o naulia mai fo i le atoanga o tausanga le nei fo i aso ia whamanuia le atua ia te utou awana ingalo le tātou imeli ia ua fo i le lafo ina mai o tātou whamanuianga aso whanau at samoacapitalradio.co.nz ia ua fo i atou whamanuianga mātou te tō laulau ina atu a le tusi whaitau le nei e whala i au ina i fo i o tou ia ua alo o tou aso soifua mo tou aso fia mau mai le lua no fo i ngā tupu o lona mata upe ono, a le fai upe tolu se fulu. Ia e whaafafonga mai le langi, o le mea ro e a fio ai, ma e whaamangalo mai, ma e tau iatu i tangata taito o tasi, e tusa mana mio uma, wa e sila fia lona loto, a wana o oe lava e sila fia loto o tangata. Ia manuia tele o tau aso soifua, ia le pesele nei taina tumo o tau.
sika i pea ia papa mama fa leva leva ai lo langa leva fea ngai ai fo I makanga aso fanau fia fia aso fanau manuia 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 Tala pala verso bel fonga tala bela tupu na langi ni aso tato ni le aso se fulu Novemba. O le sol te usanga e tasi fitu lima na whaavai ai ia le vaenga leo le malini Amerika e tangata swafa ia Turn Tavern e te tono o Philadelphia. So e whasa watu o le sol te usanga tasi fitu lima na whaavai ai le vaenga le malini Amerika e te tono o le nuu lea o Turn Tavern I Philadelphia e le tangata swafa ia Samuel Nicholas. Lea lai o mai le so e whaamana tu pēa po le aso whanau neo le malini a Peritani a Amerika I tausanga umalava. Na mata whaamana tu tausanga tasi iwa lua tasi. A le so lava tausanga tasi fitu lima le whaavai ai. O le aso nei le tausanga e tasi iwa fitu sfulu whatoa tatala ai ia le Great Wall of China I tangata tūlisi po tangata ese mawhaiona whaatanga ina o na sāwa vali ai ia po le wall tele le tunu o saina ia e mawhaiona sāwa vali I tangata tūlisi ai nao tangata saina an whaatanga na sāwa vali ai ai whatua whaatanga I lea so tangata ese tūlisi tausanga tasi iwa fitu sfolu o le so tausanga tasi iwa valu tolu na mawai pena fausia ai ma whaatau tua le tangata leo Bill Gates tangata Busili le na tele tupe le langi ia le Microsoft le o le Windows tasi tesi ma le o le so tausanga e tasi iwa valuiva ia na mata ai o na wale tangata si amani tangata pai e toi talepe I lalo le Berlin Wall ia po le pātele le na vavai ai Berlin I sae masifo I le taimi o le taua lona lua o le langi o le sol tausanga tasi iwa tasi o le au kirikiti a Afrika I saute whatoa ato e whaatanga na ta alo I ta alonga whaavao malo I le so I le mai au lua simu tasi tausanga talu na whaasalaina e le kirikiti a laulangi ia o na whainga whae longa lanu o le so tausanga e lua afe malifitu e lata il fastfood afe tangata o le tunu o Malaysia na sāwa vali atu a nga I le whale le tupu I Kuala Lumpur ma vatu e saingi ngā lima e tuina atu le tupu ina ia te ua le tū la whono whai ngā pārota lo la tua tunu. O le sol tausanga e tasi whāwalu tolu o le as whanau leo le tangata leo Martin Luther e li sia mani lea na savali e se mai I le taltonunga whakatoliko ia ai whatuina le taltonunga lea e ta o le prepesano I le so ia po le taltonunga. E yaila na mau e whape mau afua le wha o le tanga e ala I le whaatuatua ai le o ni ngā ruenga le lei. Whanaula I le sol tangata na tausanga tasi whawalu tolu o na ingoa o Martin Luther. O le so I le atunu o Turkey ia na amata mai lava le tausanga tasi iwa tolu walu. Tausanga le na maliu ailo latou Palestine o ia lea na ea ai le polonga le atunu le o Turkey ma veo se atunu ia e longa le tūlai melo te mau aina nā taimi o le Palestine po le founder la o le olanga wha leo na po Turkey o tangata swafa ia Mustafa Kemal Ataturk ia e whaamlatu lai le so Turkey le aso le ta o le Remembrance Day ma le tua ilo latu tai tai lea ia e whaamlatu lai tausanga umalava I le aso sifulu o Novemba a pio le tausanga tasiwa tolu walu na maliu wa ilo latu tai tai tala ia te maua whapoponga I le taimi masani whaafitai
Mai fa fianga se fifiloi se fonga le sunga ia fale vai palolo mai ava ia mal pesel na matango fie le lang. Ia wi an matango fie le fie va veo i tato a sa. Ale ala langi no fo ya. E wi al tato lo matango fie tu lang. Ai ala fo ina le fie va veo lu tangata. Ah. Ona foi le na tele mo tino pe. Na pere ele se me tau fa fe fe voi le melo le oti. Ya. Ole talonga le po moni se le mai moe. Ya le ua mai voi fai lo atu fai unga ole. Talonga le semi final le va New Zealand ma Pakistan talonga kikiti le po langi. Ole unga talonga ta New Zealand se laudi manu ai. Fa pe luas furu ova. Tuli Pakistan ai o talonga se laudi mas furtolu na mo Pakistan tolu le pe ia ai to lima polo le te a manu malo le Pakistan ile semifinal ia le wasauni no la Pakistan te no le la tu le fai unga le tamisan fuala talonga na ne Engelani ma initia ma fai lo atu le vaanga le monisi aina malo no po ile umatalonga o fai inal black caps and po ya oila ma ole iva foi lana ne fia filtano ngale yo nei no au le ata alo ma Pakistan ole tu langal na le ye tatu kilkitile le T20 ya o te la te muta mata talonga e fa pero ma fa ole finga le talonga kilkitile Samoa le na ye te mini ale wale ese awa Samoa ale to inga sikili le to inga finga le mo le se polo ka foi le na lua to atu lo talo wa foi taua ia e au ngale polo lai e misi le polo pe wa foi le wa o fia au le ha sa ia e va vai to langa talo ngale pe fa yo li potile ele lava ai New Zealand ha la va ve pe ala urina tamua sa taua na o se lau fits fu ana o se lau fits fu la to ai ia tau tala fia ungal man malo ma nei yo le tulinga New Zealand ai o talo ngai tasi le ova pe valu se fulu ai e mau le ova tas ele itele ni na to wono ia pe ola woli il tamua wala utale le ia ele vai pe le woli ina na na ma fu ai no ia ova to na po tele fai tau le tala angol kirikiti ele pe pa na fa le se woli il talo la fa tai tangata Pakistan ya Netherlands wa Netherlands le na fai ina lisi au se manuale au na ya lunga ia lo pelo fai ina ingel ya Afrika Saute pe ya ia fai ina Afrika ia nala o mafuanga na wole usao mai lo lunga Pakistan no winga pe foli na foi le fatali run rate le ala o sao mai ia le o saula ia o New Zealand mai ngelani le sa fiva asaile le tulanga ole fai ia le ala o le ia to e on sai molista usaka ai mane foi ia vai tu e intermit Pacifica foi le tano le o matu Ross Taylor sa ia ai pare pe a uai la telefone tatu la kapi ai le oi vai kirkiti tasiala kon kala te intia ia sa mo milion tala New Zealand ia pe no le vanu vai ia so velta mi sa pe ia ai le foi se tulanga foi le a fai nei lo la na ia fai nei tono le malai ono e tamo e tuli le polo sapo ai ma pe valo vai ia pa wali me tamale le yo lo vai ia le tai no le polo ia ma ia e fit le talonga walto tua sa le ia ia mana ia le o tal valu le no simel va fonga tatu telefo fa te atu va na monisi le o fia tulanga o ia talonga sa ia po e simel va fonga tatu tal me sa Sai fōmanu ele tātou tunu o se whaopoponga le nei o tātou telefo mai Samoa o se mai ele whaafonga. E toa fitu whaurulunga whau mtanga ruenga le malo. Le ua mai a whaatauto le vai aso le nei mo le amatalia o lātou tiu te o tofi ai. O ia whaurulunga ofisa le malo sa whaatauto ina e awhi ai Dr. Mema Motusanga o le ofisa silo le pūlenga o mtanga ruenga tina matamai tai a tina e o nuu maanga fiso tai. Fui mono Dominic whaato ia le Manu Schwalker o le ofisa sili lo le pūlenga o le Swavai. Fui tupa i mausi manu o le ofisa silo le mtanga ruenga whela ua inga ma tina SSE. Leota ali e lua salani
o le ofisa sili lo le pulenga o foi numera wha mawina, pa te vaine reita pe taia te vita, o le ofisa sili o pulenga o tangata tā whao mai mo mai Samoa, sao le titi ma Eva Natasha Bitham va ai, o le ofisa sili o mtanga luenga o tupe, ma tanu vasa pe tone maunga, o le komisina o tine mu ma whaarvelave whaafua sei, o le isi to tolu na whaatu tō, o sui o komisi o ngā luenga le maloe au fiai nonu le maunga sa le imo va ai, o le taitei whono, ngā tolo ai tili ana mua a whamasanga, ma fonti Berelini. Whatasi e maisi sui fau o le komiti fau tua mō tatongi, e au fiai tuala Farani Changtang, tui loma sina Retzliff, ma moa au sa Joseph Walter, o le fionga le teitai o le atunuu, le fionga fia mena omi mata afa, na sauno le saunuanga au tu, ma sa ia wha amaloia i lanto wa tofia. O le whasinomanga a le tala le rei, tō whinga whape nei, o pule umalava e whai nei e mai le atua. O tō whinga umafoi, e a fua o no le atua. Awa o ia na te wha au penga ina lo tātou le au, ma wha la e au ina lo tātou whatauwa e tū la e whatino le tautua. O oe nā le toa malosi, wa ia te oe le atua. O oe nā le toa malosi, wa ia te oe le atua. O upu mamana ia o le tufinga, na sosofa i lalo le manatu to i lalo le tau le lea, o le itu a ingo o manase, ia le sa saunoa ia ili tātou teitai. Ina ua tō fia e le atua, e teitai lo na lu. E afua ai le tū lai o kiti ona, male loto tele, e tali lo na vala awina. E whapenale nganga o le nei tai au, i le pale mai o le mamalu ua tō fia, ma whatauto ina nei. O lao le lei, e le au maua whapenei, tātou te au nai mō le atunuu i le madosi, tā leni, poto ma le loto maulalo. Ai lautua mea uma i le alofa, o lau ia, o ula mala ei, o le tātou tautua mō Samoa. Le whionga le teitai o le atunuu, le tamaitai pa le mia fia me Naomi mata afa. Wa whaamanino mai a sui komisina o mtanga luengo leo, o le tau fia i o le televaupo le alo i a Suliveta Michael, e le o le kololi no lātou tūle i no lunga le awala, e whailo ailo lātou lango le tālonga le toa sa mua le whai unga le vaiaso. Ai iei mōlianga na samani ai Suliveta, o bua mai a whaata atia le whaamasinonga, ai sa ngafa mtanga luengo leo ma le sa ilia pofea o iai. Mai o le mafua anga tonu lea na whaamanino le sui komisino mtanga luengo leo, wa tau fiai le tau lea, ma whaasolo aila na whaamasinonga lea swana nafi, ma tau fiai e leo. O le talavou ia Suliveta, wa fesoa suadi ma iei le tūlanga tau se lene le tō whātele ai, ma le tala no live manisi o le mamalu le atunu o lo alala i atunu i whafo. E anga le leia i le talavou malona ainga, ai mai se pe a whai e iei se sala tupe tutongi. O le talavou ia Suliveta fulfitu tau sanga le matua, wa lau ilo nei mo na tei whaantasi e ma le kololi, a to ai malalato tai whau i lunga o pengta wha i langi, o se ata numera tasi le iata oma o tāpo inga, o tau mo whainga le toa Samoa, e le ipu o le lalolangi. O le verso nei lua amata wha ngā solo i leilo i longo le mata opo le tamaita e a li ima le manu alofa tu au, o se tasi o sui tamaita i maliala taua, le wia toi apili na ile wha ai unga le wha amasinonga, e wha asanga le toi wha o popo leo le sui tamaita e to tasi wa fitu i e tamaita e ala le sila le wha amasinonga e le vaenga whase lau whasu maltasi pui e o le wha vai o Samoa. E le tarosanga a le fionga li manu, o lo ia fina winai le se leo le wha winga ina le wha amasinonga, o le vaenga o le wha vai o le malo Samoa, wa le to o no aitamaita e mōr se 40%, a utoe wha o popo e le fionga to mata, o a to fitu ai i la tau. O le tamaita i lo ia sinia e a tima le avai, o lo tu lai mo le fionga li manu alofa tu au. O lo talia se tali mai o le ofisa sili o le pule whaatonu le regulator, e whaatatau le mata o pule o tau fia le tu mawai, le whaawa wino le polo kete o le whaatu wino le satelite,
O se poloketi wa mae a whaofi na mai te tonu lea tunu o mea whainga ruenga, ma masini mo le whaatuwino lea wha moe. Peitai, wa tau fia le tu mau nei, ma o loo tālia fo se tali mai al te itai o lea tunu o iona mafua anga. Pau le tūlanga wo mai telefou, e le saunga le mule poloketi o le satelite le na fuafua, e le tūlanga tau i puinga. O le tuli loa au telefou lea mata opo e sona whamani nonga. O telefou ia mai sa momanu wile ne yaso le tātou tunu o whaasoifoia. Tala flava o le whapoponga momo tala fōma le si ufonga le lau momo le nei tau le aso se fulo novema lua a whelua lua. E lua se lau nisi fale fōu le ama whaiona whauina i se nofonga i porirua sa le i toi whaonga aina. Ono o se vanga atu pesilia ma le lua se lau miliona tala mo ngā luenga o paipa ma awala tele i porirua i sa sae. Na ta wala min stau fale Megan Woods, wala ato inivesi mo le lumana i o porirua i sa sae, ma le atu puta o lau lail tamau ainga, ma tele ni si fale e tau ngofie mga fatia, o na totongi e tangata. O le ato e se maile vai ngā tupe, maile whaaputu ngā tupe o le Housing Acceleration Fund. E tolu tesi ma le valu piliona tā la, ma o le a whaalile ei puipuinga mai lo longa ma tā whenga, whaapea fo ili fisota inga o awala mo feo inga peo na Sound Awards. O le a whaupopo lea lua se lau miliona tā la vai ngā tupe se lau tolu sifuluono miliona tā la, lea sa whaanganga mo porirua i sa sae, ile masino i ulai tau sangataluai, mo waile au whainga atua e tolu se lau whaase fulu miliona tā la. O le a mawhai fo i mai lea vai ngā tupe, o na whauina ni whale fōu se fit se lau whaas fulwhai lunga o ele o le mālo. E su iei whale le ka inga ora e se lau walu sifulu ono ua le toi au ngau na toi no fōia, ma whauina ini whale fōu se lau wale mālo mo a inga, ma le whaase lau lima sifulu walu o whale ngā whatia e tangata i lunga o le māketi. Sa potopoto whaatasi tina ma whaipule ta maitai o le taimi nei ma taimi ua tuana i o le Palemene o New Zealand i le aso ananafi e pāti patia le ausia i o le 50% o le itu pao tina ma ta maitai o ni whaipule i le Palemene o New Zealand mo le taimi mua mua. Sa po eina lo lato watai whailonga i nailea ma tātia i le aso ananafi ma sa whaatusa-tusanga i se atana pu eina o whaipule o le tausanga e tasi iwa o 5 sa na o le itu pao alii. O le aso luas fululima o ke topa, na wa aie mo le taimi mua mo le pita to o te le ato tina ma tamaita e tutono le Palemene o New Zealand. Ina ua whaatauto ina le whaipule fōu Soraya Baker Mason, ma sa atoa i eile to ono se fulu o whaipule tamaita ai to o 5 le itu pao alii. Na tāpune le kolisia o te ai porirua i le te o le sifulu le tae au ananafi, ona o se tau wha amata o na wha o atu le telefoni a se tasi o whanau wa onga, e wha peo le a iei se tūlanga e tupu i le a onga. Na tā o James McKay o le ofisa o leo leo i Kapiti Mana, o le muli i whautuanga leo leo lea na loka i le kolisi, na wawe na tali atu leo leo i le a onga, ma fisosane whaatulanga le ave sengo tamaiti mwhai a onga mo le puipuinga, pe 5 ma le awhaitulana i leo leo le kolisi, ma o le tapuninga o le a onga na tau fiei fo isu enga e tolu, o le NZQ na tau o le kolisi, o le NZQA level 1 o le musika, level 2 o le accounting, ma le level 3 o le history, sa le mawhaiona whaataunu wina, o tamaiti umalawa sa filifili e sue ia suenga, e anga i le kolisi o mana e sue ai, o le amwhaiona talo sanga le a onga moni maka mo tamaiti na afiele whaafitauli i le asoana nafi. O lo tinga ina se leo leo ina ua la vea i se Ta'avale Countess manukau pe ona li putia le po ana po e to tasi se tangata o tau fie leo leo na o le amata upo. Masafa nga ina i sa la tau helikopa e tali e tuwai i le amata upo. O le whalavlawe na tupu petu so le 20 minute e te eile fitu le fiafia na nafi ina ua amata na tuli loa e leo leo se Ta'avale. Sali potia whapea na ngā o ia, 20 minute mulimuliane na fola e leo leo ni sipaika po ni whaoma ma ai le tuli manu o se awala i manu kau e tau fiai le Ta'avale. Ai salave ai le leo leo, ma sa whaawa upea le Ta'avale le itu, na mau e se taimi mulimuliane le Ta'avale Crafton Road,
Mana pu e na ile ave ta vale pe ole te ole ival po ana po. Moso o se taso sile fies fa mtalanga ile mata upo e mawhaiona fa afsota ile ole ole tasi o lima pole Crime Stoppers ile o valuselau 555 tasi. E tolu 5 tausango se taulele a salukaina ile leo ona o se whaafi tauli na tula mai inaenai lo wahati le astona i taluai. Na afia mamanu aile tau au se tangata isela au malosi po o se whana. O ana na fintula e ele taulele alfa amsnonga whaitu malo Heart Valley. E tali ona molianga ile mata upo. Na whaafetai e leo tangata o nae. Salango mafsosani li suenga malola tau whaanaunga ina i whaamauti noa e vavio na fall whaafitauli. Ona o loo au fia i mawhana o loo whaasorosolo manuia le mai le tangata na manua e tu sai ma reporti. Sa whaamauni le vaenga whaupwhai le National, matafa iau po o tofinga o la lātou whaipule o Sam Affindale ina ua umana whaasala lauele le i whaipule lunga le Instagram na ia ta waile au aulia na nafi lunga le upenga ta whailangi o iele so upulangolango le vaenga whaupwhai mo so suenga whaasaya nisi o le whaatupunga o mea fou ma o ia tau aveina fo ile tofinga o se sui langolango mo le atina engol tamao ainga mai tō malo. Sa mo mua whaiana tustusinga ele i whaiese whaasala lau ngaloa i alvaenga whaupwhai. E maasani o na lafo ele National, se pepa o whaamatalanga mo tustala pe a yeini tō whinga fōu. Ele i eni tō whinga mo Affindale le taimi, a ole i whaamalo lo mai le whaafalatu i alvaenga whaupwhai le maasino au kuso. A o su e nei tua ingo whinga tau whaafefe sa ia whaia a o tala vou. A ole i mai al tau sanga le ato i whaatulanga i to whinga o whaipule le National pe ona fōwhaina le taitai Christopher Luxon e to Saima Reporti ale TV tolo. Ua whaafetai ele asosio kampania ngau si ina o loa mai le susu se fōwhanga le malo. Ina ia whaise ngā yo inga to sai maala o to la fono e whaasanga leile tunu o kānata ona o lele whaamaliaina o ana matawha yo i lalo le malilianga o whaatau ingo le CPTPP i lalo le malilianga le Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. E iei kampania iei a lato o loa ngau si mali susu i tutono New Zealand e iei se vahenga o a lato o loa e mawhai na lato whaatau atu i kānata. Ai pa upela i titi fo la fonga po o tiu te lato te tutongina. Peita ina ta wale malo New Zealand sale i whaie kānata le atu langa. Mal masina o me sale i manuia le tau mawhai atu. Moni whaatala noa ngaloa ia ma kānata. Po talo sanga ina nei le malo le whaio se komite fonga ina iai. Na lato mata au popo le whaafi naunga. Na ta wale whaatonu silio le asosio company e iei o loa ngau si mali susu i tutono New Zealand. O se tūlanga le lei tele mo le malo le whaia. O se whai ungai ala tulitula fono i whaasanga i a kānata. Sa whaasilsila le malo le atu ina atu i le tele o nisi a inga se langolango mo le tau singa o whanau. Peitai o le talitonunga le whaatono le Junior Junction. O le ale manuia ia o onga a mata. O le aso sa whailoa i le Baalimia Jacinda Ardern. E tele nisi a inga o le ale le imasi le atoa wanua e maua mo se fsoswani a wal tau singa o whanau. Ma o se vaenga le polkalame fsoswani mo le tau le soifuanga. Awa a inga na tau e Venus Crisvich o le avave na fsoswani ai a inga peitai e le mawhaina fsoswani i au nanga o a o onga a mata mo se taimi umi. Sa ia ta ua sa mawhawhaul malo e na olaf sosani i a inga ina ia mawhai o na toi fo i tamaiti tutono a o onga a mata peitai e le o tō mana tupe whape whiona o fwina atum whaatino e a o onga a mata. Ni a o onga tala whia ngai moa lātou tamaiti, mai le lava vahanga tupe o loo sa atu, ia o onga a mata. O na nafisa whelwhinga balo te tele o le midterm elections a le United States of America, wātangia mai le vaenga whaupwhai a le Republicans po le tua Donald Trump, lo lātou manu malo e se whai numero se tete mwhaiona lātou taita ia le kone ke resi. Peita isa umilaina mai e ni vaenga na whaatuai mapolo kai whainga balota inisi o se tete autui America, i le asoana nafi, o na sa iei masini sale i mawhaiona taliaina, pe whaita wina le lei pe papalota, na ta uela o whai palota, o le mafo angal whaafitauli o na ole vaitu si lolo mea i pepa. Masa mawhaiona toi whaalile le whaale tonu, a ole i tāpunia le palota.
O pepa ia sale I mawhai ona whaitau wina o la whaitau ta itasi peitai sale I mawhai ona whaamalia ina ili loto masaro salo o le Republicans. O na olo lātou talitonunga o lea whaale tono o le asisia ile I unga le whainga pālota. Sava vifo ina whaaleo se manato Trump. Mauna ina tangata ina ia titee o whaafitauli sa fia isi whale pālota ile atuna o e Bay Pennsylvania sa le I lava pepa pālota e whaavalu na fuana maua le Democrats. Mo le Senate I le whaafito le Republicans ai se lau iwa sifuluiva le Republicans I le se lau fitulua le Democrats mo le maota o sui. I alonga sa faisi malo si tele le awa Pakistan le taalonga ma le Black Caps a New Zealand le ipola langi I le isi taalonga o le semi-finals o le kilikiti ta ilua sifulu oval poana poi au se taalia. Ua leo fia tuwai I le suenga siampini le awa New Zealand. Ai o le ata alo Pakistana ma se awe manu malo mai le taalonga intia ma Engelani mo le suenga o le siampini I le taamilusanga le ipola langi le kilikiti ta ilua sifulu oval pe ona tali malo ai au se taalia. Sa whaalele le fifia le kapteni o le aula kapia New Zealand Jesse Bromwich e whaapea le whaaloalo. Le vavena whai o lato a vanoa I tuua le taamilusanga le ipola langi pe amai al taalonga le whai unga le vai sonei ma Australia I Leeds. Sa lipatia le Sydney Morning Herald au le amataina le taamilusanga sa whaamalsiona ftuuna I le komiti o tāpenanga pe tau mate po wai au o le apa u ese. Mai le taamilusanga o le ia o le suenga siampini e fuai taimi e toi malangai. Na whaatolanga le komiti e umalo le taalonga New Zealand ma Australia o na malanga lo leo New Zealand o na lo ielo la total tonunga e maanu malo Australia na tau e Bromwich e matoa le whaaloalo laval whaia o ia lo minga o ilea wa vea mamafo anga e toi whaasipaka ia la totole ninga ilea soana nafi. O liputia le Sydney Morning Herald a whai e maanu malo le Kiwis e ta itolo se lau valus fultala tupe toi tutongi le komiti o tāpenanga e suye I whainga malanga le au. Na liputia whaapena toi tutongi ele komiti le isi se fulu awhetala ina ua whai ina tonga ia Samoa ele quarter finals o na saulato manatu matau mate e aua tutonga ele semi-finals. Tala fawia malisi ufonga le lau mua mo le nei vahenga o le tai ao. Skul van minute le o tene van o tua si fonga le mo ta le stofi. Ia malo ale uspo valo mtut. Alo foi mole. A fiala lunga ma le fo mai a forma tatu tua after yatu tatu por club. Tatal no tai au le tau mafanfana le wa iai wa ese alon tu langa mafanfana. Ia awa va ia lava le umio. Wow, le swing of all tape. Le lava o tale valo le lava malama ia. O te tono le sinafo I vaenga tāua e fia fo I le tatu whainga luenga usun nei teimi. Wa lawa e sau e le itai le malama e whai fo I ta whaunga o le fia ma le ainga ma. Ia mauoma e masani peona ma. Tau le tupu teimi tau maruru wa e sau nol tangata ia. Wha poululu lo ilona maota malona lawa wale maruru. E la tu e whainga luenga o manavanga luenga o lo tale ofi. Mai vai mta whanga e ia pe o whangota. Ia mana I fo le whainga. Na le whangota le sau, la anu e whainga luenga e fo I mele whale mali e whainga e ule fifi. Na. O vai atu fo I resi, I le vai asun tenei o pu e mai atau nisi fo I sa whangota. Il tui. So le lama tua momonga tui. Ia, momonga tui. E o ta fia whatasia tua i fia pai atu na tui. Ia aisunga lawe o lai e mamao tui tai Wellington. Pe amne fia alu tu whangota ma o mala uli ia. Ia. Pe o leo te ofo, o le mawhaina o e mautu. A le malu lulsa. Ia, ono tama ia e o lato ofo whapitoa. Ia, e mawhaina maulu wai. Ia, e te o whatu. A mai se ofo e. Se o le so maulu wai. Ia, e mbusu e mai lato ofo. Pe te o ia o le ofo. Ia na. A wa o fo le ofo ia oe. Ia e whinga tāfo ina e a. Ia. Wa e whaifo ia o ngau nei mea ole. Oro alu fai le ofu te fetau le mo oe ia e mese fo ele o fa pe o vai fo ia pe a te me tu ia tu mo pinche vai au me na pin ia e fo le ia pa le ni le lo tino male mal fa mango to la lo su ia a mota to le lo au ia au ne ia lu e fai vale
te iwa e a whai. Ia ona lele leila ia leo aso maroro le tatou te alotu e. Ia sa lele ia. Ia, manu te leina la matanga le tai au le tunu u whaftai fo ila we mai tatou whasalonga. Ia tu manatu. Ia peo le la talo stato pese. Ia. E ona i leo nisi o tatou whasilanga ma tau tua e whalauloa. Le tatou tatou no le tai au. Ia si fonga le lo mua ia vai fo stato pese le tau tua mo o le tai fo. Uti
O mai le taimi a se I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga I me se pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sal. E lua whailonga I se ina I le whai unga le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu sultala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua a veroa pea e whaunga ina le click X Pacific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua a veroa I misi te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasese. E ia inga ole dei wha bitoa. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu I le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau I lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai e sau whaasea po o se whai tionga I mata upu, tau I whaasalalango I lungo le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalango, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea I se polkalame whaamanu alia I lau whaafonga anga. O lo o au fia I vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua, whaftai. Ya, nisi nao tātou whaasalunga, whaasilisilanga, i o le pesele na umatuan le la, i o lo usuina ele, au le o puna mawhanti, o vivi inga o le afianga o iwa, le motele I sala whai. Teime I lufu 5 minute o te ainel valu, tau tual si fonga le la mua. Ya, o le whaatari e tātou, le tātou tālonga le whaungo le vai aso mai ngelan. E peo, o la umai tau tu pefi o talfone na mai ne. Ringo le whainga le whai e le ipolo langi, la tau I e wha mau popoa. Lau te ilo lo le au o le alu e se mal tamdisang. Ia ona tongi lo leo pasese. Lona minga ta alo Papua New Guinea ma ngelani I le quarter final. Ala umana tongi pasese Papua New Guinea te foi. Yeah. Ta alo fiti ma New Zealand I le quarter final. Ringo umana na pei pasese o fiti. Tongi. Yeah. Ia le me foi na tupu dalo ngata to motonga. Yeah. Umana tongi e le vanga le fa ma po le World Cup. Pasese o le toa Samoa. O ina la peti la towe e foi lele e no foto malotonga. Ah. E umana tongi to foi mai. O le mena tupu. Se furu wafe mo tupu tala to fa adu I lato. E to fe tu na e pasese. Uno le vole uno ma tato. Mana ah. O te no foi na ta no ngale fa ngol vai yeso. Wale o umana pok foi pasese o New Zealand. Umana tongi pasese o New Zealand o mai. E le no fa long ku telefone e sa no sa. No winga la mo foi na tongi pasese o tato o to foi ma ta no le mai ngala. Ia e te tauana na foi le ta ofia vaenga ia le. Ah. E pi fōringa meu se me foi le umana la to foi masalo mia e foi la tonga yo inga. Oi, mfana no me tongi au le la foli. Te lo, me na te fia la foli ale, la pirik. Ese le mana ia fa foenga e la foli ne o talonga liki. E ese mai le foi le la foli ale yu. La foli ale yuni e tate vai e to ai me tate le fia ale liki. To amanino le la to vai e foi ngola to fai. Ia atonu foi ai se polisi le po se ta ia le o fai ia fuanga al vaenga le tongia pasese. Ina ta la to te tau mate le vaenga ia ale la o se. I wa ve ma vaenga foi le o le fia ai au ia. Yo ele ma le foi fatu pulangona foi au ia le o monto pasese o mai. Ai, tu so se fa mal si au le mo lato. Matua I fai ala le to lengi ia matua fiti ia malo. Ina ia au ne tupul mele. Ia fuare I lo to tunga malo New Zealand Australia. Ia. O lo to tunga na malo New Zealand Australia. No winga. E se furu afe ta la mon tupu fu. Se furu afe ta pe se furu afe pauni pe. Ia. To e sui e foi la to e sui go tiki te la New Zealand. Wala o ma tongi te mil. Ia. Ai mana ia fala la le tongi no a foi o talonga Samoa ma England. Ia mana ia la waili e tati ai petto le talonga Samoa se umal faino. Ai awa England le tongi la passe se wala fe inano foi ayo. Ia fa penale le mele la to. Ia. Tongi lo voli. Tongi lo voli va malo. Ia tasi el talonga stato. O mari foi le voli ia. O le ia sui foi a ngol tato. Tu so papalangi e no foi pitani e oli tolu. O le seri totas. Ana foi lá na tala esse era foi lá na mai tau I tu manga do Samoa.
Me o le mānei ia fo le le masaninga i tu tonu wai le ilo Tonu le au. Io tonu le au o tu maanga. Ma io te mo le o fo se skirt. Ma te rio e fai tanga. Ia. Ma ta wala to o le skirt. O le skirt. Ma te mo le o fo se skirt. Ya to le o le ia le fai au. Ela, o le a e fu ala le skirt i tu mo le ai. Po ala le time. Wa tato o i talonga ia male to inga vainga le fi ye a wa ta o ta o vainga ato no le sato tal no to foi ma ila tangal vai aso ele umalo te mina fai le haka tonga ma samo o malingi o lo mata te siva tau sipitau mai to a o esele o le mana ia pi foringa mai wa umantala no ala to il fainga e faile haka e mana ia. Ia, o malingi o le mata fole o tia i le mana ia. E tau mai i ala tu siva tau. Le angau talo, ngai whialfani talo. O mana ia i le fetali ia i fo i lea. E leo mana malama le lei upo le. Ai tate whalongo tua i le a. A wape e foile le peo upo a mata tonga peo le wingo upo ofisi tamai. Le tofa mai. Tautua mo tonga, tautua mo tonga. E o le tautua mo tonga le hoi o mai la tonga. O le winga le po amata. Le amata la tonga. Ai le po la tama le ngafsi le fa ele lo voi fa. O le po la fa longo le fa la ule tua. Le tua mo tonga. Ya, o le winga la le tala. O le ma nei hoi le. O le ma nei i o la ngona wa mai la tou. I le fetali ya i le whainga. O toi ma nei ia. O peia o se matua i tau ale mele la fa wale tau la pe on masani ya la o tau le tulanga le mano si mal fa ngai no ma fofa ya le la o mai fo lua ya wano mata mata ile to fa como te sa tat fa sa la Australia na tala no ile asutona aya so sale le talonga le va ver so fu e to alua la ia le ofisa fa sa la na la mateina le talo e ma lo sa mo ile lua ai malo sa mo lua ai fai mai disi o i e to lua e malo ia tonga le ono ai so le ai o mai fatalo los fulsu wat tua ia no te va ai ale le so fu le to ia le woria sa o le la mat e fu le la va ai talo i talonga ai a falani ma sa mo ma talonga Papua New Guinea ma to ya pela ma tua ma nei ya la le fainga o talonga ia le temi ma nei tele le turanga le oye ia tarsia o nei tong o nei mo il mele nei tong ino pasi sa tato e o mar semi fano mai au te o le vota tol tama fana ia pe vela le tai o le fu melo skirt ia wa lo ko va pe ele to suroso e foi tanga o le o melo skirt ai essel skirt la to fa samo e o futa mai ta malo ema e foi le wa fatu fota ta long ale tau nei le tatou telefone tulanga le melen tupu i le aonga le tatou. Ia tea. E matau tia foi le tulanga wo o iai ia lai su ele o tulanga e peone ia wa afia mta upe tolu sa tau su enafi. Lo fanga solu su enga whana u teimi le milu su enga tamiti. Ale ta noa tu melen tupu nafi ia tea al kolisi le itala tua o tatou ofisa nei. Ia o leo ai o whana me ta alo na ua tamiti. Ia. Whamtalanga le na sau wha pēr le musumusu le chilesi, musumusu le chilesi. Wha pālo le tala i le shooting po le tau whai ta whanan tangatai. Ia le na tau fia i loa e vesi atu leo. Awa le maua sua, pēr tu songa manu le manu. So se tala e ta ua ini whana la umanosi. E le a vea i leo le tala na o le tala mo. O se mea mo. O se mea mo. Mai sa e vavi vea nanga i o leo tali atu. Ia po se luasu latu fo se text tau whama tau i o wape. Ia. O le il mele la tupule, tasu tasi nei lau. O se matua, ia e le whape watu leo leo, no fo le matama mai, tau whawa, le, e mua whailenga ingoinga. Ia walpui puinga o tangata, lau tele le ia. Anu la so atoa, tār whaftoa e se leo leo. E waila ia le te leo le teimi. Fia i mana i tamaiti. I o tāpena le tamaiti po la ui i teimi su ena. Ia, o whapea. Ne lo pota miti e le isa ni su e le o fai ngai fa le ngai su ngai tama le na tonua e no wa saulo le tala fo fa pe wa tai tala fe unga le leia ma le
tulang foi le na tupu university o Takopol ko tau sanga tele le foi tau fa mata o ya le sauni ya ele isu ya foi mata upu na te o le alu a to le so a to le il tau sa ilingo le tau fa mata o le ya o me va peni wole se ki le lo ma fa fa mata upu le la su ya fai lo le foi le ton fitina ya alu ese mai ya o ni foi so ya le la awa te va ia tu I nei li tala fa pe le la tu le la foi le la fu e o nei fa na nei li su ela tom ta pu e tolu na il kolisia mana yo su lo no vinga la te mi ai fa tu la ngai su nga ia o il kolisia mana ia na o la ia tamiti ni su ela tom ta ia ole afianga ia e tele PlayStation tamiti nei tai walu ma fa tamiti le ai ni me o ngai fa ia lo tu lo le ia fa lo tau fa mta le pa fa le fa ia mo tu PlayStation o tele ta lo na peni tau o le kamiang ia ngale ko le to ia le o se me o le fa ngai na foi fa la o social media male ia tele te me lo ai pe a fa ile o sa uni su e no fo lo tu fa tu me fa pe au ta ia le tala le ia o ngata mai ti o le mun mawina stasio so enga o ni usila le tonu e pito sili na tele tamai ti le o nga pe afu o isia tonu o lola ia ale fe sili po le al mafuanga sau mal covid o vai lo le o tamai ti le ai o fa mo monga ia mai I tu sau peilao atunu te tele lola ni usila Australia Ireland ame Operitania Amerika o Kanata pe o New Zealand e matua tele na wata mai te le o ile ao tu se pe ama le limas fur valu pasene o tamiti o ile ao o is pasene le o ile ao pe a fu tamiti o ia o ngai a yelani valu su valu pasene Australia fit tolu pasene tamiti o ile ao o a Peritania valu su fit pasene ia o Amerika e valsu fa Kanata e valsu fruiva e o le la fatu sa tu sa me New Zealand al vai ngala primary school tu la lua pe o le mai tau ina la to e le fa mua ina e matua matamati leo nga fa pe mai what we found is that many New Zealand parents and students do not prioritize going to school e le fa mua ina leo no ngai mo wal tu lang foi le o le fai mai a te le fia onga ia fa lo la le tina ia li fo tau te mo ia la fa pe matu no fo le tau tio maliu pe tau fa pe ponga le fai o pilan ia no lo le la stofi ala stona in misi la stofi misi la sfalele misi mala so fu le to mai na wai o le mo I tu sai pe a male tonu tamaiti tia ia onga male lima o tamaiti ia pe o le fatu la ngana le mai tau te tele tatou tamaiti le o ia onga ma os fano no telefo ile ia tatou wai ile ise matua ile manu ia onga tamaiti le anga ilumana a fa pe le fa ngole ia la fa fela manu ia pe ale o le o tele aso ti ai tolu mai le lima ola ono super sende ia le o le onga fa super sende le o le onga lona winga tele na fa ngumela tele pe a fu la ia tunu na la ta I val sul val pasene tamiti o la o ia lo no winga la ia e pe o le foi la tu ia ta to ma tu il fa foi le fa lo fe me fa na wa me wa ia ai fa pe ele le pe fa pe o le wa onga fa pe ta o vai fo ma wa mai fo ma ile de lipoti ila ia me lo le wa ia isi ta po ta fa lo i fo ina I fa ia onga le ni e ta su e o ainga po a mai tamiti o ai le ai ele a onga tamiti to le lo ngoa le au ia ona fe me ile le pule a onga mta pe le po ani fam talanga o mai po fe e ta ua te le vai ngai ia e ta ua e onga fota tala no fo to fa manatu le va pe fa to lua ta po kalame ai o le fa manatu ia mal foto ngai e ia vai nga a wole o tamiti le onga longo pule a onga pe longo fa ia ia o le si foi tu e vava ia faia o nga male mo tanga renga wa wa fo ni la to meto tia mele wala ia o to itamati ia to itamati la a fe wole o tamati la sa wala mo ina to tu itamati na ia versi o manga le o la o ngo se no fo nga to sinda itamati e fa la tala so tato light
no fonga no le onga ele fi alu isi te ele fi o te lo tama tsamo e ma fu mai o le sa wa fa ya ya on tu sa wa yo sa mai tu a fe fa ya ai ala no la o fe fa ya tu ya ona watu wa vela tisi o manga o le onga pe o se ono fonga e fa ini tau mo misa fe tama ia male ya o ina ilo tama se me wala fe na ole ese ngale na ole sio manga wa onga ine ia male nei foi vai tai misa mo ia male na vai tai tol futu lima su tau sang talo e monela lau famtalanga e walu tama titi la onga no le fefe ona matu a ole le fi alu le onga to e fefe fa ya was tama email ai titi ai le fa ia tasil na fefe a o asola ni samo ia la voi tu la fonu o matua i malupui e vai fa longo tu o telefone ya onga wa fa ina o no sawa ia matulanga fo i le talfe ngai mo fa ngole alo fia tamai tiola o no wingo o fa tamala la tamai titi le alu la ngale o fia pe ila mane lau tau fo ina temine ya o ngai ia fo ni meto tia le fa ya o ngai ina ia to sina to tamai wa ala polo le tamai titi o le samiti ana na la ai ele ta ina le valu ala le tale ono le taia pisa o TV fa mai ta pena lu ya o lista mai titia e tate lota mai tele o fia laonga o le la tale valu o la moya e lis fa ya o no fa ma vai male si a ni pulu tu afta mi si ta mai mi si fa ya o o mo no le pe o fa ya o lo fa ya o le ila o le o va ver ta mai tele o ma tele ta mai tele tu le le fa le fa ya o ta mai o fa ma vai la Tagi si to. Ia fa fonga mai o fa ya onga ia malo mo tu te na fa la o le mato fa nau. Ai le minuto fa ta se melo le fonga la pepe. Vai stalla il tulanga. O le tau tua te sa le vai tai milanga ia tu Christmas. Mare. Ia lo fa tu su nga tamaiti ia lo fa to fa nau mo ia te le to su. O la se va nga le si va tau o tato to sa mo e man le ia lo mo tamato. Wa te le si va la se va nga ia ina il pauale vai ngale mai oilto sabo ali si vai ngal si ia na upuna pe tau pa atele na upuna o desa fai foi lo tala momo e tau to ti le pula tau na vesi to ina upuna ile mana ile foi le e o foi dali upu le o fa vai to life vai si va to mai we isa pisi upu foi le se upu mana ia tele ele tu langa le lo le tambe ti le wingo la e lo o te lunga le lo ai lo se upu ton faunga le fa fonga tapo inga le tu ia mo upu na foi mai vai ande fa fonga le tu no le te va longo to mai te ia ia ele mana ia le voi le piore te no e tamiti wa ngele o tau te lo le wingo upu ai mane to silsila ia le ala se upu su ye te ia tu lo ele tau no foi na ala le e tau fa pe pula to ia ya vai na upu mana pula to ia lo no winga ia mato e va ai le ala le upu le tu lo wala isa pa se wani upu su ye la wala le isa la se upu to ole se va era to su ye le ole fole le ona le upu ole le awewe isa wa pe ole wa e fa le aga ina tu listanga ala la se va wa pe awewe ya fa pe nga ngale fa pe ya wa isa fa le fa skuli bisamo ale o pe pola me foi mai isa ya nei vai nga foi ese al mai tau mal falo lo o le atu ne tato e le au mai tau e foi le au fale ya o le la e fai atu la o tala o foi lo te mai tau ya le la o matan fa tu o lo na te tilo ye fai ngale haka au tonu a min siva tau au tonu a tor fai ngale siva tau le ma nei le la to folinga vai el fai ai nei upulaiti nai e tona a ves ya alors ga pe tu e vai ngai te o mo ti no afta si tamba le pe ya fa forma da to fa fianga taia o si forma le boa
Oi fa fo mai fa fianga su filo i tai au tu tu al si fongo le mua fia foi fai no atu ma wala va no tel no le fionga la pe tele tala ile ne ya ole fa u lungo ti ci sa ni usila wa foi stato tala ole ya so talo fa la pepe ma no se fua ma no le usilo ne tai au la sunga tu foi ya a mesele ta poinga wa tato wa tunu tono la mo wa tone ya mai la tu fo yo mo paiona ma futo mai ngolo pa lang malole fa malo si foi ka ma te wa material ne ya malo foi ya o mai ai tele o gilani ya olo sulu manele la nei i wa ya kilani nei ya sa fai ta fo si tau fa le tono le ko tau ina ya so mai atu ya tau malu fo ya le te wa fa a mata le tau mafana po le sama fu ya wa tau te unga fo ya wa fo le tele la to wolo mana mi fa tino fa au mati te fa fo ia mo ya ba lo lava fa tai fo mo tau tua tatu company lang o si fongo le mua ai o lo tatu anga il fa i mo tau sanga ma tatu fa toa si o mai nei vai nga na pepe ya ole vanga mo lava ya ole sei ya tatu ta vale for venture le la fa il masino de sema ole le mo tu de le naso ai wa fa go ma tatu company sa mo ole va ya so la kirisi masi le ole fa ti no il tatu sei malo ala lava ya le avanoa e ma wai entries ato ai ni sa mo olo ya la to telefoni ti sa man to se me te la foi na tele top up my New Zealand nei ya po Australia e po fe foi la tenu ole le la langi lo fa peona e ma futa mai so se te mi te fa ngai nai le au na la fo top up te sa anga ai numero ti sa li sa mo lo mo wala no to ai ni sa mo to se yo ta van le na fa pena foi ta to fa ngai le tu ale click X specific la foi se le ni anga i sa mo ya o lo mo foi la no e mo wai entries i se yo ta vale le ai masalo o fanga solo ya nei vai aso ya to nei to sanga ya la mama tu de le mai la vale aso la fatino i nai se ya o no fa pe foi lo na lo atu ya lo tu pa ya malo to malu e tu langa o se ya tato ya la foto top up mala foto se leni mai New Zealand ma Australia ya o le vai aso a saula so fua o le a matai ia le tato fa pitor Christmas mata so fo no winga so se tai mia te la foile ta patolo sfuta la pesiliaso o le a mo lo wa no tono tato se ia la fatino ina ia sperele tai tasi le o ta penal tato se leni e o atu tolo sfua se ta la o la va ina ia tato fa longa ia sperele tai tasi ya mo tato tono New Zealand ma Australia nei ya tu fu ma nei te ole nga va ala a inga le sa mo le se i ya la fo se top up po se tupi ma le click X e se nga yo inga tato wi fa foi fai ina ile sta la ile ngo tono se le ai wa te mi uma la mai tau no top up pe tau no le se le ni numero to ai ni sa mo ya wa tonu la voltato system dia le lato entry e al voto ala foi le alto sto sia lungo telefoni la inge sa mo ta watu ai o le mo wala lato entry on or top up sala foto New Zealand nei ya por se le ni foi sala foto New Zealand nei wala o to pole ngal vanga le au pepe e ile tangata le sa mo le isi mai se top up po se wo no la fono le tangata le fa for tupi ate ila manuel tangata na e se malo si angal tangata le fa fo ile e ma faina yesu ia fa ilo ngai ele ave ila na wo po se sila isa mo le wo malo e fa tatu ngana o no le o ia ingo le tatu fa pitola e malo tangata le sa mo ya e le faio nei se wala hu le e ma faia ona ye se se pawa hu le tangata na fo torta pa por se le e pipi e toi mai il te mi sei foi ta vale o no tatu ta vale o lo fa pitola ba mo ai ngai sa mo tu sa la pete ai ngata ngata le telefo ye le ta pa por se le pele ai ya ton la ya o le ola o manilo ya tu langa na ne au ne se te dai ta o te mi fa tatu se ta wala tangata le ne ya sa uni la for top up o la va po le wo po
fai e se lua whea ngai ngā whakatu o ngutu ole se ile ni te ua malo i ona vai lua ni o tata avale. Ia oi. Ia, le lava tata no, ma whamana te tangata le Samoa. Ia e man tual tangata nā watu i gata pap Marcelen. Ia, a wai le umai fo yaso. Ia, e saore le ia. Malo, e ini si vaenga lau pepe au peona whai loa? Ia, whamana to tele le mano ratinu, o le malanga i Samoa. A whai lava nai te malanga me li lau mua i au ki lani whata e malanga ai. A maua sa wanoa e te asiasi me tātou ofise i mangi e whai lau sika. Ia, o lo tano le wanoa, mātou sosoani, le sitara lele numero i ati oi. Ia, ma whai loa atu i ati oi, whata wino a tātou pandus. Ina, ma wha aola lau numero, nau nai tau nua i Samoa, nau na ki lava lau telefoni. Ia, ma wha ngā loa. Ia, whai e le musa wanoa te asiasi me tātou ofise i mangi e au ki lani nei. Ia lo matala lava falolo te tisao li nani malava lili. Ia i fale olo. So se teimi lava te aluatu ai. Ia e mawhai lava o na whailau SIM card. Ia msosone te tue tātou company i whasino ino vaenga uma o le tautua. E me se fo la lele si tara ino lau numera. I le tātou mai cash at te tisao. Ina i mwhaiona lafa tue se leni alo ainga i New Zealand ni. I le teimi la te Samoa. Anga i lau telefoni. E anga va ai funa e tātou se i ro whai Samoa. Anga va alo ai New Zealand e tātou se i ro whai New Zealand mau se tāria. Ia, nei te ua misi se whamani anga le o Christmasi. Ia, ai whaftai tele tu fue mo matu wavanole nei tai au. Ia, manu tele na fue hau mo tiu te la fi tai tunga iai. Ia, awanga luenga whanga solo nei vai aso. Ala pepe o le tautua le tātou le ofisa le mangele. E ma whaina whai voina remotely e ngunu whatuanga tei nei a nae whai me o tole o mnanga ina. Ia rangai mantungai mana o bia SIM card. O ia. Ia, ko tau wana wat na e so mai mātou ki tunga SIM card ono la telefoni ia na ona haola le tulang whapena. Pe wanga na le tam whai atu iei. Ai a le mo wala masa wanoa te so mai mātou ofisa i mangele o kilan. Ia, o lo matala tātou wharoloi whaleolo jo steimi la metau nua tuai tātou wale. Malo. Ia, me le tanu me la monisi e fietala no atu. Ia, bala o maile, oro tase li maono, tau tolu whawha, oro tase li maono, tau tolu whawha. Ia, manuia le nei aso vuavuanga. Taito foi, manui whalo waso, soi Ia, soi foi, ia. Fiora la peptele, pe untala no mele tatu poka la mele itai au, ai, sumel whafonga i tatu alfo leo, tale iwa, afare iwa, polo ka la mele Universite Victoria, tala no mele sunga ia wha linga leo ta. So i fōmanu ili tātou tunu o se whao pōponga le nei o tātou telefou mai Samoa o se mai ele whaafonga. E toa fitu whaululunga whau mtanga luenga le malo, le ua mai a whaatau tō le vai aso le nei, mō le amatalia o lātou tiu te utofia ai. O ia whaululunga ofisa le malo sa whaatau tō ina, e awhia ai Dr. Mema Motusanga, o le ofisa silo le pūlenga o mtanga luenga o tina matama i tai a tina e o nuu maanga fiso tai. Fui mono Dominic whaato ia le Manu Schwalker o le ofisa sili lo le pūlenga o le Swavai. Fui tupa i mausi Manu o le ofisa silo le mtanga luenga o whela ua inga ma tina SSE. Leota ali e lua salani o le ofisa sili lo le pūlenga o fui numera wha amawina, pa te vaine reita pe taia te vita o le ofisa siri o pūlenga o tangata tā whao mai mō mai Samoa. Sao le titi ma Eva Natasha Bitham va ai o le ofisa siri o mtanga luenga o tupe. Ma tanu vasa pe tone maunga o le komisina o tine mu ma whaarvelave whaafua sei. O le isi to tolu na whaatau tō o sui o komisi o ngā luenga le maloe au fiai nonu le maunga sa le mo va ai o le taitei whono. Ngā tolo ai tili ana mua a whamasanga, ma fonti Berelini. Whatasi e maisi sui fau o le komiti fau tua mō tatongi, e au fiai tuala Farani Changtang, tui loma sina Retzliff, ma moa au sa Joseph Walter. O le fionga le teitai o le atunuu, le fionga fia mena o mi mata afa, na sauno le saunuanga au tu, ma sa ia wha amaloia i lanto wa tofia. O le whasinomanga a le tala le dei, tō whinga whapenei, o pule umalava, e whainei, e maile atua. O tō whinga umafoi,
e a fua ona o le atua. Awa o ia na te wha au penga ina lo tātou le au. Ma wha la e au ina lo tātou whatau wa e tū la e whatino le tautua. O oe nā le toa malosi wa ia te oe le atua. O oe nā le toa malosi wa ia te oe le atua. O upu mamana ia o le tufinga na sosofa i lalo le manatu to i lalo le tau le lea. O le itu a ingo manase. Ia le sa sauno ia ili tātou teitai. Ina ua tō fia e le atua e teitai lo na lu. E afu ai le tū lai o kiti ona. Male loto tele e tali lo na vala awina. E whapenale nganga o le nei tai au i le pale mai o le mamalu ua tō fia. Ma whatauto ina nei. O lao le lei e le au maua whapenei. Tātou te au nai mō le atunu i le madosi. Tā leni, poto ma le loto maulalo. Ai lautua mea uma i le alofa. O lau ia, o ula ma la ei, o le tātou tautua mō Samoa. Le whionga le teitai o le atunu le te maitai pa le mia fia me nao mi mata awha. Wa whaamanino mai a sui komisena o tanga wengo leo. O le tau fia i o le televaupo le alo i a Suliventa Michael, e le o le kololi no lātou tūle i no lunga le awala, e whailo ailo lātou lango le tālonga le toa sā mua le whai unga le vaiaso. A iei mō lianga na samani ai Suliventa, o bua mai a whaata atia le whaamasinonga, a e sā ngafa mtanga wengo leo ma le sā i lia pofea o iai. Mai o le mafua anga tonu lea na whaamanino le sui komisena mtanga wengo leo, wa tau fiai le tau lea, ma whaasolo aila no whaamasinonga lea swana nafi, ma tau fiai e leo. O le talavou ia Suliveta, wa fisoa suadi ma iei le tūlanga tau se lene le tō whātele ai, ma le tala no live manisi o le mamalu le atunu o lo alala i atunu i whafo. E anga le leia i le talavou malona ainga, e maise pe a whai e iei se sala tupe tutongi. O le talavou ia Suliveta sfulfitu tau sanga le matua, wa lauilo nei mo na tei whaantasi e male kololi, a to ai malalato tai whau i lunga o peng ta wha i langi, o se ata numeratasi le iata oma o tāpo inga, o tau mo whainga le toa Samoa, e le ipu o le lalolangi. O le verso nei le wa amata wha ngā solo i leilo i longo le mata opo le tamaita e a li ima le manu alofa tu au, o se tasi o sui tamaita e male ala tawa, le wia toi apili nei le whaai unga le whaamasinonga, e whaasanga le toi wha o popo leo le sui tamaita e to tasi wa fitu i e tamaita e ala le sila le whaamasinonga e le vaenga whaase lau whaasu maltasi pui e, o le whaavai o Samoa. E le tarosanga a le whionga li manamanu, o lo ia whina winai le sesele o le whaawinga ina le whaamasinonga, o le vaenga o le whaavai o le malo Samoa, wa le to o no itamaita e mōr se 40%, a wutoe wha au popo e le whionga to mata, o a to fitu ai i lātou. O le tamaita i lo ia sinia e a tima le avai, o lo tu lai mo le whionga li manu alofa tu au. O lo tālia se tali mai o le ofisa sili o le pule whaatonu le regulator, e whaatatau le mata opu le ua tāo fia le tu mawai, le whaawa wino le poloketi o le whaatu wino le satelite, o se poloketi ua mae a whaofina mai te tonu le atunu o mea whainga ruenga, ma masini mo le whaatu wino le whaamoe, peitai, ua tāo fia le tu mau nei, ma o lo tālia foi se tali mai al teitai o le atunu o iona mafua anga. Paule tūlanga wo mai telefou, e le saunga le mule poloketi o le satelite le na fuafua, e le tūlanga tau i puinga, o le antuli loa au telefou le amata opo, e sona whaamani nonga. O telefou ia mai sa momanu wile ne yaso le tātu o tunu o whaasoi foia. Toi whaatalo whaato le whaapoponga o talafo mai le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao.
O le amalanga le tamai tai palemia Jacinda Ardern I Asia I sauti sa sae e au wai le fono Asia I sae whaapia ma le APEC o le astona I o le atu ua I le palemia le atunu mo se whainga malanga mo aso e valu I Cambodia, Vietnam ma Thailand e mua I Phnom Penh mo le fono Asia I sa sae le whaatolanga ina le asosio malo I Asia I sauti sa sae o na malanga I lea I Hanoi ma Ho Chi Minh City I Vietnam ma se ang malanga o whaipisi ni se New Zealand a wafi whaatawa inga o na whaawa waile o whainga malanga I Bangkok I Thailand mo le fono mataitai o malo le Asia Pacific Economic Corporation mo New Zealand o le toi wha mausa liinga leo le tūlanga o lo I ele puipuinga o le atunu I le nei I tūlangi o lo o iai ai tā ua fo I le toi wheso o tai ma isi ana pa anga o lo o ngā lulu e whaatasi o le awhelo I atu fo I Ardern I nisi o tai o Vietnam a o iai lea whainga malanga. Sa amataina leo fisa mo ilo ilonga le mtanga luenga wa onga se suenga pe aise a ua mawalunga to ile numero tamaiti New Zealand e leo ia onga na ilo tamaiti oisi atunu. Sa mawele suenga na matua whaina lava onga male a waio tamaiti taluai le COVID-19 foluiva peitai sa iai si whaafita ulionga o ngātu a ole iai le whaamai I le vaol tau sanga lua fesifulu lima ma le lua fesifulu iwa, na pa umai le fitu se fulu pasene, I le lima valu pasene le numero tamaiti sama sani o na oia onga, e tu saima se whaalinga Ruth Shinoda o le whaululunga o le Iro, ua matua mawala loa New Zealand, pe a fua ia au se tali e fitu tolu pasene, ma peretani e valu fitu pasene, le numero tamaiti sato a anga maoila onga, fasifulu pasene o mātua New Zealand, e le a whaina lava le leo o ala tau whanau le a onga. Pe a malewai aso pe sili atu foi, le tele o aso se kuata e leo ai ala tau whanau I a onga. A whapeo le tūlanga leo le aia I le misi e whanau a onga, e ele talitonunga le whaala potupatonga, e o atu le taime ato ilo la tau ta isfulu onu tau sanga le mātutua. Pe ama le tau sanga ato le taimi na le awai atuai, pe misia I le a onga na tawe Shinoda, e mo mia lava le vave toe li liu le nei fwai numero tele a New Zealand, pe a nau le atunu o. Ina ia I umanuia tau mawhai ngā whanau, e mo mia fo ile whaale leo le malamlamanga o mātua, I le tau o le avel tamaititi le a onga, manofo sila fia, po o whaafia o na alula na tamai le a onga, pe o na tau le Iro, o le totelo mātua pe o na iloa I le suenga, e filifili lava lato e wha mua isi mea, ma o le lua vai tolo mātua. Sao lato taua, e silia I lato le tu o whanau le fale, pe a iei ni whaatasinga le ainga e whai, po ni fuafuanga whaaleanga nuu, po ni mea whaapitoa e tutupu, o isi mātua e fia ve ese a lātou whanau mai lea onga, a malanga tāwha whao mō se vai aso, ia po ni tālonga, e iei fo isi mafua angai peiolu I tau e fia ngai maleola maloloina, o mafau whao o whanau, o isi tamaiti e le fia I whai a onga, o whaafi tau le peo whainga tau whaamatau, male le la vava, na tau e le Iro, o ia whaafi tau li, e tele lavaina fia le numero tamaiti Maori in Pasifika, whaapea I matamaiti e iai mana onga whaapitoa. E lua se lau nisi fale fōu le ama whaiona whauina I se no whonga I porirua sa le I toi whaonga aina. Ono o se vai ngā tupe silia ma le lua se lau miliona tāla mō ngā luenga o paipa ma awala tele I porirua I sa sae. Na tā wale minsta o whale Megan Woods, wala atou inivesi mo le lumana I o porirua I sa sae, ma le atupu tā o lau laile tamau ainga, ma tele nisi whale tau ngofie mga whatia, ona totongi e tangata. O le ato ese mai lea vai ngā tupe, mai le whaaputu ngā tupe o le Housing Acceleration Fund. E tolu tesi ma le valu piliona tā la, ma o le a whaalile iei puipuinga mai lo longa ma tā whenga, whaapea fo ili fisota inga o awala mo feo inga peo na Sauno Woods. O le a whaupopo lea lua se lau miliona tā la le vai ngā tupe se lau tolu sifuluono miliona tā la, lea sa whaanganga mo porirua I sa sae, ile masino I ula il tau sanga taluai, mo waile au whainga ato ai tolu se lau wha se fulu miliona tā la. O le a mawhai fo I mai lea vai ngā tupe, o na whauina ni whale fōu se fitu se lau whas fulwhai lunga o ele o le mālo, e sui ei whale le ka inga ora e se lau walu sifulu ono ua le toi au ngau na toi no fōia, ma whauina ini whale fōu se lau o le mālo mo a inga, ma le wha se lau lima sifulu walu o whale ngā whatia e tangata I lunga o le māketi.
Sa poto whaatasi tina ma whaipule ta maitai o le taimi nei ma taimi ua tuana i o le Palemene o New Zealand i le aso ananafi e pāti patia le ausia i o le 50% o le itu pao tina ma ta maitai o ni whaipule i le Palemene o New Zealand mo le taimi mua. Sa po eina lo lato watai whailonga ina ilea matatia i le aso ananafi ma sa whaatusa-tusanga i se atana pu eina o whaipule o le tausanga e tasi iwa o 5 sa na o le itu pao alii. O le aso 25 o ke topa, na wa ai mo le taimi mo le pita to o te le ato tina mata maita e tono le Palemene o New Zealand. Ina ua whaatauto ina le whaipule fo o Soraya Baker Mason, ma sa atoa i eile to ono se fulu o whaipule ta maitai ai to o 5 le itu pao lii. Na tāpuni ele kolisia o te ai porirua i le te o le sifulu le tae au ananafi, ona o se tau wha mata o na wha o atu le telefoni a se tasi o whana wa onga, e wha peo le a iei se tūlanga e tupu i lea onga. Na tā o James McKay o le ofisa o leo i kapiti mana, o le muli i whautuanga leo lea na loka i le kolisi, na wawe na tali atu leo i lea onga, mafisosa ne wha atulanga le ave singo ta maiti mwhai onga mo le puipuinga, pe 5 ma le awhaitola na iei leo le kolisi, ma o le tapuninga o le onga na tau fie fo isu enga e tolu, o le NZQA na whaatulanga ina mo le awa ulia na nafi, na tau o le kolisi, o le NZQA level 1 o le musika, level 2 o le accounting, ma le level 3 o le history, sa le mawhai na whaataunu wina, o tamaiti umalawa sa filifili e su e ia su enga, e anga i le kolisi o mana e su e ai, o le amwhai na talo sanga le a onga moni maka mo tamaiti na afiele whaafita auli, i le asoa na nafi. O lo tinga ina se leo ina ua la vea i se taawale i Countess Manukau pe ona li putia le po ana po e to tasi se tangata o tau fie leo na o lea mata upo. Masafa anga ina i sa la tau helikopa e tali e tuwai i lea mata upo. O le whalavlawe na tupu petu so le 20 minute e te eile fitu le fiafia na nafi ina ua amato na tuli loa e leo se taawale. Sali potia whapea na ngao ia, 30 minute mulimuliane na fola e leo ni sipaika po ni whaoma ma aile tuli manu o se awala i manu kau e tau fia le taawale. Ae salawe aile leo, masafa awa upea le taawale le itu na maui se taimi mulimuliane le taawale Crafton Road. Mana pu e naile ave taawale pe o le te o le iwal po ana po. Mosa o se taso sila fias wha amtalanga ile amata upo e mawhaiona wha afsota ile leo le tasi o 5 po le Crime Stoppers ile ovalu se lau 555 tasi. Sa whaamaunia vaenga whaupwhai le National, matafa iau po o tofinga o la lātou whaipule o Sam Affindale, ina ua umana whaasala lauile li whaipule lunga le Instagram, na ia ta waile au aulia na nafi lunga le upenga ta whailangi, o iele so upulangolango le vaenga whaupwhai mo so suenga, whaasaya nisi, o le whaatupunga o mea fou, ma o ia tau aveina fo ile tofinga o se sui langolango mo le atina engol tamao ainga, mai tō malo, sa mo mwhaiana tustusinga ele i whaiese whaasala launga aloa i alvaenga whaupwhai. E maasani o na lafo le National, se pepa o whaamatalanga mo tustala, pe a yeini tō whinga fōu. Ele i eni tō whinga mo Affindale le taimi, a ole i whaamalo lo mai le whaafalatu i alvaenga whaupwhai le maasino au kuso. A o su e nei tua inga o whinga tau whaafefe sa ia whaia a o talavou. A ole i mai altau sanga le ato e whaatulanga i to whinga o whaipule le National pe ona fōwhaina le taitai Christopher Luxon e to Saima Ripoti a le TV tolu. O ana na fisa whelwhinga balo te tele o le midterm elections a le United States of America, wātangia mai le vaenga whaupwhai a le Republicans po le itua Donald Trump. Lo lātou manu malo e se whai numero se tete mwhaiona lātou taita ia le kone ke resi. Pei tai sa umilaina mai eini vaenga na whaatuai mapolo kai whainga balota inisi o se tete autui America. Ile asoana nafi, ona sa iei masini sa le ima whaiona talieina pe whaitawina le lei pe papalota. Na ta uela whai palota, o le mafu angal whaafitauli ona o le vaitusi e lolome ai pepa. Masama whaiona toi whaalele le whaale tonu a o le itapunia le palota. O pepa ia sale i mawhaiona whaitawina o la whaitau taitasi peitai sale i mawhaiona whaamali nei le loto masarusalo o le Republicans. Ona o lo lātou talitonunga o le whaale tonu o le asisi ai le ungal whainga palota. Sava vifo ina whaale o se manato Trump.
mauna ina tangata ina ia tite o whaafitauli sa fia isi fale palota ile atuna o e pe o Pennsylvania sa le i lava pe papalota e whaavalu na fuana maua le Democrats mo le Senate i le whaafito le Republicans ai se lau iwa sifuluiva le Republicans i le se lau fitulua le Democrats mo le maota o sui. I alonga sa faisi malo si tele le awa Pakistana le alonga ma le Black Caps a New Zealand le ipola langi i le isi alonga o le semi-finals o le kilikiti ta ilua sifulu oval po ana poi au se talia. Ua leo fia tuwai i le suenga siampini le awa New Zealand ai o le ata alo Pakistana ma se awe manu malo mai le alonga intia ma Engelani mo le suenga o le siampini i le taamirusango le ipola langi le kilikiti ta ilua sifulu oval pe ona tali malo ai au se talia. Sa whaalele le fifi al kapteni o le aulaka pia New Zealand Jesse Bromwich e whaapea le whaalo le vavena whai o lātou avanoa tu o al taamirusaga le ipola langi pe amai al taalonga le whaiunga le vai asonei ma Australia i Leeds. Sa lipatia le Sydney Morning Herald au le amataina le taamirusaga sa whaamalusiona ftuuna i le komiti o tāpenanga pe tau mate po wai au o le apa u ese mai le taamirusaga o le io o le suenga siampini e fuai taimi e toi malangai na whaatolanga le komiti e umalo le taalonga New Zealand ma Australia o na malanga lo leo New Zealand o na lo ielo la total tonunga e maanu malo Australia na tau e Bromwich e matoa le whaalo alo laval whaia o ia lo minga o ilea o a vea mamafua anga e toi whaasipaka ia la tautole ninga ilea soana nafi. O lipatia le Sydney Morning Herald a whai e maanu malo le Kiwis e ta itolo se lau valus fultala tupe toi tutongi le komiti o tāpenanga e suia i whainga malanga le au. Na lipatia whaapena toi tutongi ele komiti le isi se fulu awhetala ina ua whai ina tonga ia Samoa ele quarter finals o na saolato manatu matau mate e aua tutonga ele semi-finals. Tala fawia malisi ufonga le lau mua mo le nei vahenga o le tai ao. Whaftai nau whafonga le tino i tātou talafou nei tai ao le whapoponga a whare iwa i o na mono le avanoa tala noa malisunga ia whaalinga leo tala sui o le University of Victoria ia ua fwoi le tūlanga wa o ngā le whanau ai o le ua te ele iwa minuti nusi fulu tāls fulu ia o le porkalame o le soifua maloloina tala noa to ia sa velina kasiano ia mes fwoi la tau lo whatau te ia le porkalame leo ngasa le suka sfumatasi le la se e mai e loa ia le tō wha sile la e fa mutala na malanga Samoa e tautu atu le tunu o teimina na ia e manatu fo i o le ua whanga solo lava fuafuanga malawa singa le tatu tunu tofu lava le tangata malana fuafuanga le ni aso ia e manatu o le ua wha solonga manuia ia ala wha i mai tai au ai pe i o le tala le no whalongolongo tu ia wau ta ua le e no nofo le tu le i le tu sa ele porua le whalongo telefone e savalina o mai to ta o le lava ta te va ia mo le mau le tu langa fo ile tu ai o le alu lungo fale ia na tele ia le ploketi le malo le fo i dato pitole i porusai ia ai pe e fo linga mai o fa tu tu ai te minei ia wale ele na se lau mita ma mau le si vai ngale fa il ploketi le malvelo te no fo ia o tu langa la o te va ai wa vatuni tulang fo yo ni lau papa ma ni vaenga fo ye le mo se me na suanga awa le la alu tau sanga o na suama o fatatia ya pe tal si ia le la va ve mai wa le wala talata fo in finga palot ya o te tau on fa nga yo i lo wa le o tele ya me o me fa fale ya o lo fa fale wa o mai le sa tele no polo kenga lu o le anga ya ma to wala io wa tele na poloka e mantua fo wa alu fo ile fia masina o ta me o milo ia taval ele ngata ya la to le no fo ile tu vai ngale ia o le tele fo o mal ta po ile ia o ta milo o mantua ta milo a le alo pensini le lunga le to ta pensini ia o to ile ngai fo i male awala ai te stasina vai ngale e mai tawina pe ta to pitolo poru wa toa ni ma le tausanga ma masina o wa ai te solo ito o mo toa leanga o tato wala le to ise ta le to e fai wala me pe ma fo isa
O le fisili na lento fisili fo tato pole nu le to tu lai mai. Ia wa pe man le tele o man na yo awala isi vai ngole. O ne tal fata yo tu malo ni o mana. Ia o I le la tu le tu ia tato anu nga tu sa. Tu ale nga awala. O tau na isi fo fo. Tau fata tia fa ingal fa ale malo awale. Awala tonu ia nga ele troli la unai ti tu le sa. Ja, ale troli la wali na wali to ta vale ai. Ja, le fa chat fa longo e mari fo li tala. Te yo le tonu ua tama na va ai o so longo le troli mal fu asa mo au tu le ia tu ai. Ala la mo e malau tai fa ule fale. Na. Ka ta fila ta ua to fa ina ta le ata mai. Te lo la me. Ala so lo le to e ma fa le troli. O le mele tupulo na winga e le leila na ave ilunga le atala tamiti o no le mane e te lo matua ino na o tala le na tala le tala e mai atau e te le na faina a wale me mua ia e ave nele tala wa vili tata I tolu fa mai se vai fo lo te tolu le fa o la ulu ia na ia atato e faia le atale la Asi me maria ta fai ngol motorway. Na, o le fai lai ngol motorway pe e. Loka ta ho loka. A wol fai ta do mele ai so de tu la fono va mo. Telefo ia o fai tau ngol social media le tele o fam talanga ese. E a mai le mele o tupu tawiti nei ya. Ya ade ese a foi fa longo tu I foi le fa tal longo lo fiso le. Ya la o mai e ngalta sa. Ya o foi fa mo tatou rungo social media. O tele o tala na e tala pelo mo tala se. Ya. Tu la fono. Tu la fono. Penso di ese o tatou. Tu sa po fio to sa mo. Tu la fono. E lei se va con tu la fono va per. A fai non celebration por fio. Fa tanga lo le. E lei o tu la fono so un malo langa po ame tu la fono. A wo vai atu e wo la fau wo vai atu ye le mele o tupu te metite sufito sa pa fa yo len sautal a fa yo le at taulana ye se o ngate le al te metite le ilona lau ilo le wo ye I tangata ele na sa mo la lo langi ato ona fa pero o le wo popular o le wo matua yo e se ya u te milne lo no winga la liu la lo na tu le na pu e le ia vea o se tamaititi le lei e faitisi me mana i lumana. Ja, lumana i. Te loa a tau e mosta troli a tawa te taia. Ia. Tu le ia tu la I kato fisanga o Kenneth Squeak oi. Ia. E te ele engare. Fea. O te mama. A wa o te le enga tu lo I na troli na. Au momo e lau au. No, ole e fa mai. O so la sa vari fa mo Al termina to ulo to I wini ole troli I mo tato vis. Le e isi tangata e la popo atino e mama. E la tumure ia. He va forma tato pesi. Ja. Le usau di mo sunga fa di va stala vo tu sai fo fo le veste. Ja, ma love of tijd.
Ya, o le terminei o le la tatou se atu por kalame le University of Victoria, fia la foi failo atu le mauna vanoa e tala no malesunga ya whaadinga leota, ya ai usmel whafonga le tatou por kalame. Ya, le kutai au, ya, whatalo whatu rea ngā whiwhia la sunga wharinga, mahalo se fua. Ya, tai manuia, lo sunga tu fue, whatalo whatu fue, pa ia man malu o tātou atunu. Sunga i au auna mau lātou whatua, ya, o au sina o nei si o tātou atunu, ya o ta mama tina, le au talabou, ya, se i o lava i nei whanau, tālofa lava. Ya, mahalo, o amai oe ni tau. Ya, whaftai lau tu fue lo manuia mea uma, le alofa o le ri, mane ngang whaaloalu. Ya, o mai lau whenga luenga, mesifo nei vai tau, pisi o tō. Ya, whaia sina pisi o i mātou, o ngarulua fia, o le mea tā ua lava na. Ia, awa fo i le wa ai anga i le numana i walata mai fo i te me o aso fia, ia ma le whai unga fo i o tamo whenga nisi. Ia, ai olo a mata fo i nei fuafuanga, awa fo i le wa ai le tausanga o i luma, lua fe lua sifun matoro. Ma lo lava ngā lue, ya, tai fo i mō tōtou tua ina o le atunu ea la i whanau. Eu te lo se la ngona fia ya o tō pe a o le te mio le whaunga. O lea tamuiti, sa u tō wa ai le aso na atu i tala noa la unu whane. Ia, anu i lava leo le tōru tau sanga pe whape lima. Ia, le te mire usa vali e malana, tu spasi. Ia. Te loe whatu muni, a whanau tō fia. Ia, sa o lava le saunoanga tu fue o se anganga fia ngā ia i mātou. Awa sa mātou ia le amatanga. Ia to ia le whaunga la tō tamawhai. Ia se langona fia na ia te mātou o nisi o whanau e tōru tau sanga o nisi e whape lima e fuafua lava nisi fuafuanga o lo whenga i e manai whanau e ala i ngā luenga po o tiute fo i whale e ka le sia ma mea whapena ia o le anganga fia na i e mātou o se wainga fo i na i e mātou o lo o
o le leile whainga o le mato ngaruenga. Awa a wa ai atu e le o wha, ia e pei e le tau le mana ia le wa ai atu a mata le lato wha moimo. Ai le wha i wina le lato wha moimo. Ia pe se nganga fia na ia mato. Ia ma wha i loa ia mato o lo le lei ia mato ngaruenga ia e whai le universite. Malo. Ia le paringa ia watu i lewa noa o anime o tupu le universite le iwai tau. Ia, whaftai lawa tu fue. O le taimi nei le universite o lo o sauni ia na ialoma nei whanau e anga ia tu i le trimester lo na tolu. Ia po le vaenga lea o le summer school. E pu la le taimi o le aonga le vaenga lea le aonga anei whanau. Ona e whatatau i le summer time le watato ia e na le ono pe valu vai aso e fua lava i le vasenga ia po le mata upu e leo mata upu uma e avea i tonu le sam pe tasi ase mata upu a tamaititi a fina ngalo ia e mawhai ona whai e le whaatawa na wina ia le summer school a fina ngalo ia le tamaititi e ave le lato summer school e mawhai ona ave se lato pepa se tasi ia pe lua fo'i pe a whai e mawhai. Ia i le nāwai tau o le summer school a mata mai a November leo tātou iai. Ia o nisi o vasenga e maea pe uma le taimi le i o atu kisimasi po le aso luas furu. Aso luas furu matasi o te sema. Ia a oisi mata upu e a mata ia November. Ia ai whai u ia Februari. E fua lava la i le mata upo le tamaititi o lo ave tonu le summer school ia ma le taimi e umai le na wha moe pe o le vaenga tā ua na o lo tupu taimi nei o lo sauni e toai nisi o nei alo ma nei whanau Pasifika pe o na whai atu fo taimi o sola e leo tamaiti uma ia e nisi vaenga a whai o le eise lato mea whai atu i le sama po o le wo le mawhai o na mause ngā luenga pe mana o fo i e wha wau pe le lato tau mawhai i tutono le aonga. E mawhai a ona ave o lato mata upu i le summer school ia ina ia mawhai o na wha popo i fo inisi points ia awa fo i le lato degree le tolu se la ono sfulu points lai mana o mia ia mo le degree a toa pe o le mea tā ua na o lo tupu teminei tu fue. Mahalo. O le summer school po le taimi lea o ngai tamaiti ia whenga luanga mautou pe... O le summer school o whanau, o nei whanau wa o avela tō wa onga. Ia o le summer school e whai e mata upu taitasi, whataita inga o le ua mai a tu le trimester luas, e spulu lua vai aso. Ia o le trimester free, po le summer school e na o le onoanga i le valu vai aso. E fofua lava la e le o whanau o whainga luenga mamato. Ai o lo avea peo lato mata upu. Ia awa fo le lato qualification. Ia po le lato degree fo. O lo fina ngalo i lato e avea i lea taimi. Malo. Ia, tā tala noa i le tūlanga o le lista leino tamaiti enrollment. Ia, o le siwaenga tā wana tu fuel o lo tupu taimi nei. O lo saun uni atu fo i mo le tausanga luafelu sfun matou. Ia o le itu po le ngaluenga lo te iai. E whatatau a ngai nei whanau o le ua umo lato waong. Ia e mese fo i nei tangata wa alu le lato tau tua i tutonu a ngaluenga. Ia manisi fo i o vaenga tau. Ia o lo nau e ave lai i o lato mata upu pe ave se lato qualification. Ia pe o vaenga tau ala na e whatatau a whapitoa i mātou le matou ngaruenga e fesoasoani i nei tangata po nei whanau. Ia wā fo i le sitala mo vasenga po mata upu. Ia o le vaenga tā uala na o lo tamawhai i mātou le vaitau nei. Ina ia fesoasoani i nei tangata po nei whanau. Ia wā fo i le sitala mo tausanga fo. Wā o taimi nei tu fue ia o sila fia fo i le tātou atu nuu ia ma i lātou o lo o whaafonga mai le porkalami. Taimi nei o tele lungo le computer, o lungo le technology, o le listala la, o fai lungo le computer online. O nisi la o nei whanau, e ame se foi nei mātua, ia ma nisi o lātou o langlangoina, ia nei whanau. Pe whawhainga tā ia te lātou, ia lea vaenga
o le apply online ia e pe o le vaenga ta ua la na o lo ngā lu ia le tamaita ia tapu ia malo unei whatau wa ia me se fo ile mātou au whainga luenga e so soani i nai mātua manai whanau ina ia soro lei e le lātou tau mawhai ia awa fo ile le stala mō mata upu ia ma va ai fo i le taimi o leva senga ma leva senga ele peio le high school ele peio le secondary school o le iva po le afo le valu po le kuata le iva anga ile tolu o mona fa po kala meina ele a onga ia le taimi ia o le eva senga ma leva senga o le morning tea ma le lunch ma me fa pena o le universite la ele fa pena ia nisi vaenga a fai o le iva le tae au le siva senga ia fatoa fai le siva senga po le tasi le auli e fuafua lava i mata upu ma taimi e ofa ia na mata upu pe o nana so soani e ma ua matapu ia malmato o whainga ruenga ina ia wha iloa ina i whanau o le taimi lea lo vasenga o le taimi lea e whai a study o lava ia o le taimi lea te toi alo i le siva senga ma me wha pena ia e umane ia wailo le lei ele matametiti a me se fo ina i mātua mana i ainga ia o aso ia ma taimi ia e te tau na alo i vasenga ia o isi lo taimi panga noa o pe ava noa fo ia ele o iese vasenga ia pe o taimi la na e whai e loa ia le independent study ia e su e lava le tamaititi ia whai tau tusi whai o lato assignments ma me wha pena malo o le whaunga le vau tatou lata le veitou whaunga te lo se whaunga fia tele nei pe afua isi taimi o mātu ele i mawhaina awa i ainga mai Samoa mai si tua le tunu ia o le whaunga o se taimi fia lea mo i mātou ia me se fo ta tonu le tātou atunu awa e to te pa fo i tausanga o mawai ia me se fo le tau mawhainga o nei whanau ia awa fo i se lumana i manuia anei whanau ia me se fo ina i o lātou a inga e ka le sia ia o le whaunga la le tausanga nei be o se whaunga lea o lewa ona mātou whimana o mai wa whaisina lewa e le i toe ona toe whataunu uina i le whaunga e moni lava a le o le whaunga ia ona lafu atu lea o le lato whaspepa po le lato qualification fo i o lato address po lato whale ia e pi e mana ia le whaalongo atu po le wai atu ia o savali ane lungo le stage ia o tui ofu tu loa o tui ofu o le gown o me whapena pe o le vaenga umana e la vete tonu o le whaunga la tausanga ni tu fue e a mata i le asonga fua o le aso lima o te sema ia mo le tātou atu nuu o lo whaafonga mai le tātou polkalami ia taitono taimi nei wo sila fia le totele o nei whanau pe whaau upele ai a whaila o tatanoa tusi o walo ia o le a whaau ia le li o naua o le taimi a matai fianga a ngat kirisimas ia e me se fo le whaunga ia a whai ele i tatanoa tusi o walo ia winga la o lo ia nei na isi vaenga po nisi pepa mana mia ona ai mana ia le tualalo o se tualalo se tatou atunu o totele nei whanau o nisi taimi e ngalo ia te latou o le awhaau e mana ia lale o se tualalo foi al whatau waa mo tatou atunu tatanoa na i o walo siri iai po le mea e whaau un tausanga nei po totoi nei nisi pepa ma nisi vaenga o le degree mana o mio na whai ia a o le aso lima la e a mata ia le graduation ia po le whaunga e a mata la te sema aso lima o te sema le aso ngafua lea o le e a mata la i fifianga Pasifika e a mata la le graduation po le whaunga Pasifika o le afiafi o le aso ngafua e a mata i le ono le afiafi ia a whaila o e whafonga mai tātou polkalame au e sila fia e whaau sio walu ia o le aso lea tātou mafuta whaatasi atua i o le universite e whaatanu ina lea i o le campus, le Kelvin campus o ina lai mana ia e fia ia nei alo mana i whanau ai mese fo ina i aing
Awa fai uma ia mea fa Pasifika. Ia e pe e fa ainga le whainga le pe se ai mata i Sports Awards fo inale ia ma mea fa pena pe eina e lau ia e foi tam maftanga ma me fa ai fa solo ia le fa unga ia e aluama e pe sili atu na lo le nofu ia mata ia fa alongo atu le o sa matamana o le fia moi ia po tama fo ina o le tulo wa na mia se me e mo se malos ia o pe o vainga na ti do ia le mato au fainga luenga Pacific ia e fa mana ia fo i le na fiafi ona a mata i le o graduations po ceremonies i le Marco Fowler Center ia o tama te lela na e au fia ia tamaiti e whaau, ia o le aso lua, o le aso lulu, ma le aso tofi. Ia o le a whaatonu uina i lea wha moe e ila vaenga wa umon wha pokala meina mo lea ceremony, ma lea ceremony, e le whaia temi e tas, ona e to tele ia nei aloma nei whanau, e whaau i lea vai tau. O le whaunga lea e la vea i fo i manai whanau, ia po nei alo sa tuu e whaau ia me tausanga nei. E la whaau nei, ia e me se fo i nei whanau na tuu e whaau ia te sema le tausanga mawai. Ona ua whaisina le vai le toi whaataunu uina ia le wha moe. Ia o le la vea mai ia nei whanau mai ia te sema tausanga mawai ma me le tausanga nei. Ia e mawhai ona whaau i le whaunga lea. Mo la tau e la vea i le vaenga na o te sema tausanga ua mawai, ia ma me tausanga nei, ia a whai o e te whina ngalo ia e ma whai ona e whaau i le whaunga le la a whai a te sema. E pe o aso na e wha aso nga fuanga i le aso tofi, e whai a uma ia whaunga anai alomana i whanau, ia e tu ulole aswaleli, ia e fia ia nei a inga, ia ma nei e ka le sia, ia wa fo ile nava ainga taua ia o mai ia ile nei a vai taimi o tato ia tolu vai isso ia ele mamau tolu vai isso mamau la tato lis ia ele taimi o mai tato lisi tu foi le tato por calam ia fai lo fo il tato tu nu ia na yalo mana i fa nau ia ua fa ia il tato tu nu ia por Pacifica foi ina ia tātou fia whaatasi ia ma tātou whalonglongo fu i suafa nei whanau o le a whaau ia te sema. Malo, ia te lore, te mino se ngā sa alu ale tama mara te ine tau nau ia. Ia. Ai o le aso se ngā se whaatasi, ma tātou, sa moa ato. O le angangale na, e pei e to tasi e savali lunga stage. Ia e to tele le watu i lalo e po e whaatasi ata ma fia ia. Ia e pe e whapena tātou e whai whaatasi ia mea tātou sa mo. Ia e whai le to tasi ia e fia e to tele. Saore ia, malo tau i malo fwrfi nau nei whanau. Ia o ane si vai ngau, si vai ngā tāua o whiau tāua mo le nei taimi. Ia, whaftai lau tū fua tono o vai ngā tāua mo lātou o lo sauni mo tau sang fau. Ia e whaeloa tu le tātua tu nuu. Ia o le taimi nei o ngā lue ma umatapu a wā fo i le sosoani nei whanau. Ia pe o le vaenga tā ua lava na o lo pise i mātou taimi nei. Ia a wā fo i tau sanga fau. Ia whaeloa tu le tātua tu nuu. Ia po le au whafonga ma le au mai mua. Ia a whai o iei sau walo po iei fo i se tasi o lau a inga mana o mia le sosoani. Whaeloa mai pe vili mai pe i meli mai. Tātou tātou noa i lea, ina ia ma sosoani atuai. Ia awa fo i le application po le sitala. Ia mo le tausanga fo pe i o vaenga tāua lava na tu fue e fia whaelo atu le tātou atu nu. Ia ina ia ma whaiona ma mātou sosoani atuai. Ia ina nei mātua i ame se fo i nei whanau. Ia awa fo i le nai tu o le lātou tau mawhainga mo tausanga fo. E se whanau e asi atu e tō universite le aso fau, o le asa o koi whaka. Ia, o le aso lulu le vai aso fau, e whataunu uina ia le Mato Pacifica ia 10 day on campus.
E whaia la lea i le Calvin Campus. O nei whanau o loo iai, o te lo temi nei le high school po le secondary school. Ia ua maea ia nei le au matatua. Ia le vaenga le la vevea i le fifth form po le ia 11 a ngai lunga. Ia o te lo o malolo la tō po lo whataunuina la tō suenga. Ia o temi nei la ia onga. O lo ia nei whanau le ia 9 ma le ia 10. Ia o lo o la tō tama whai pēr ia o nisi fo i o nei whanau ia o lo o vaenga i luma e ala i le scholarshipi me whapena. Ia o le temi nei o na o ia 9 ma ia 10 to tonu o onga. Pe o nā la o lo o mātou nau ia ina ia o atu nei whanau ia to tonu o le ia 10. Ia e ai fo i le universite ta tonu to tele o la tau ele i o le universite. O lo o whaasolo fo i o lātou ma fofonga po le ale mea o le universite o a mea ma whai o na whai o ia po lea fo i se o langa a tamaiti te tonu o le universite. Pe o le aso lulu la le vai aso fo e whaataunu ina i moa onga lo te tonu o Wellington ia le year 10 Pacifica on campus day. Ia e o atua ia onga taitasi ia ma avatu o lātou students ia po lātou tamaiti year 10. Ia e o atua va ai ia e whaia mātou workshops ma mātou sessions ina ia toto ai ia se anganga te tonu o nei whanau ina ia va ai e fo i po le ale mea o le universite. Ia alu tsoi fuanga mātutua ifo ia ona finangalo lea e o le universite. Ia mana ia a whai lea ia pau lava o le fitfilinga al tamaititi lava i ai peo le anganga na ia te mātou tūfue ina ia sosoani nei whanau ia va ai la tau e mana ia le tele o options ia po vaenga e mawhai o na mawhauwhau ia le tamaititi a whai lava le universite mana ia ai ale ai me sidi o wala tū va ai e le nai tū o le mana ia le vaenga le whatetainga o aso i o mato anga i Samoa. Sauma le korisi, sauma le primary school le korisi. O le tele i o le faste pule. E te sauna le korisi. Tua e se mamau a mele fa le primary school ma i le korisi. Pe foi la le korisi anga le universite. Ma tua vala, tua nga sio manga i elu. Al mana i o le whainga leo leo ta meiti a matonu wa ai ei ma ta pena i ma kau whau moranga i. Ia, sa o le tu fue pe o le tūna o lo mato wa ai e sa o e tau noanga lau sunga. E te lea na ese senga o le primary ia ma le kolisi. Ia e te lea fo ila le ese senga o kolisi ma le universite. Pe o ila le ie ten e a mata o na ta pena i nei whanau. Ia po ana i ese senga na po wa mata upu e maua te tonu o le universite. Ia o lo maua te tonu fo i o le kolisi. Ia e fua i le lātou fo i fo launga ia i le tau sanga ma le tau sanga. A o aturo teimi a matai le universite ia ala wala to ilo ma la to sila fia ia na ese senga. Malo e se si vai a faringa ia ta fatto fare ta au fa buia al toi. E fa tai lava tu fu e ta tono na o te atu me sa na lava fa ilo atu le fa fonga anga si o tatu o tunu. Ia ai ta tono ave ia nei teimi ia e moli atu ile anga fa tai. Ia i lau sunga tu fue, ia mo le fo ia vanoa e mawhai ona o mai ai. Ia awa fo le tātou porkalame i lea masina ma lea masina. Ia awa fo le no fo iloa ma lama fo i o sio tātou watu nuu i mea lo tutupu te tonu o l'universite. Ia ai mese fo i nei ainga, ia ma nei e kālesia, ma nei whanau. Ia olo i aile nau ta inga ina ia ave se mata upua ana i o lātou walo po na i o lātou ainga. Ia i te tono le universite, moli atu ele anganga whaftai, ia ili pa ia tātou atu nuu o e o lo whafonga mai, ia e mese fo i lātou lo whiangai e mga luenga matiu te nei asu whaftai tele talo, whaftai tapuai, ia awa fo i ngā luenga i mātou o lo i te tono le universite, o lo o manuia mea ia e tatalo mai pēr mo i mātou, wha mole si o tātou atu nuu, ia ina ia mawhai o na whatau nuu ina, ia le tele o fuang, ia ina ia solo lei mea ia awa fo il malam lama anga nei whanau, ia e mese fo i le tāpua inga nei mātua ma nei e kāle sia. Ia olo mori mai fo i alo whaanga le fionga ia luman wau, Dame Winnie Leipen, ia e mese fo i le au whainga luenga te tonu o le universite, au whainga luenga Pacifica,
ia isi o tātou atunu, ia o moli mai o lātou alofaanga, ia ai mese fo'i, ia lātou whamunianga, ia awa fo'i le sauni atu mo le whaunga tausanga, ai mese fo'i ia le whaunga nei aloma nei whanau, ia o moli mai o lātou alofaanga mo o tō uma, ia e moli atu fo'i la o alofaanga, mole tu fue, ia seo ainga, ia seo tamā, ia upuia leota, ia mese fo'i seo tina ia tu ngā titi leota, si mātou e kālesia, ia Kilburn AOG, Church of Samoa, ia e mese fo'i ia seo tamā matua, ia tatono lo whaafonga mai o ia el nepo kalame, ia o ngawi leota, ia moli atu seo ia lofa anga seo tamā matua, ia e mese fo'i ia le paia ma lasi o tātou atunu, ia mai ona tūlanga whaalupe, ia o tūlanga i tatono o kālesia, ia e mese fo'i o tatono o tātou atunu, ia moli atu alofa anga lo nei whatawa, ia i seo tātou atunu, ia e mese fo'i whamonyanga, ia mo fuafuanga o tatono nei vai asu, ia se o tātou toi wheloa i fo'i se tātou pulkalame o iluma, ia o na tātou toi taratara noa i lea, ai moli atolo whaanga, ia mo se o tātou atunu, ia mese fo'i tātou pulkalame, na fionga ia afamasanga, ia marisunga ia tūfua, ia mese fo'i nisi o lau whainga luenga, ia whaftai tele. Ia, whaftai wharinga manuia fo'i tūte mga leo whai mo tau. Whaftai. Ia, tai fua ia. So wharinga leota le University of Victoria. Belle poto, vai ai versi se a tu le sa. Vai songa pitile anga, sa uma fai fa malia belle mana wale fa uta ai ona le tele le poto ua ema. Na ole ai kubalele unga Kana upai sisa Oele lumana imanu ya motaya Pina upa malosi Spinga leo langa ia eta mama Matua ya etotomi
tua ia e totoni. Talofa tam teni talavou wa o tono pelongi a faio te mafaio e te mafaio fo si fonga lau mua i Wellington.
Olo umalo si wa mo watu Maoni, 'Moni, 'Ne, 'Uma, 'Ole, 'Poto, 'Moni, 'La, Valena, 'Ole, 'Poto, 'Moni, 'La, Valena, 'Ole, 'Poto, 'Moni, 'Ne, 'Uma, 'Ole, 'Poto, 'Moni, 'La, Valena, 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 'Ole, '
ona ole atu ai Solomona Avea oe mawhaa o la tanga No atinu umao na tangata Ole poto Ole ne alofa Ele maua E tangata uma Te ilonga E tilinga Matawiri o na tinga Nei ni tawa I nei o na po Saili mamo I le poto Tangai malo le lalo langi Le poto o saili ai le lumanai Tangai malo le lalo langi Le poto o saili ai le lumanai Ua tamai nei le longo Le whana whaalongo mai I le ao atu Lawa o ngane inalo E le umane alofa Ina nei e polonga Ia te wilo loto Le taua o le poto O le fualamana e lulu E te toi sele ai O le lulu malo e mata E pese fia ma le alanga le angane aso Nisi o whanau le whanono Le ai se alofa I matua Ni lo fia o la tatua E whanau le tamapoto Le ao atua le tamapoto Lavana e lulu e te toi sele ai O le lulu malo I mata E bese fia ma le alanga E se mea ina le ala Le alu le aola Tukua ina nai matu Sele ai O le lulu malo I mata E pese fia ma le alanga
Ia e whaatalo whaatu le nei tai au fau, ia mai se fo ilau whaafungaanga Samoa. Ma lo lava le soifua manuia ma le soifua maua. Tai au nei, ia pe lava na whaalau loa mo atu, o lea ua maua lea vano e tala noa i fo i manisi o le vaenga le soifua malo loina, e tala noa i mata upu tau i le tātou wola malo loina o tātou i le nei atu nu. Lea fo ila ua ma whaatasi tai au nei, ma le sunga ia Sarah Taputaala, o le vaenga o le maisuka i tonu o New Zealand nei, ia whaalau iloa fo i vaenga tāu o lea fo i mata upu. E aona na tātou no fasila fia iai, ia tālo whalawa Sarah malo soifua. Ia whaatalo whātu i le auna whaapae Savelina, whaalo soifua nei tai au. Ia e mua i whaatalo whātu ma le nganga whaalo alu i le pa ia mena mātu o le atu pere Samoa o loo mawhai o na maua mai fo'i ia la tātou nei poro kalame nei tai au. Ia e mole atu fo'i ia alofaanga i le awhio mai a se iuli o no loo tawhanga se nasi ia o wadi whai ona pa au mai e tai au. Ia e whai au mau masui momo e nei tai au. Ia atonu fo'i le a ma whai ona maua se sawe. E velo aso ia pe moa fo'i mai motu ngā afo nei tai au e whai malui. Ia o anga tuai le Krisimasi malona ono i leo tui mamau te nei ia le e whatalu tui mai ngā whaalwala. Palo se fo mau malangi ma. Malo lava, ia. Talton fo i olo o whaatasi pēr le atua ia ma ngase o ila ato lo o whaata o tolia o na o ia fo i fi tam whaingtau soifuanga ia ato ni stemi tato i wheloa i malisunga ia se iuli. Se rawa mai lenga luenga le na fo i tu o le o la o tau au nangal soifua malolo ina. Whaatai mo whaasili Savelina i o nei fo i tu vai i o lo fia la fo i peo mai tawina le maro le atu le CTI e ui ona le o le e ui ona le o mai suka le te tali atu ai taimi le o lo fia i fo i le o lo mai tawina le whaatupla i peo numero i la tau o le fo i tau o tangata New Zealand i tono o lo mau el COVID ia no inga i ai taimi i mana mana ai e mau taimi alo i lunga ia ia foi tau ia o lo fa pe foi ona ma wai foi ma na o miele fa te tenga foi to no la vai on lo te fale fal mai ia mai se la tato pulinga fa fal mai ne ia ko o mai lo mato tu vai le tu langon mai suka ia lo o fa pe ona pisi lava ia le tu langon na wenga le mana o ko le mai le atu no ia po la lava ia se ia so se tu ai nga vaenga po mana onga lo fa pe fo na fa to ai me ma mala tu yo lo pisi lava ia le fengan venga taimi nei ia wai e o lo lava le ma lo fengan venga ia male ngase po yo le ma le tu no yo le tama fainga la me fa pa le ni ia le fengan venga mai ve taimi ia ma e aso le ngata po o le mana o mia o nei tanga ese mana o mia o le aso ia le ngata po le vai aso ma sina ia pulia no para me ni o o ma kana fana ia linga te pe ma no se fa tinga na luenga i le to tinga le afenga luenga se ko malo ina mai se tato pito nei fa malo ia mai se lava le la nga ia to fo i taimi o le fainga malo longa ia ma telefe o inga tangata ia ma futa to a inga isi maisi mai se o isi i to le tunu ia e mana ia lava le fautuanga wai e le lava le pui ana i lo tong fatia e mai se le pisi al fa mai ia pe ona e ta ona lava e toi alu i lunga fai numero e mai se fo i tono se o tato i tu malo ia sto langa le leina pe ona e fautua ina i o tato tangata ina ia no fauta ia ma fai pe anga benga mga yo inga mfena pui fai pe le tali puni ol fonga pe ai lo ole ia sina fa tale ia one ia oi awane i pipisi atu le stangata le la asia se fa talofa ma maile me alofa le Krisimasi. Ia me se foi ono vai taimi nei e pe tele na fiaso mi tangata ia mo tato soli ai le vale o le social distance mo vai ngana ya lava ona tu ia ma tu lalo tu pe le mamalo le atu po le lava lo tato fia opo atu po se fusi mai foi ai nga ia ta ua lava lo ia wala e paso ai ma eu falo fa ai na ia fa iti lava ia pisi ino ma le pisio
O le whaamai whaama. me se le tio lo o tātou whinau wa white nai whinei mai tai. Ia, mai se fo ia la tele o tātou ainga siasi mai Samoa. Ia, aua tātou te tu o tuel whaama ina i o tātou ainga pēa siasi mai e o malatou. Ia le puipuinga fo i mōna i o tātou tangata. Ia, ai Sarah, sa ele mata upo o le sa pe umale vai astaloi po le vai asono tu atu. Sa ele reporti whaapea wa ua ayu whala au fofo i e masani o na o lua tala noa i masei uli po le tula clotai de po la ea le taunga o na whala au o le suka. Le whaapea ua tele ina whaonga isi tangatai le ma isuka. Mai se lava launa o tangatai e lau i loa le lalulangi pe lau la toi tō sina to i tangatai. Whapa uai pauna ma le mamafa ma le whaapa e ai. E pe o la ua tau le lava i la whala au mō tangata ma isuka. Le o i tono New Zealand mo le nei wha i vai tau. Ia a tono e mānei fo le o i sau noanga Sarah i lea vaenga pēr whaapea i te fia sau noa ai. Ia wa lem whai ona tuutalis whataitali o mata upo me whai ona o i statal noanga wa e moni le sau noanga me whai fo i ona o i esina tala pe a whai ta e ma maua sa tava noa i asia i lea vaenga ai moni whantalanga i o lo ua po o mai fo i la mātou fo i matata i Wellington e nei, i o matua le tātou pūlenga whawhalmai i le Capital and Coast, ia fia i Wellington e, kene polrua i kene puru, ia ma o i le kāpiti, ia pe o le vaenga la na o le patino i e lau tala no le wo mai fo i ia whamaumaunga nang whai no e sina tala pe a whai e mauso tāma noa. Malo, ia whaftai, ia. Tu atu po ani vaenga tā o le te fia whaato mua i eile tātanoanga nei tai au, Sarah. Ia me se pe o le masina ele le whaamanatu ai le nofo sila fia o tangata le mai suka ia pe e watala whatau i le malpokalame nei fo i vai aso. Ia pe o le anganga na sa tonga whai lawe tuli mai ia le nei po i pulu kalame e ui ono lo patapanga singa se ia le tātou soa le tātou atau fo i o ia se iuli. Ia e pe o no le masina leo no vema mo le sila fia ma le toi whamanatu fo i mamalo le atu no. O le masina le nei o no vema o se masina tau la i le va ai latou ia ai mai se foi lai mātou ni lau whainga luenga o lo i mai suka. E whamanatu ma tui ia matoi ave fo i le whangu matoi la langa le isi matala langa fo. O le tū langa la leo i va ai mai suka. O le aso sfulu whala o Novemba, o le aso lava la le ta o le Diabetes Awareness Day, e hui o no lo atua le masina o lo whamanatu, ma whaonga ina fo ini whangu, e tu ala loa le mano le atu, ia mese langangi atua, mantua o le mantunga nei le na o New Zealand, o Wellington e foi, e mo le lano langi atua, e iai la le whaamanu e ta o le International Diabetes Federation, po le IDF, o la lātou matawhai ioi o le sa ili pea i tutono lanulangi i vaenga e mese atu te tele o lanulangi. I awala ni metotia ni sa ili linga fo ina ia whaawau pea e le ngata ilio ni polisi na ia lananga ma toi tusia pe toi tā pena ma wha malusia. O no le nganga lawe na ia pūlea le leile mai suka. O le tūlanga lai sono New Zealand ia pe o le masina nei o le campaign ia o le whamanatu whangu mo si o tātou fo ia tunu nei i New Zealand o lo fo o lo tō walala ia mo mātou whai ia o le whaatau la po o le manulau ti o lo awe i le whaampo mua nei tau sanga ua whautala ina access to diabetes care lo no winga. O le o au ala feso o tai o lo mawhai ai le tangata mai suka ma le lau telo le mamalo le tunu. Ono la tō maua wha maunga, po la tō maua ia feso o suani, ia po nisi fo i fe auta o e aona o tatou i loa uma o tauna o tau sila fia. A wā lava le pōlea ino le mai suka mo i la tau o lo o maun mai suka, ia ele ngata fo i lea o le tau fiofia, ia tau fiofi le vave mawai o i la tau mai tātou nei e laia ele i maua e suka. O se mta apuna e tā wona o i se tala, lapsua sanelina, ia le ngata fo i lea
fio o se tala ma fi pai se upu i le tūlanga o lo taati ai le suka i tutonu lava o Aotearoa so no New Zealand nei ona o se fuai no mera o lo tu ma pia lona fatu la ia a lo si i pe lo ngale fuai tau to o tangata New Zealand tangata la tele o lo papio na mau mai suka fio i sina tala ina ia utangia fo i ma no fo ta i eli manda to no e pe o le aunga ina ia o tātou tō manatu i au wala ia ele ngata fo i lea o vaenga e mawhai lava i tangata ia po ainga o na o lātou te e mawha tele ngese aile mau el mai suka. Ai Sabrina mausa tātai mi fio sin tala whai got fo i le o tala whai mai fo ta mai ti nei Wellington. I mana ia tele fo ile na fuanga e se le Laki o Wellington o le iei o nei tangata nasa anga le lei ia ma mwhai ona whaatuina le na au nanga mona i tatou whanau ia mo le tau ave mamau i lungai au kilani wai pio tūlanga nasa iei a Sarah. I o tūlanga o no o le Starship Hospital la vala tau via pe o e moni lau sanoanga o lo tūmate ti e lawe a kilani ma o inao e pe i tau lau ma iai ia le to mai whapitoa mo le whanau. Ia o lo tu mau pe taimi nei o Wellington il tatou falmai nei ai tu sol o tatou falmai folio wa nei mo whanau falmai o vai ona tau lau mai ai ia isi falmai tu la lata mai le ta o le Central Region ia fai tau la Central Region ala vi ai Capital Coast ala vi ai Hutt Valley ala vi ai Mid Central anga ia tu Palmerston North ala vi ai Whanganui ala vi ai Waikato la via e foi ia e tu sei ono a fale mai le langa lewa o masepu i lau wha i lau i lau maha pau ia le si fale mai e ono ia ia wairarapa e ono ia fale mai i pe o le latou wha au tu lea pe a whai e mana o ngā ua mo mi ai ia specialized care a va inga whapitoa o lo ia le si tia ma le au whainga luenga ia ngata poi lea o le tu mai o lo mawhai o le resource e mawhai o na tali tuai pana ungo ana. Malo, o ala ni vaenga o lea e tau te nau e anga ia whaalau loanga ia po le toi whaamanatu fo i le taimile nei a meisal nei masina o lea e whaataua i le nofo sila fia o tangata i le tau singa ma le vaenga le lei o le maisuka. O le taimi nei o na e pe o na whata oto lava fo i le ese ai o whaalapu tonga ia e mese o nanga i tu tono o sui fo malolo ina ai le ngata e pea o nanga i tu ai whale mai o ainga ia whale mai o iei tātou i nei Wellington o le taimi nei e mwhaiona o paso atu lo wai ai ia education diabetes workshops po wa o onga ia ma faso ina fo i lunga lava o le maisuka. No whapea o na fola ia ma whata oto foi i le PHO lea o i poruai o ratoa. Le lai mai tau watu tu sole o le aunga ina ia whapea o na maua fi fasoa inga, maua taimi nei fi fasoa iai mai lato o lo maua i mai suka mo lato ai nga mai de fai ele whapito foi whapena o tangata mai suka mai lato o lo mawhai o na maua leva noa e au mai atu ai ma whapea o na awhiwhi o tu foi i au o ngā neu mawhai o na whatulanga ina sala whataitai o atoa lava i e pori lua o aso lua o lo whatino ai ia polo kalame nei o aso lua la na amatai le talatuana nafi ia le aso mua o le isi aso lua o le vai aso manai ia o le tusa o le aso balu o le aso 15 o le aso lua 12 i le tau le ono o le fitu le afiafi ia polo kalame nei mana tua foi o le manu lauti access to diabetes care access to diabetes education o i o lo fa o lo iai le o le anganga o le whaapale tui ma le whaatala noa i o le tūlanga i mai suka. Whau mila tala sabalina ia peiona iai le au tū fo i malmanatu o le nei masina i le wafi lua spuma noa. Ina ia
whaamanatu ma whangu pia i le mamalo le atunu. Le tū langa o le mawhai ai o na maua whaamatalanga, maua whaamaunga, ia mono lato whaatino ina. A whai whaatino le pūlea o le tau mafa, a whai whaatino ma mo mia le ngaio iai o tino, a whai ono mo mia le lui ma le whaatino ai o le tausisia pia o tonga katinga o lo whaapea o na tu ina atu ia ma whaau atu fo ia lato fo mai. Fo mai a inga po fo mai tona whal mai. Pe pa inga nei o lo o tau mawhai le matanga mlenga ia po o nanga fwoi. Ina ia lui ma whangu pia i le mamano le atunu. Ia nu lato fo i tiu te i le maala lea wa fwoi. O le ala vale i te leo o Shosani Maua ai a whai lava e pule lava stafu nei le lau luka pa. Pio i lau lo ia i le whangu ina ia atu mauina ia lo fo i baba ai a tili o lo mai suka mo i lato lo mo mai suka. Ai mo i lato e leo mo mai suka ina ia whaawa bea le tama whai pulea ma whai titia le tino puta ia whaatele le taimi ngā io ia sa uma ia le ngata fo i lea ina ia whapaleni ia le tau mafa pio vaenga ne e au no whaatasi e pepo i ona whaaso atu ai taimi o tonai. Ona winga la o lo lawa lunga ia whale a onga pua o onga o lo o whapea ona whaatinoina ma whanga solo fo i tuai communities a ila i whaita inga leo na whaaso atu. Ia i ora toa ua mawhaiona o whaaso atu ia ora toa ono le ia whaamaunga whaau pai. Ia ina te ipo ua a tonu fo i olo i ai ni whaatalanoanga mani polo kalame fo i olo o whapea. Ona whaanga solo i la i tu mai loa hat i le hatbag. Ia a tonu fo i o e au o na whaato ai le mamalo le atunu. Ia lato fo mai a inga po o tausi soifua lo lato ngā lue whaatasi tue le community. Ina ia whapeona whailo a whailoa mai a i tau. E whailoa mai fo ia te oe. Ia tu langa o ni polo kalame o lo whaatala noa i pele mai suka. Ina ia si itia lo sila ia. Ina ia si itia lo iloa o le baba ainga ma awala foi ma metoti e pule ai le mai suka ia mai mo le anga i luma wai e tau te whaasolo langa foi na mātutua. Ia ma mo mi ai la le whaau au pia o lea vaenga taua i le aso ma le aso sa ino tali wabe atu lea. Malo whaftai. O ala ni tō ngā o pokalame e o ngai e whai e taimia o asolua ia pena e tā ua wale pe fōringa mai o umal mua leu whaasolo atu le aso valus fu lima ma lufu lua o ani tō ngā o nei pokalame. Ole se if you fetch lo tala mali ele sa ia wa a umi fo pokalame pai ona ao ma sengi le matatu tangata ia ta le ang waiatu a ole awala la leo te ilo e a u whaatino o ratoa e whai ma whaataita i ngai i le tāpro kalamele so. Ona e na le tū la le wa avela tō whaangomu o pro kalamene e maasangi o ta inua ta e tōlu tū la i le vaiasu a luna winga tasi le afiafi nei tōlu tū la lue tōlu tū la a leo te mai tau atu e na le tasi le tū la leo a tofa mo wha mo whaasoa inga nei po a o onga nei o le lau te vai atu. O lo ave wha mua po o le ale mai suka tu so le utala mua le o le isi o le whaatata noanga mua o le ale mai suka o a mea tau mawhai au ona o aia peafa o i pea o na tau mawhaina a ia o na tau mawhaina o le ala o ngai o inga e whai au whala au po au tonga kitinga ma le na le whala wae ngai te vai tolo ave wha mua po kalame nei o le vaenga whala o iai sa'u management plan lona winga atau whamatala o iai sa'u se o iai se ta iala o le fuafuaina o ia vaenga uma. Whala wa ia mata upu te tele o loa o tele ma whai mau te linga o whatatanoanga nei.
Ili sili atu lama le tu la se pangana la wa ini fesili ulo manatu ia lima mano le atu no ia po le lang telefo iole o ila to lo ala la ipolua I mawhai ona awa i atu ia ma moli atu ni wha fesili I poro kalame nei ai tatala so se tangata. Mana ia a tonu o lai to tele o lasa a wai lasa mua ia ai mana ia fo ile mawole nei avanoa to e wha alawi loa atili ai mo ila tau umalawa o nau wa ta ua se raile wha apitua mo nisi ai so se tangata mwhena awa ia tu iai ele le fo ia tau tangtanga iai I sui o la tau wha atino ina pol kalame ia mtu sa oa iai fesili wa o nisi fo I tangata pia matamuli e whaise fesili ia o tūlanga I fia malama atili ai ia vae ngole pol kalame mano fasile fia atili ai ia wapi stasine o wha maipo ngase ia le pito silona tele na ia tātou tangata o loa fia ai a Sarah ia o tūlanga I wha noa ai fo. Moni sa noanga o po ia tia ule vae ngo pol ruo lo patino ai ia o nei ole mo la tu lo la le pol ruo ia po nisi vae ngo le tātou lo toi fale nei ole pito ngati toa I oi takapuahia ole tau la lata po ole isi tu wala whapsanga I mawhite deia o I nao lo iai ia ngati toa o I lao lo iai le whale ia pito ole whale o lo whatino ai ia o nei I mawhailang fo ia mo whai o lo e whafunga mai mo I tātou o lo mo I lātou lo alalai po rua po Wellington e fia awa I atu au lo mo mia directions ai whasino me atu I o tau si fia le au wala I iai whai ona so tai mai ngata tuli tio sa lina and I'm happy and whai ona o so sali atu iai e whasino ai e moni so noanga I fia ona e taia le vaenga o lo whatupula ia le whai tau whai no mera ia atonu fo I le ona atu I se fia sao I le tu langa o le tu singai moa le olo whanga ina I te ni rua te skumban panu ma le rua fes skumban le tonu e wha maunga na o lo pateta inga o le afal paseni o tangata Pasifika o na I tatu tangata Samoa lona winga la atu I le whatatianga o whainu mera o tangata o mo mai suka ia atono e ono lawanunga I whainu mera o na I tatu tangata ona ona paula volo to no ina to tele I o tatu tangata o au maunga lana kusto o nei ole tusu singa la maka maunga la tamai te fatu ora wai pe o le polisi la fia ia o wa na usana tala I taimi wa fano I suinga o le pa mata una wasui anga ia nga enga mapati ko I ma o nanga tanga ko se ko no ina e la wa ia ile ni sipito lana au nanga o le wa au tala ina o te fatu ora I lalo la fatu ora o lo ia I fa maunga o lo ato pa pe o na wau ma o lato au manongi ma au mai fata se foi le foi tau o foi no mera o tangata New Zealand o lo fa pe o na mau mai suka o lato ba aina tau sanga nuafe o spo matasi e tu sama le lua se la wiwa spo lua api pa se la tangata New Zealand I le au te lenga lava o le foi tau tangata mai suka o lo fa pe o na mau le mai suka I taimi nei o la tau la mai tau pe a whatu sa tu se le spulu tau sanga mua tuana iai o se si itanga liute vai atu I o se si itanga pe a taula lata I le fast food tasi si lia ma le fast food pa se ne lona si itanga le si itia o le si itia o le whai tau a whai o tangata New Zealand o maua I mai suka lona winga a fu atu iai o lo la walunga ia pe atu I le whai tau patasi o lo mo walunga le ale whai tau tangata Pasifika ia tala a patu se la iai pe a whai e tanga I toto ale le whai tau whai no mera
la tau fai tau se tala whaatu sa whaapea a whai e awhi tangata Pasifika o loi tono le potu. Se laus fulu tau la lata se laus fulu iwo tangata mai le liu leo le awhi o tangata o loo maua mai su. Na winga tau la lata se lauluas fulu tangata o vai awhi. E maua le mai suka pe a tu i le loloto le whai tau ngau whai numera. O loo ngai nā tangata Pasifika. So o mai ei ma tangata initia. E o loo se lauma le tasi tangata i tuto, se lauma le tasi o vai tangata e maua le mai suka. Pe a fua i le whai tau tuma oti, pe a whai wa amatana tuma oti matatala whai numera nei. Ia o na tūtolu mai ei lea o tangata Māori. Na o fitus fulu tangata Māori o vai awhi e maua mai suka. O le whaitau pito siri lava na maua lalo tangata Pālangi. Pe tu sama le tolus fulu tangata o vai awhi e maua mai suka. I le whaitau ngala lea tani mai le lua ape luas futasi, which was last year. Ape ati kua i tau sa pano. Ia e tati atu lava i o kautafa o i loo whaafonga mai. Ia lui ai foi ia la tātou ai mo le anga uma. Pei foi ona iei uro kalame sa pasu atu ma o loo whapanga toi pia i taini tona. Ia mai suka la le e mai se pia tano atu i taini pano i ua lava i tua inga mai suka. Tati e le suka o taini o ima i tanga i tina. Ia le suka i tua inga lua. Leo loo whai ma whili nei mo le toa tele o nai tātou tangata Pasifika ia le ngata lea o tangata atumotu. Mua o no loo drive o loo whaatupula ia e le tino puta o le mai tau lea ma o le mātou fo inawa ai i le patinonga o le mātou ngā lona winga o le tangata lava i e mawhaiona ia te e vaenga nei o ai ia whai unga e mawhaiona tūta o tasi ma pūlea e tangata lava ia. O le tala o le tino ma le wae o le tino ia o le aiale na oe fu i maa. Ai mawhaiona pūlea e tā ua le whaiunga ma le whaatatau e whaian. Ia manatua la e mawhaiona o isi tala ma se pasu i tai ua whano i tūlango le pūlea ina o mea tamafa. Ia mātatou mea ai. Ia le pūlea ina o le umi, po le afo i le taso o le whaatino ina o le whaamanostino. Ia po le samali, ai mesu taimi nei sa te lina ia o le ua ua amata lava o na mana. Ia le mawhanawhana mai o aso. Mo ile. Ia ua umi foi o na malamalama. Ia le ai lava se vaenga e mawhaiona tau mia ai. Ia no wanga i lava e whaisina samali e soma. Te whanganai gasa. E peo vaenga nei o loo tau mawhai lava ia la tātou prokalame fo e le nei aso i ma prokalame o tōna i atu e whangu peo e peo vaenga nei e mawhai ona o tātou o tātou whaatinoa vaenga nei i aso o loso i fua malo taula e le pine o na mawhai ona o tātou whaatele ngese le mimo lātou lava e le o maui masu o la whaatinoa nei e mawhai ona e te atua i le wawe maua i tā ue suka. Peo se tala nai ia o atu pia. Lona lua mo i lātou o lo maua mai suka. Ia o lo iai la, ia vaenga ia lava ona ave ai, mawhatu mawina, e peo i pūlea o lau tau mawha, e peo le whaamalo pe a whai o lo mawhai ona whaatino lea vaenga. Ia ma le whaau au pea i le au mua. O tonga fiti ngai whaapei o na whaoo ma whaasoa toi po i ia lau po mai e ngata po i leo lau tau soifua ma le au whainga nui. O no lo manatu ina ia ma lo wina ia ma umi lava po i soifua. Nā pio se aunga o se tau whaile nā o se te au lo tau ma whaila mai moli moli atu. Awa iei whai unga tatapu lea. Ai iei fo i whai unga o lo oi whafole lio e pūlea e oi ma. Mo ilei, mana ia tele le wha tulanganga waenga te itasena e sauno. Ai mai solta ua leo whailo mai
ia le nufanga tono lo umfen fa ia o onga ia na ta ua i aso lua te tasi mo le silafia ma ele mamalo lau whaafonga a me se la to ala lai porirua le to malo o le lata ia i nufanga lo fa ia o onga ia ai e ma eu fo ile foi numero be na ta ua o tangata male vai vaenga o tangata wa fia le maisuka pe a fua i lau fa i o tangata papa langi po tangata papa e ia le pito mau lalo lava lo lato foi numero mai tele la foi numero ma su engam sai li linga tato tu fa longa tu lava i ia sa wa tato pasifika sera ia e mawalunga lava i tu langa fa pea ia a tono o lau lui ma lau taulongolongo tai au nei ia a tonu e au ngā tele e toi mana tu natu ai se i tau whaapa ui lalo nei whai numero lo o tele lava ina sau o tātou lava i pito i lunga o a tonu ko se ta italinga fo i le whaalongo ia o le whaamalo stino o le tau mafa wapi o vaenga tā ua lava na o le whaamanatu lava ia i tātou ia elem whena tu ua langa o vaenga ia o lea e a whaina i lo tātou o la maloloina ia pe aso o na whai ma lea i se pāpui a le lei o le vaenga e tatauna o ia le tātou whaonganga o tau mafa ia mal tau mafa tatau ia ele o whaapeo tau fia e sāna aises Sarah a o le vaenga e pāleni ia moni le saunoanga sa vilina ia tonu fo iwa ua le pine fo i le whaafonga fo i le atunui se tupalalo moli atu pe ilea ia tatu pono kalame pe ona ia ile aso ia e tatia atu pe ngai na mutunga e pa ia ilo faitalia ia e maisela o leo tatu wanga atu ia atonu te fafo me la tana atonu wa mafua se manatu fo i ma se fa ma fa i masina e maisele aso ono le masina le meio le masina o le suka na o masina meio le masina mai suka ai mana i fo ile ma fau ma o fo yai ia se fina ngalo molanga i luma ia wai tauna masina o no be mama ia masina o mol sanga pe sa ola utala sa lina mana ia telele o le lui tau mo tato umala langa e le fai ngo fiel tato va ilo i tau mafai wai pe mo ia ola ia taimi o tele ina fa malu stino ai o lo tau mafa e ngalo uma pe ava ai mana i ol falai pi supo i ol fa alif talo ia ai ele o fa sa ina na tau mafa ai pe o le tele male la ititi te tau na tato fa ngai na mai lea so malea so pe ona o tau sauno so ai i lunga o tato polo kalame ia o ani se vaenga Sarah if yo e lau sauno nga nei tai au e moni lau sauno nga sa pe lina e le fai ia ele fai ni wa tanga i fo i fa o lo le la fo i na fa o so no ia o no ia ai tau ma ia e a to no le nganga ina ia o atu pesa tu lalo e lu ia ile nei ma sino no be ia le ngata fo ia ina ia fa tu ma wina lo ma lo ina mo yanga i luma awai ia lu aso e sa fo aso ia ina ne i me newa tu la wai pe le mawhai ona o tātou o lea ia vaenga ne ia mawhai ona whaatupu wa i le malono i no tangata langa ia oe ia me se fui o tātou uma ia pio vaenga na pio lau o tui se talo i le taimi o whano pe i lau mata upolo o lau alunga pea ia po lea mai suka ia sa o tui se talo i taimi o whano i tūlanga o le mai suka ia o nā hunga ina ia sa ili fo i lau fo mai alo aina pe awhi wa yeini pe awhi wa tūlai so whai le masani a iona tūlai so i on taimi nei e tauna sa ili po ina ia e sila fia fo i ma eno fo ta ili mafu anga ya la iona tūlai so ai pe tauna whai e se whaatanga pio nei vaenga nei e a yeini ni mai sua vai ane whaakunga o ni whapepe o lo whaingata o na tinea pe whape foi i o le tuala no lava la tatu polo kalame o a unga na e au o na e tu o na e mai tawina ia o na nga ile
tino ia na sa I fofole la fo mai lo mai na ia mau mai se tani ia mai sina pia foi ia le ba inga o lo ia ko ila o e fa tino mo le anga I luma Pene sau noa ma e sili ko le ba inga le ia tatu treatment sa wa ba ko tonga tinga o le ile tu la sai de fa yo no I tala sa belina pe a fa ia mali ai pe yo le tu langa I fata o tonga le apatanga mai o tatu ko kala ne ia ta tia tu nai na mo tu nga fa e te fili ma e ma fatino I lo fai ma mo le anga I luma e me se langa tu Christmas ia te se mama le Christmas o tu langa le lao mai tato le tanta noa ngai le sili pe na e mai le matanga o tu langa la le tonga pole pe na e sau no iai le na o ko iai se kamta langa I tato ko kalame watu na yatu pe na faino atu o tonga phone wa leva ona mawaisi ba engol langa mawaisi ba engol langa e phone le mafai ona mawai o sosoani mo tangata ni usila o lo ia ona criteria po ba inga yang ba ai tangata e mai se lo ave fa mo mo tangata ma hoi tangata speaker o le fala o le tonga fitinga la ne e lo se fala au o le lucky time mo na to lo fa nga ina ni sila ma lo fai fa ko mai ia o le tonga fitinga nei e le o se fala au e fa tino pe fai ngolo tui le o le insulin e tui la mo to tele tui fa ta silaso le na sili ia le fa nga ina po le fa ti o le sapalai I tonu o le langi ia e moni tu langa o le ia le fo I atunganunga wa te binei o lo wa o mato I lo fo I ma fa I lo mai fo I tu langa o le fa ti ai o le vai la au la tango I fa nga le o le vai la au ona e fa nga le tu I po le tonga fitinga o lo na faita wa fa lo ia I nei tonu New Zealand le o ia se ka po lenga ai ona a fa ia lua iaso ma fa nga ina le mamano le tonu ai mai se lanto e le o e fo le fa nga ina Senga oi talo fai Samoa o le alisa fai mapule le neina luenga mai maule na luenga sa pele ilo wanga o le tupela tele wa fai le amau fauna fale fitu e fale alili male Fabe amale tu safata afai te fia fata mo la fona sawafa aso ia la vale fatuia la e anga foi fanga tama e masani la tupulanga fama nene awale minoi tele teu le talo le loto maulano Oli mali au ale pisao Fato avivi mine ole moaina uamalo Sa talo e ole usona toto Till we are late tomorrow.
Ia e whaamalulu atu lau whaafonga no se whaale tonu. La i titi tatou sota inga ia lea pēna motu si atu ai. Ia lea ua atu e maua le sunga ia Sarah. Sarah pe o maua mai tal no atu. Ia, Savelina leo lo maua atu lo si ufonga malu. Ia. Whaamalulu atu le malu le atu no ona e moni lava e mana. Ia te kono lo si whaona pōne. Ia e ato si lava. Ia e watu ai le whaamaulelonga fo i le malu le atu no ona o le asasi. Ia e peila ona tata mawhai e whaamatala atu. Ia le sapala e pe ona ia le whato ai. Ia me se fo i le fasili na whao mai le amatanga o le tatu polo kalame. Ia il teimi nei e le o mauti noa e le matanga luenga ia le ngata fo i lea po o Whāmek, o ia mantua, mo le sila fia o Whāmek, o le agency, po le li o lea, o le soifu o le matanga luenga o le soifu o maloloina o le lātou, lava matawhai oi o le whapalo kalameina, ma le atowhai no ta iala, mo tonga fitinga tau fuala au, e au pai la au, ia ma so tonga fitinga o mo mia sai fo malo noina, ma tato matanga noina. O le tulak lutai la, o lo i lalo fo i wha malu o lo o ta ia la ina, ia ma o lo i fo ia la fua, e ma whai ai, o na lima taitaina, ia i masou nei o lo ngā lulu e mai suka. I lona whaongaina, e po ai e tau na whaongaina, il teimi lali nei le tūlanga o le sapalai ma o lo iai. Ia o lo iai pio pōlenga nai le lano langi atoa, e mai se atu nuu pio tātou, wa a fōfua lea whai tātou tangata i nei a te roa, ma atu no i Australia, mai se atu no te le atu i le tai whatu sa lia wa e tua i kiti a 5 miliona tangata i New Zealand. A o le mo mia, o lo whatu pula i a pea i lea masina, ma lea masina, le mo mia i o le tulaku tai, ma o le pōlenga nani nā ina ne i mea ne ua luai anuai le tonga fitinga le nei lona amataina mō tangata, ia e umane wa le mawhai o na whaawa o pia, ia lea tonga fitinga ma o lo ia ngai o inga o lo whatinoina le kampani o lo o ngā o sia ma tu whatasia fo i le tulaklu tai, lia po le Trulicity o i lua ingo le vaila au po le tonga fitinga nei, o lo ia au wana lo o la tautau mawhai ai isi tonga fitinga e tali tutusa, ina ia whaaua waipea, ina ia awane i motusia, ia maavea fo i maawala e tuta ia ai le whatinoina o tonga fitinga mo le mamalo le atu no. I le taimi nei a whai o iaisa o whaafisili, po iai fo i se vaenga o loo e atu ngalo, ia pe whaafatu ulu fo i lo fina ngalo ia e whautuaina lama ina ia e whaatu ai mo i lau fo mai alo ainga, ina ia sa ili ia i whaamaumaunga la tamai, ia e pio whaamaumaunga la tamai leo te whaaso atuai o loo tamawhai ia le malo tawala tu le Whāmek, ina ia sa ili ne awale mawhai ai o na awane i tupu le vaenga lea o le sioki po le whaititia o le mawhai una toi whaangaina po le uti o le tonga fitinga nei mō tangata o lo mōmia o na ua tele ma maitawina fo i lea o ngā o le tonga fitinga le nei mo tangata mai suka ai peila ona asau no Savelina i sao e tele ina pe o loa whaiti o ina i lātou o loo whaonga se ina ma ese le lātou whaonga ina o le tonga fitinga nei po le vaila au le nei e pe o whapa o ele tino ai wale whaonga ina tonu ma malanga te tau mo i lātou wa mau le mai suka ma whaonga au wala mo i anga baa ia tonu masao le whaonga ino le vaila au malu tonu le vaila au po le tonga fitinga nei ia i lātou o loo momia. Mo i le pe o le manaonga na pe o le atunga lunga na o lo iai le ia i lātou fo i o lo popoto ma whaia tonu o mea nei. Malo. Ia Sarah ona o le taimi, ia whaamalulu atu fo i ona o le motisi o le tātana noanga ona o tūlanga o so ta inga. Ia a tonu se taimi o iluma i se tātou pokalame ia ona toi wha a toa leo isi vaenga ia o le mwhena mau ona o le taimi o le tātou pokalame. Ia ai whaftai tele lava Sarah mo le pokalame nei aso.
Ia alofa atu i le malo le atunuu, alofa atu fo i le tātou ofisa i nā i le whengawhatanga ma o tau uma ia i o walu tātou bā soifua. Ia, whaasoifua ia manuia ngā luenga le nei aso, whaftai serva, whaasoifua ia. Ia, whaftai, soifua. Ia, o le tātou pakalame nā soifua maloloina nei aso, ia, te mau fo isi whaapoponga le vai aso nei, vai aso fau, ia whaftai te le lava sa mua le whaafonga mai, manuia lava ngā luenga o whianga iai, i le nei aso malo tātou atu noo. Ua motu le vai o le senga o i talo fai Samoa, o le alisa fai mapule le nei ngā luenga, mai mau le ngā luenga sa pele i lauanga, o le tupe lau tele wa fai lea mau fauna. Fale fitu e fale alili ma le pata, fapea ma le tu sa fata, a fai e te fia fata, mua la fone sa wafa, a so ia la vale fatu i ala, e au ngā foi whaanga tama e masa ni le tupulanga whama nene, aua le mino i tele, teu teu le talo, ma le loto maulalo, i oli oli mali e aua le pisao, fato a vivi ni nei o le moa ina ua malo. Sa talo e o le usona toto, teu ia le tu malo, fale alili e fai mea mapopo o le mea silimea e malia i lo lotu, fale alili uma i o mao, tafia falo i so leo, ua le tala o le malo, ua le aise manu e toe olo, lata penina le auro lea, lata pulupipa no pofea, o e lau mana mea me whanalo e hawhea lo fia fia e ua lenga tamai lea. Iu, iu, iu. Hik, hik, hik. Wani manu le matanu, i le manoni o le langani, o le la au e le tonu pe ma fai fai. A fai e te fia fesini, oi tamai fale ali le tu i saute, e angi malu ai le savili, sauia la ia, sauia tau, tai vai vane, i loi tu mano, tau ina e loa, maia e mautinoa, o le tu mano lena, o le manusanoa, sauia la ia, sauia tau,
Ya, fatalo fatu fo il dato tunu nei foi tu la le uli. Ya, le was se atu tato taimi. Ina ua iva minute te ele tu la sforma le tasi. Ya si ufo fonga le la mua mana fasara longa ma sani nei foi ya uli. Ya ai, ho se vaenga fo il taia o lele i tato no le se fuluma le lua le taimi le nei. Ah. Ya e ta ua ya le uli ya e petai ya ole tato lava por kalame. Ya ole fia ya ma fatu fo ine tato musika e fo ile fa no fo file mu e fo ia le ne yaso ya o ngatu tato tunu i au manga luenga masani ya te nani fo il fa sauni atu finga malo longo le oli i tau maftanga po vai engole nei fo yaso fa talo fa tuai e la to umalava o lo tono fa finga luenga ya me se fo i la to o lo fa yo no mo mai fa salonga i lunga o fole le upenga so ta inga i so se mele la rolangi vaenga la rolangi ya me se fo ina tato matua i ta mamtina matua lo i mauta malawa ya wa fo la to tapo inga talo mal tapo inga mau ya wa finga so lo il tato wotunu i fe au mga lunga masani lunga wala tele vave ya o te fatalo fatu nei tu la ole taiao ya mai atu fo inisio tato por klame peona yai el soifua maloloina ya me se fo le atu taiao ya e fa no file mul tato no ya au por kalame foi longo pui e pel malu tato no ya au tato ye le neva i tau le special fa mai e natu o lo ngata to por kalame umanei ya to fa natu to il tato no ya mai se lava i la to lo tausia na ya tato matua ina ia tau tua na pe mata to ya le teleo fo fuanga wa appointments a me se foi o fuala au ia malitele o le porkalameina o tau mafa ia mano mo na yo tatou matua ili ne foi vai tau le tau sanga ia o le tatou porkalame lava ia tas forma le lua o to awinatu le tatou tala mai Samoa ia ta Salem Sam ia tatou tala fou i Wellington nei ia ile to tai Savalinga Tasiano ia fa pe foi male to awinatu o tatou nisi o mea o tatou whaalinga i leo auri wano fosil fia tatou tanu ia o nā tuu toi taliwa tu leo tatou whasalunga i le tu lai tasi i Samoa le sunga ia ta Salem Sam ia ua fo i tatou tienga mai vai vanga mai Samoa ni mea foi o lo tupu tatou fo i le loto i fale i sio tatou tanu i Samoa ia ai usi mai al whaafonga tatou pespesenga lawa nei ia afa pe fo yese mata upolo e fitala noa ia vini mai tata tala noa po afo ini meo lo faile ne yaso ia me se foi poani fuafuanga ia oni mata upu ta ua foi man ta upu ronga e tau foi sila fia le atunu le pitonu olo e yai ia vala au mai le tonu valu lima lua o fatasi na tatou tala noa i lele ne yaso ia au tatou pese ngal nei ia ua lava le nofos tapo il tatou tunu Oh
Ia, o lo tātou iai pēr le nei teimi ina ua tātou sa wali atu le vāu tātou wati i le sfuma le 5 minute ua te ai nei li tula e se fulu ma le tasi tātou whawhiwhianga so i whewhiloi e pei ona māsani ai. Ia tele fo i tala ua whanongolongo atu iai le tūlanga e peo na iai le kololi fo i le anga toso e nei tamaiti fo i po na ialom whanau. Ia ua fo i le lato a fia le solte. Ia peo le winga nā talan whai atu tai au. Ia au tātou te whaalangolango pea fo i le lungo le social media le tele o whamatalanga. Awai umana whai e lesi le whamatalanga ia watu so e lesi ia umai fonga. Ia matua te le ale tala se ua mai ano whai. Ia ai peo le fōringa mai o le tala le nā ia le fō tātou wa ia i lungo news and staff a me se fo TV tasi ia ua mawhai ono o tu iai le nei fo i tala ia ma au mai fo ia e fo i tu o lo sa oi e fo i tu e le o sa tele ai pe ta yo le lipoti ai ia ma le tūlanga e peona o mai e ali malo le malo ma le ofisa o le fo i le o leo i le puipuinga o le tangata lau tele ia pe o ina le ta oto iai le sa o le vaenga e le leanga la tamititi e le leanga fo ile a tonu o lai soli tu la fono fo ia e ono le fatananga o lai fai ai le tūlanga o le savali whaaloalo ia ma le savali fia le manu malo tatou to Samoa ia le nā lau whaatanga ia le toroli i le kololi la tau e aru ia ai peitai ono e su e fol tangata le kosore kololi ia o se alo fo i olo o iainan son tu la fono ia e mo mi ai e te tau ona ave sea mai ai i no fuanga faitele ia ono na winga e pe foringa e tau mai tau atu ia o ni pe tu sai foi ma fatal noanga ali maro le malo na e lunga o penga o so tainga ia o ila tona na sa tonu e sao a fai o lana iai ia ni ia inga o le foi lea o le so tu la fono e le tau ona iai i no fuanga faitele ia e le tau foi ona iai le taimilea i o ia e te tau ona iai le fale ia o me umana la wa soli ia ma le si vaenga ia o le tūlanga pe ona iai e tūla fono ia e la iti tele a o le melen faita maiti a e tolo pulou o se mea mana ia tele sui e foi ia wawa tele ina pisa o le tele o taavale fa fe ia la to ia pu o taavale ia ma pisa o ia ai pe mana ia foi le faingo le vaenga pi tamo e mo ia foi la to matoso ia ma le fuale nei ia ma e loa tuai o le te le la to sao ia wale fia ma le failonga ina o le manu malol to Samoa mai a tonga ia mana ia foi le vava ai atu ile faingo nisi solo e o lua ale fu o Samoa ma vato i ma le fu o ma tanga vai o tonga e loa ina ia o le tatou te a foi le lango fatasi tunu e lua ia e petai ia ua malolo le si au ia ai malolo le si au o te ilo foi la ia o langona uma o nei tamata alo tonga ma fiti ia le la tapo ia le alo Samoa semi-final ia wato e Paulo le awal Pasifika le ia terminei ia ilunga le taito fale wa iai ia ai maupento vai le tapo inga tato tunu a tato te so ona foi le tala no ai ia e tele tala se alu ia ai oro mana ia pea le so ta inga mai le ofiso leo ia li malo la tau dia oro la tau siel tu lango tu la fono e mana fa manatu foi le foi na ma watu tala fo sa velina ne taiao ia ua falpui o na fo ta fia le falpui ta fia foi le Wellington ia stau le atosu 5,000 ia i nai lo hat no tūlanga o la au malosi ia fai tete foi tātou no whanga fai tele ia i ne foi vai tau o la tātou atu ia Sofia fia matumutumu i whaataunga ia aulo iei foi la tau e ese foi au la tau mawhau ia pe i whaongani la au malosi mani me whapena ia e oso fai nisi tangata i no whanga fai tele ia tātou mata i tū ia tūlanga uma ia awane ia fia te fo tupu mai se fafita auli a tātou walo atu tūlanga ia e pe ona iai ia le tātou walo atu Christmas nefu i tau sanga fau ia manuia le lausinga ma fofanga tātou tunu
ia ile nei fo i tu la. Ai tatu pese ia tu whiwhiloi, ia awa fo i le ngā solo atu i vai inga o lea ori.
ia tua tangata i le fale a e sa whai fo se ua tele whai tupei le tanga ai se ua kahor kui ko ngai la sala ko mai o folina I te I foi ua o toi sau ai e toi fai mai foia se songa mai tau ma puka mai o folina I te I foi ua o toi sau ai e toi fai mai foia ta ta la bola o pasesa e malia I lo lo mai lo sa la la I te I foi ua o te sa ai tai fai mai foia I te songa sa au ma puka mai lo sa la la I te I foi ua o te sa ai tai fai mai foia I ta kale sa au ma puka mai lo sa la la I te I foi ua o te sa ai tai fai mai foia I ta Tātou peselena mai a Aniseto Fale Moe mal tātou peselena ia ua whaanofo file mui fo ile tātou atunu ua tātou wala tuiwhi au mga luenga ia le ngata fo ia o vai inga o lea wauri. Whatalo whatu mo lantou umalawa whea lavolo o mau mai tātou whaasalonga I lunga o ala tele vavele au ave pasi ia me se fo ile tautua tātou taxis la tau ave ta'avale wal tautua ino le atunu ia malo lava ia te o tau le tautua atunu e manatu ia ele faingo fiel to ngaluenga ia a le lau fonga fia e fai el tato ngaluenga fa o tu pe tato fa fia su fe filoi ele nei tu o le odi tato walo atu ia fai malu I fa for ta vale fai sina tau maftanga fai sina fa malu stino felisa mitka ele mel tato pezelena
Rara pesele na mai a Felice Mikaele male tatou pesele na au maia so sa orotonga. Lona winga ia fai mai tu mai a watalila vapolonga. Ia ale pese ato ala vai a Felice Mikaela e umane Felice Mikaele ia ole atoanga ia ole alofa ala na polonga tangata ona ole alofa ya e walofa tu foi mo lato umalava o fa mana tuina le atoanga o tu fata Singapore to fa poiponga le nei aso ya e me se fo fai ungo le nei vai aso ya manuia to anniversary ya maua se aso fia ave to ina ave le lo matua le tina ya vai se fale enga mata ngo fie ya na o lua ma lua tal no tutu lua molinga o ya ma tal no o a foi ni me o fa le tonu to so ala pule le soifua ia ai me se fo i o le lua maftanga u lima vai se lua fualosa lanu pai au al fai se fualosa mumu ai vai se fualosa pai tato pesele nei fa o pea ina ua toe lua so mal fa minute ona ta lea ole i tu laitas e se funu male lua
Taro beselena mai ya e telu to ara e telu ma le peselena o le tali o au tatalo. Ia, o lea ua toe luas fulu minute o na tā lea o le itu la e se fulu ma le lua. Tā le itu la se fulu ma le lua, toe au inatu leo tātou pespesenga, a tātou talafou, a mai se fo o tātou tala mai Samoa, a wafo le longlong puia di o le tātou o tunu. Ia, whatalo fatu mo ilato umalava o lo whainga ruenga I lunga o ala te tele, le vaenga fo I leo o lato whale le ia le tele o tātou o wala, ia e te nane foi I latou o lo o whiangai mga ruenga ka muta, ia me se foi o tātou ngā ruenga palama, o le au vali fale, ia I latou o lo o taupea ma le la I fafo, ia e whatalo fatu tātou proklame, o I lava le tele o kon karate pe ona iai, le sunga ia tiu malu ma le au palama whapea foi, le sunga ia whaiumu, talenga ia whaiumu boas a yoasa ma le au whingaruanga vali fale, ia ma le au plasta, ia e whatalo fatu le nei teimi, ia mai lato umai le o maua to suafa, ia ai o lo o whia ngai pia mga ruenga wa foi le whale leo maota malawa, ia wale whia whia I o tātou tunu, ia whamalo. Ia tātou whianga sui whiwhiloi nei, ia awa lava le alo atu I whainga marolonga o le awauri. Ina
nga makos ka mafa ia e ona malosi mai kupu ave oila onga auangi polonga au ngau ka ia e maua sarko apenga mangaku ia keu pero faku lau kulo savani ia mafai fadia ava ai fango ngoi kupulanga lalva o lenga masias ka woi samo Tara bete pesenga le na o fautuanga lava mole tupulanga le tama male teine ile nei fo I yawa uli o to se fulu male fa minute ona ta leo le itu la se fulu male lua ya o le fautuanga fo ile na mo tatou le tupulanga ile nei fo vai tau o va ia pea ia le fewa I o tatou ta vale ia ma tatou fu al tanga vai o tatou o tunu ia manai lango se tatou au o ta alo mai ia ile si pito le lalolangi ia au le nei fai atu tatou fa alo mal tatou fai longaina o lo latou tauti ngai mai se fol fianga yo latou mtalonga pau le fautuanga ale si fongo le lomua va ai le lei pepa o lau ta vale po ato to le lei pepa o lau ta vale ia ona faila ia le ma avel fua mal tanga vai ia ai awa nei sol tu la fono awa nei e solia se tu la fono ile tu langa o tatou solo ta vale o lo faia aua ni solia tu la fono wai fa sala I o tu la fono e li malo le malo pe a fai e te so ona alu lungo le awal tele o sao tele lau ta vale o soli tu la fono ia o laina fo I o le keyway sign ma le stop sign ma le tele o fai longa ia o lo fai lo ilo lo tu mai ia awal sa ngale mu tanga lau tele man tu alu tatou solo lungo le awala I New Zealand nei ele na o tatou le alu solo o lo iai fo I matangata ia malo le atunu o lo whenga soloa ia latou lava fe au ia ma latou pisinisi fale ainga me se fo o fe au ngā luenga fale malo ia e whapena lava a fai fo o le afiafi ia I lava I latou o lai whenga I ma ngā luenga le afiafi ia e te tau ona fai matala ia ma fai e tamai ia e tatou solo ia ai manaia a fai ufai e fo le pu o le taavale ia ai whaatase ma le pisipisa o le na ia ua manatua o lo ia ne tatou matutua ua whata ototo whanga le taimi leo le afiafi ia mana mia la tau le malolo ia e a pisipisa o te le tatou ia ona tupo ila ia leo se whale tonu mo la tau ia na alfautuanga ai ia manaia pea ia le whataunu unga ia o tatou solo awale tatou lango ila tatou manu Samoa e tatou to Samoa e pe yo na ia me se foi ona ingalo o lo ta alo foi il tatou manu Samoa ia ile na foi tu o le lalangi pe ona ia Britania ia la tu ta longa fata milo talo sia ne mal tatou manu Samoa ia fatasi mal tatou to Samoa pesele nei mai a Mr. T ia mo ila tu uma lava o lo fai la tu solo ta vale ia malato tanga vai o lo sisi pe lungo la to ta vale ia le pesele nei mo o to ile nei taimi fai mai tamo Mr. T e po pole fu ia te oi
Pesa le nā mai a Master T, Mr. T po o Master T. Pena iei pesa le nā nofo popole ia te oi. Fa pena foi lo popole ia te o tau. Ave le le tanga vai o tātou o tunu. Ia awal whaiel mele na vai atu Samoa. Ia ua ato i lalo i lesi ali malo le malo le fu o Samoa. Ia o tūlanga lava ia e peo na iei le nei vai tau. Ia ma le tātou fia fia. Ia o le afo tūlanga iei tātou au o le tō Samoa ma le manu Samoa whai unga le vai aso. Ia sisi pēa lautanga vai au nei pa u lalo lautanga vai. Ai sisi pēa lautanga vai. O leo o toi ono minute o na tā leo li tūla asfur ma le lua. Au inatu tātou pesele nei mai a ili ma leota. Pesele nei whai mai. Ia o le whapoiponga. Wha mara e wha. Au ro whatu mo i lātou o sauni atu o lātou whapoiponga. I le whaai unga o le nei vai aso. Ia tātou pesele nei mai tama. Ili ma leota ma le pese o le whapoiponga.
Te whaatala whaatol whapoponga o talafo mai le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le au au le. Ua whaasilsila le malo le a fola siaina le amatanga o se whainga e whaopopo ina i tau wanga ina ia mawhai o na sili ato awanua e maua e tangato le atunu i te unga tupe e ala i se polo kalame ua ta ua le open banking. O lea whainga, e te tau ai whale tupe o na whaasoa atu whaamaumongo o tangata pe awhina ngalo ia i tangata e talo sanga. Ma lea whainga o fie i tangata ni usela o na whaatusa pasene tului o mō kesi. O talo sanga moni nono ngā tupe, ma whesu ia i whale tupe te ua ia lātou te o ngā tupe pe whaia ia lātou mta upo. Na saunole minista mo mta uptau i pisinisi ma tangata whaatau. David Clark, e te tau na maua e tangata whaatau le malo si angai sa ili solo ai isi company, moni o fwoi sili aton tala whea ngai mo i lātou, ma ia wha mau tinoa, o lo o tala whea ngai wha amani anga lātou te mawaina, e fua ia lātou tupe o lo inivesi, o lo o moli mawina le te leo polo fitia whala tupe, a o whea ngai a inga ma whianga le taunga tā o le soi fuanga. Wa una ina le pālemia, whale tupe ia o lo o li potia le te leo lātou polo fiti, ina ia whaile ngā yo inga sao, mo tangata o lo o whao ngā ina lātou au nanga, ma whisosoni iai pe ao o i taimi whainga tā, pe o na sauno le minista. E siria malisfulta si awhi lau whainga lau whainga alwenga le meta, po le Facebook, ua wha malo lo, po le sfultolu pasene o lau whainga alwenga atoa le kamupani, i se wha amatalanga le polisilo le meta o Mark Zuckerberg. Na ia tā uai, o se tasi o suinga pito sile o na whainga tā le tala wha asolo pito o le kamupani, e iwa tesima le wha piliona tala Amerika po le sfuluono piliona tala New Zealand. Ni vaenga tupe na ngā wale company ma sina iwa mo mol tau sanga nei, mai la lātou au nanga le metaverse, ma le talitonunga le polisili. O le a wha awau peo na tupu le atu langa, o le a wha awau na ofu ato le Facebook, le lango mo lau whainga alwenga i o wha amalo lo. Peitai, ua mai ona loka mawe i seo lātou avanua e mawhaiona o i titono polo kalamea le meta. O le vai astalwaina wha amalo lo i fo ileli i pito mau o loa le langi Elon Musk. Lana au whainga alwenga e fitu a fe 5 selau mai le company o le Twitter. Ini na yaso talo na ia whaatawina le kamupani. E luas fultol tau sango se tau le ana lokaina i le asoana nafi, ilona tau ayo le tupo sale tolo ma Kamila, ini fua moa a Osava Valley le ayo yo ki i engelani. Na ulufale atu le tupo malana masio fulfait to e whaapea maasani o na wia e ai ngā tupo, pe a ulufale atu ito tonu o le a ai, ele ia whaina le ai ngā tupo i se fua moa, ai sa wha awau peo na wha awheloa ia tu sale tolu malana masiofo tangata sa poto e fia wheloa ia i la ua na loka ina leo le taule lea ma ave isea mai lea no fuanga. O le amalanga le tamai tai Palemia Jacinda Ardern i Asia i saute sa sae e au wai le fono Asia i sae wha apea ma le APEC o le astona i o le atu ua i le Palemia le atunu o mo se whainga malanga mo aso e valu i Cambodia, Vietnam ma Thailand e mua i Phnom Penh. Mo le fono Asia i se sae le wha atolanga ina le asosio malo i Asia i saute sa sae o na malanga i lea i Hanoi ma Ho Chi Minh City i Vietnam. Ma se ang malanga o whai pisinisi a New Zealand a wafi wha atawa inga o na wha awa waile o whai ngā malanga i Bangkok i Thailand mo le fono mataitai o malo le Asia Pacific Economic Corporation. Mo New Zealand o le toi wha mausa linga leo le tūlanga o lo i ele puipuinga o le atunu o ile nei i tūlangi o lo o iai. Ai tā ua fo ile toi wheso o tai ma isi ana pa anga o lo o ngā lulu e whaatasi. O le a whelo i atu fo i Ardern i nisi o tai o Vietnam a o iai lea whai ngā malanga. Sa amataina leo fisa mo ilo ilonga le mtanga lwenga wa onga se su enga pe aise a ua mawalunga to ile numero tamaiti New Zealand e leo ia onga na ilo tamaiti oisi atunu. Sa mawele su enga na matua whaina lava onga male a waio tamaiti. Taluaile COVID-19 foluiva peitai sa iai si whaafita ulionga o ngātu a ole iai le whaamai. I le vaultau sanga lua fesfulu 5 ma le lua fesfulu iwa, na pa uma i le fitu se fulu pasene, i le 5 valu pasene le numero tamaiti sa maasani o na oia onga, e tu saima se whaalinga Ruth Shinoda o le whaululunga o le Iro, ua matua mawala loa i New Zealand, pe a fua ia au se tali e fitu tolu pasene, ma peretani e valu fitu pasene, le numero tamaiti sato a anga mao i lea onga, fasfulu pasene o mātua New Zealand,
E le a whaina lava le leo o ala tau whanau le a onga. Pe a male vai aso pe sili atu foi. Le tele o aso se kuata e leo ai ala tau whanau i a onga. A whapeo le tūlanga leo le aia i le misi e whanau a onga. E ele talitonunga le whaala potopatonga. E o atu le teime ato ai lo lato ta isfulu onu tau sanga le mātutua. Pe ama le tau sanga ato le teimi na le awai atu ai. Pe misi ai le a onga na tawe shinoura. E mo mia lava le vave toi li liu le neifo i numero te le New Zealand. Pe anau nau le atunu o. Ina ia i umanuia tau mawhai ngā whanau. E mo mia fo ile wha le leo le malamlamanga o mātua. Ile tau o le avel tamaititi le a onga. Manofo sila fia po o whaafio na alula na tamai le a onga. Pe o na tau le iro. O le totelo mātua pe o na iloa le suenga. E filifili lava lato e wha mua mua isi mea. Ma o le lua vai tolo mātua. Sao lato taua. E silia i lato le tu o whanau le fale. Pe a ieni whaata singa le ainga e whai, po o ni fuafuanga wha leanga nuu, po o ni mea wha apitoa e tutupu, o isi mātua e fiafiave ese a lātou whanau mai lea onga, a e malanga tāwha whao mō se vai aso, ia po o ni tālonga, e iei fo isi mafua angai peiolu i tau e fiangai maleola maloloina, o mafau whao o whanau, o isi tamaiti e le fiafia i whai a onga, o whaafi tau le peo whainga tau whaamatau, male le la vava, na tau e le iro, o ia whaafi tauli, e tele lava ina fiele numero tamaiti Maori in Pasifika, whaapea i matamaiti e iai mana onga whaapitoa. E lua se lau nisi whale fōu le ama whaiona whauina i se nofonga i porirua sale i toi whaonga aina. Ono o se vai ngā tupe silia ma le lua se lau miliona tāla mō ngā luenga o paipama awala tele i porirua i sa sae. Na tā wala minsta o whale Megan Woods, wala atou inivesi mo le lumana i o porirua i sa sae, ma le atupu tā o lau laili tamau ainga, ma tele nisi whale e tau ngofie mga whatia, o na totongi e tangata. O le atou e se maile vai ngā tupe, mai le whaaputu ngā tupe o le Housing Acceleration Fund. E tolu tesi ma le valu piliona tā la, ma le a whaalile iei puipuinga mai lo longa ma tā whenga, whaapea fo ili fisota inga o awala mo feo inga peo na Sauno Awards. O le a whaupopo lea lua se lau miliona tā la alvai ngā tupe se lau tolu sifuluono miliona tā la. Lea sa whaanganga mo porirua i sa sae, ile masino i ulai le tau sanga taluai, mo waile au whainga ato ai tolu se lau wha se fulu miliona tā la. O le a mawhai fo i mai lea vai ngā tupe, o na whauina ni whale fōu se fit se lau whaasiful whai lunga o ele le malo. E su iei whale le ka inga ora e se lau valu sifulu ono ua le toi au ngau na toi no fōia, ma whauina ini whale fōu se lau wale malo mo a inga, ma le wha se lau lima sifulu valu o whale ngā whatia e tangata i lunga o le maketi. Sa potopoto whaatasi tina ma whaipule tamaitai o le taimi nei ma taimi ua tuana i o le Palemene o New Zealand i le aso ananafi e pāti patia le ausia i o le 50% o le itu pao tina ma tamaitai o ni whaipule i le Palemene o New Zealand mo le taimi mua mua. Sa pu eina lo lato watai whailonga ina ilea matatia i le aso ananafi ma sa whaatusa-tusanga i se atana pu eina o whaipule o le tausanga e tasi iwa o lima sa na o le itu pao lii. O le aso luas fululima o ke topa, na wa aiei mo le taimi mua mo le pita to o te lea to tina matama ita e tutono le Palemene o New Zealand. Ina ua whaatauto ina le whaipule fōu Soraya Baker Mason, ma sa atoa i eile to ono se fulu o whaipule tama ita e to o lima se fulu iwa le itu pao lii. Na tāpuni ale kolisia o te ai porirua i le te o le sifulu le tae au ananafi, ona o se tau whaamata o na wha o atu le telefoni a se tasi o whanau a onga, e whaapeo le a iei se tūlanga e tupu i le a onga. Na tā o James McKay o le ofisa o leo i Kapiti Mana, o le muli i whautuanga leo lea na loka i le kolisi, na wawe na tali atu leo i le a onga, mafisosa ni whaatulanga le ave singa o tamaiti mwhai a onga mo le puipuinga, pe lima male a whaitulana iei leo le kolisi, ma o le tāpuninga o le a onga na tāo fiei fo isu enga e tolu, o le NZQA na whaatulanga ina mo le awa uli ana nafi, na tā o le kolisi, o le NZQA level 1 o le musika, level 2 o le accounting, ma le level 3 o le history, sa le mawhai na whaataunu wina, o tamaiti umalawa sa filifili e sue ia suenga, e anga i le kolisi o mana e sue ai, o le amwhai na tālo sanga le a onga moni maka mo tamaiti na afiele whaafita auli i le asoana nafi.
O lo tinga ina se leo ina ua la vea I se taavale Countess Manukau pe ona li putia le po ana po e to tasi se tangata ua taufia leo na o lea mata upo. Masafa anga ina I sa la tau helikopa e tali e tuwai I lea mata upo. O le whalavlawe na tupu petu soli luas fulu minute. E te eile fitu le fiafia na nafi. Ina ua amato na tuli loa I leo se taavale. Sali potie whapea na ngao ia. Tolus fulu minute mulimuliane. Na fola I leo ni sipaika po ni whaoma ma aile tuli manu. O se awala I manu kau tau fiai le taavale. Ai sala ve aile leo. Masafa awa upea le taavale le itu. Na maui se taimi mulimuliane le taavale Crafton Road. Mana pu e naile ave taavale pe ole te ole iwal po ana po. Mosa o se tasus le fias wha mtalanga ile amata upo e mawhaiona wha afsota ile le tasi o 5 pole Crime Stoppers ile ovalu se lau 555 tasi. Sa whaamauni vaenga wha upwhai le National, matafa iau po o tofinga o la lātou whaipule o Sam Affindale ina ua umana whaasala lauele li whaipule lunga le Instagram na ia ta waile au aulia na nafi lunga le upenga ta whailangi o iele so upulango langol vaenga wha upwhai mo so suenga whaasaya nisi o le whaatupunga o mea fou ma o ia tau aveina fo ile tofinga o se sui lango mo le atina engol tamao ainga mai tō mālo. Sa mo mua whaiana tustusinga ele I whaiese whaasala lau ngāloa I alvaenga wha upwhai. E māsani o na lafo le National, se pepa o whaamatalanga mo tustala pe a ieini tō whinga fōu. Ele ieini tō whinga mo Affindale le taimi, a ole I whaamalo lo mai le whaafalatu I alvaenga wha upwhai le māsino au kuso. A o su eina I tua inga o whainga tau whaafefe sa ia whaia a o tala vou. A ole I mai altau sanga le ato I whaatulanga I to whinga o whaipule le National pe ona fōwhaina le taita Christopher Luxon e to saima reporti a le TV tolo. O ana nafisa whelwhinga balo te tele o le midterm elections a le United States of America. Wātangia mai le vaenga whaupwhai a le Republicans po le itua Donald Trump. Lo lātou manu malo e se whai numero se tete mwhaiona lātou taita ia le kone ke resi. Pei taisa umilaina mai eini vaenga na whaatuai mapolo kai whainga balota inisi o se tete autui America. Ile asoana nafi o na sa iei masini sale ima whaiona talieina pe whaitawina le lei pe papalota. Na ta uela o whai palota o le mafu angal whaafitauli o na ole vaitusi e lolo mea I pepa. Masama whaiona toi whaalele whaale tonu a ole itapunia le palota. O pepa ia sale I mawhaiona whaitawina o la whaitau taitasi peitai sale I mawhaiona whaamaliena I le loto masarusalo o le Republicans. O na olo lātou talitonunga o le whaale tonu o le asisia I le ungal whainga palota. Sava vifoiona whaale o se manato Trump. Mauna ina tangata ina ia titee o whaafitauli sa fia isi whale palota ile atuna o e pe o Pennsylvania sa le I lava pepa palota e whaavalu na fuana maua le Democrats mo le Senate I le whaafito le Republicans ai se lau iwa sifuluiva le Republicans I le se lau fitulua le Democrats mo le maota o sui. Ita alonga sa faisi malo si tele le awa Pakistana le taalonga ma le Black Caps a New Zealand le ipola langi I le isi taalonga o le semi-finals o le kilikiti ta iluas fulu oval po ana poi au se talia. Ua leo fia tuwai I le suenga siampini le awa New Zealand. Ai o le ata alo Pakistana ma se awe manu malo mai le taalonga intia ma engelani mo le suenga o le siampini I le taamirisanga le ipola langi le kilikiti ta iluas fulu oval pe ona tali malo ai au se talia. Tala fawia ma le si ufonga le lau mua mo le nei vaenga o le awa uli. Sai fōmanuia le tātou tunu o se whaopoponga le nei o tātou telefou mai Samoa o se mai ele whaafonga. E toa fitu whaululunga fau mtanga luenga le malo, le ua mai a whaatauto le vaiaso le nei, mo le amatalia o lātou tiu te o tofi ai. O ia whaululunga ofisa le malo sa whaatauto ina, e ofi ai Dr. Mema Motusanga, o le ofisa silo le pūlenga o mtanga luenga tina matamai tai a tina e o nuu maanga fiso tai. Fui mono Dominic whaato ia le Manu Schwalker, o le ofisa sili lo le pūlenga o le Swavai.
Foi tupa I mausi manu o le ofisa sili o le matanga luenga whela ua inga maati na SS. Leota ali e lua salani o le ofisa sili lo le pūlenga foi numera wha amawina, pa te vaine reita pe taia te vita o le ofisa sili o pūlenga o tangata tā whao mai mō mai Samoa. Sao le titi ma Eva Natasha Bitham va ai o le ofisa sili o le matanga luenga o tupe, ma tanu vasa pe tone maunga o le komisina o tine mu ma whaarvelave whaafua sei. O le isi to tolu na whaatu tō, o sui o komisi o ngā ruenga le maloe au fiai nonu le maunga sa le imo va ai, o le taitai whono, ngā tolo ai tili ana mua a whamasanga, ma fonti Berelini. Whatasi e maisi sui fau o le komiti fau tua mō tatongi, e au fiai tuala Farani Changtang, tui loma sina Retzliff, ma moa au sa Joseph Walter. O le fionga le teitai o le atunuu, le fionga fia mena omi mata afa, na sauno le saunuanga au tu, ma sa ia wha amalo ia ilanto wa tofia. O le whasinomanga a le tala le rei, tō whinga whapenei, o pule umalava, e whainei, e mai le atua. O tō whinga umafoi, e a fua o no le atua. Awa o ia na te wha au penga ina lo tātou le aua. Ma wha le wha la e awina lo tātou whatau wa, e tū la e whatino le tautua. O oe nā le toa malosi, wa ia te oe le atua. O oe nā le toa malosi, wa ia te oe le atua. O upu mamana ia o le tuwhinga, na sosofa I lalo le manatu to I lalo le tau le lea, o le itu a ingo o manase, ia le sa sauno ia le tātou teitai. Ina ua tō fia e le atua, e teitai lo na lu. E afua ai le tū lai o kiti ona, male loto tele, e tali lo na vala awin. E whapenale a nganga o le nei tai au, I le pale mai o le mamalu ua tō fia, ma whatauto ina nei. O lao le lei, e le au maua whapenei, tātou te au nai mō le atunuu I le madosi, tā leni, poto ma le loto maulalo. Ai lautua mea uma I le lofa, o lau ia, o ula mala ei, o le tātou tautua mō Samoa. Le whionga le teitai o le atunuu, le tamaitai pa le mia fia me Naomi mata afa. Wa whaamanino mai a sui komisina o mtanga luengo leo, o le tau fia I o le televaupo le alo I a Suliventa Michael, e le o le kololi no lātou tūle I no lunga le awala, e whaelo ailo lātou lango le tālonga le toa sa mua le whaai unga le vaiaso. Ai iei mōlianga na samani ai Suliveta, wa mai a whaata atia le whaamasinonga, ai sa ngafa mtanga luengo leo ma le sa ilia pofea o iai. Mai o le mafua anga tonu le ana whaamanino le sui komisino mtanga luengo leo, wa tau fiai le tau lea, ma whaasolo aila na whaamasinonga le aso na nafi, ma tau fiai e leo. O le talavou ia Suliveta, wa visoa suadi ma iei le tūlanga tau se lene le tō whātele ai, ma le tala no live manisi o le mamalu le atunu o lo alala I atunu I whafo, e anga le leia I le talavou malo na ainga, ai maise pe a whai e iese sala tupe tutongi. O le talavou ia Suliveta sfulfitu tau sanga le matua, wa lauilo nei mo na tei whaantasi e ma le kololi, a to ai malalato tai whau I lunga upeng ta wha ilangi, o se ata numera tasi le iata oma o tāpo inga, o tau mo whainga le toa Samoa, e le ipu o le lalolangi. O le beaso nei le wa amata wha ngā solo I leilo I longo le mata opo le tamaita e a li ima le manu alofa tu au, o se tasi o sui tamaita e maliala tawa, le wia toi apili nei le wha ai unga le wha amasinonga, e wha asanga le toi wha o popo leo le sui tamaita e to tasi wa fitu I tamaita e ala le sila le wha amasinonga e le vaenga wha se lau wha su maltasi pui e, o le wha vai o Samoa. E le tarosanga a le fionga li manu, o lo ia fina wina ai le se leo o le wha winga ina le wha amasinonga, o le vaenga o le wha vai o le malo Samoa, wa le to o no aitamaita e mōr se 40%, a utoe wha o popo e le fionga to mata, ua to fitu ai I lātou. O le tamaita I lo ia sinia e a tima le avai, o lo tu lai mo le fionga li manu alofa tu au. O lo talia se tali mai o le ofisa sili o le pule whaatonu le regulator,
e whaatatau le mata opu le ua tau fia le tu mawai, le whaawawino le poloketi o le whaatuwino le satelite, o se poloketi ua mae a whaawawhina mai te tonu le atunu mea whainga ruenga, ma masini mo le whaatuwino le whaamoemoe, peitai, ua tau fia le tu mau nei, ma ulo talia fo se tali mai al te itai o le atunu o iona mafua anga. Pau le tūlanga wo mai telefou, e le saunga le mule poloketi o le satelite le na fuafua, e le tūlanga tau i pui puinga, o le tuli loa au telefou le amata opo, e sona whamani nonga. O telefou ia mai sa momanu wila ne yaso le tātu o tunu o whaasoifoia. To e fatalo fatu le nei tu la o le auli i le pa ia mal mamalo le tatu o tunu ina ua mai a foi ona to e winatu tatu telefon mai sa mo me se foi o fa poponga o tatu tala i me tupu tatu lo moi Wellington e mai so tunu mamao pe un fita i tu et mai ta ia Savalina Cassiano ile nei auli o tatu tala mai sa mo o le tatu o tatou sui fasa la lau por to ona ia ta Salem Sam o ia foi leo le nafa mal tatou por clame li tulai tasi
anga ia tu le tolu i le auli ia o tātou pokalami tu sao mai Samoa. Lea ua luas fuma le minute ua te ai nei le itu la e se fulu ma le lua e manatu ia o lo o solonga le lei lava ia fuafuanga ma lava singa o lo whengai ma le tātou o tunu ma lo fo i tāpuai i tāpua inga mau le pa ia le au whainga luenga tofia le atua i so se whatawhai taulanga ma lo le te talo ma lo le tau atai ia le ngata fo i le te talo a wale manuia o le tātou o tunu ia a meso tātou tama whanau o lo whengai ma o onga tama whanau o lo whengai ma tālonga i tawhai fia le lalolangi ia me se foi ia o le manuia o tātou e kalisia malo le te talo, malo le tāpua ia tātou mātua, ia ele mwhailawa na ngalo la tō tāpua inga e pōle whala mauli le siula, maula le siula, ia ua lava le tō tāpua inga e tō te memu ama, tō pese ia ma tō whamanuia, ia le anga ia tō le tātou atunu e meseo tātou whanau ma ainga, i o lātou whaiwa i le aso ma le aso. Ia manuia fo i whia ngai o tātou tunu i lava singa, ia whia lava le tangata e tofu le tangata malana tā leni, malana whi au, malana ngā ruenga, ia e tautonu o le pai atu o whaafia whianga su i whiwhiloi, ai maiso le tautua al si ufafonga le lamua mai Wellington e le ngata i lunga tātou frequency le tasi o ono tesima le tasi whāmo, ia o lunga fo i o le tātou Facebook ma le tātou YouTube whapea fo i ma le app, ia o lo o atuai tātou whaasala longa manatua, e whaale late platforms o lo whao ngā le tātou li tio, ia ua lava le awalato le tautua i lo tātou atunu, o whia lava o vaenga na e wha, e mwhai ona e whaafafonga mai ai, ia o la mātou tautua whai pea le nā. Ia, e whaatalo whātu fo i mō la tō umalawa i tawhai fia le lalolangi, e ese o tātou taimi, ia e manatu o lo e fia maua lava tala mai Samoa, tala me tupu i New Zealand nei, ia le nā le tautua whai pea. A o tātou whaalinga le nei, e se whaalinga mana ia lea, i mō le au vaenga fo i le fia lava i whaafianga o le whai unga le vai aso. Ia o le siva. So i fōmanuia i le pa ia ma walunga o si o tātou watunu o lo o lala ma pāpaa au i Napier, ma Hastings. Ia manu tua au i o whea lava o lo o maua mai ai whaasala launga e lata i pitonu uli e po Hawke's Bay atoa o le a whaia le konseti a lau wha ili le lau mua mai Wellington e le Pacific Vaipan. Le wha ili numela tasi ia i le lau monei o le la whai malangatu wha fia ia te utou i le aso se furuma le lua le astona inei November ia i le no fuanga e taua o le numela fitu Swansea Road i nai Flex Mia. I Hastings, o le a whapena foi o na whawhiawhia, le tātou TJ Crew mai le laumoa, le Greek Boys Entertainment, ia the best in Wellington. Ia o le a whawhiawhia mo o tau, ia le tātou pitonu tele Hawke's Bay, Napier, Hastings, ia whapea foi ma onga, ia ma takapau o le tele o pitonu, ia e mwhai o na malanga atu, ia awal tātou siva lea. Ia i la tau, ia o le a maua foi le tātou, o le tātou urfale, o le urfale, e luas futa la le urfale, ma le tātou sapa e maua i le 5 tā la. Ia mo i la tau uma o le nofo la talata, i la tau foi i ngā luenga whawai teimi, ia se asa maua ni siva i nā tātou wha ili live le nei, le Pacific Live Band sunga ia Terry Ale, ma le au wha ili, lau whafonga fia, le nao le a wha fia mo o tau wha ingol vai aso. Ia, a whai maua mai tātou whasala launga le nei, ia longo atu i lau o luatu nungal text, luatu nungal Facebook, ia pe vili fo iai, sa ili le lei sola ei manaia, man yose e vai muri umi, ia a wal wha fianga lea i le pōlea. Ia, le out fo i tamau le laumua, e wha fia ia te otou, ia awane ingalo. Siva, le Pacific Live Band, i le asto na inei li tu lai fitu, Swansea Street, i nai Flexmere i Napier, Hastings. Ho loa lei, lo te loa whale lea. Ia, ai, laua i loa fo imasi le fia i tātou pitonu i Napier. Ia, o le tātou pesa le nei, tai nā tumo o tau o lo whafonga mai fia ngai ma vai ainga le ori, tamana lea o ili maleota male oile. Se su atu pesa lea. Lea na moli mana o mai ai, ia nisi mo la tau, fai mai, e no mua te wila. Ia, no mua te wila mai a pesa ili maleota. Fai mai sa fai o puta, ta bele fia fia, ta lulele yang
awe awa se una o mea o ona esa o aile nanu ale kamaloa no moa ke wila oi awa awe 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 awa se una o mea o ona esa o aile nanu ale kamaloa no moa ke wila oi awa awe 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 awa se una o mea o ona Ili maleo tamale tātou pesele nā oi awe awe awa awe awi ua le to yeise te wila. Wa misa taka te wila. Ai whai maili whatu pese wale au ngā wale se te wila. No mua te wila ai sea. Whai ma wafiu tufa tanga reisa. Ia ma tanga reisa wa tufa tanga reisa ai le se tupe. Tufa fola ia le au la poa mala au pa mala au whatino iti le tupe. Ia ai oti ato ai le vaenga le naore au siva. Ia mana tau le na pese. Tu ulo mal te wila, ia le ala wale to iste wila a. Ia lo o iai pel tato o tunu u i le wha mana tuina o le onos futau sanga, o le tūto o tasi o si o tato o tunu ia i le tau sanga a toa lava. Lea e whai ama whai por kalame, ia mo le wha mana tuina o le onos futau sanga. Ia le fo ila wa iai le teimile nei, ia sisi ino o tato tanga vai, pe ia ona watu teimia na lela, ia pe ona i tato solo ta vale, ia e whamanatu ane ia ma le onos futau sanga o lo tātou atunu o se singa o lau tanga vaile na ia ai whai ma whai fuafua ia tūlanga o tātou solo awane i solia i oe ia le tātou tūla whono. Ia o whawhiawhianga nā o le whai ungo le vai aso le tātou pitonu i Hawke's Bay awane i ngalo le tātou civil nā le Pacific Vibe Pant le nā o le a whawhiawhia mo oe. Ia o tamo cherry ale male au fai pese ia fa pe foi le Creek Boys fa pe foi ia mal tato tama na ia tato DJ crew le na watu ia e fa fia ia to no ia na umana live fa ili malolo ai pomu o DJ ia e te alo tu lisi pitol DJ ai to pingi mai o ele pese live mai tato fa ili ia luas futa la le urfale ia male lima tala sapa e fa tau fale lo tato pese le nei le Coconut Magic male pese ole quanto qui Escúchame mi amor, tú sabes lo que quiero, me dices que no entiendo, sé que estás mintiendo, te pido por favor, me tratas como un tonto, decir de una vez me estás volviendo loco, que sí, que no, que nunca te decides, yo sé que tú me quieres y no me lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes lo que quiero y ya no me lo dices, que sí, que no, que nunca te decides, tú sabes que lo quiero y no se lo
Taro besele na Casey Keno. Mai le tato au fai pesele coconut magic a fasa mo fai mai o a mai oile ne a uli. Ia, malo le tautua, malo fo il tau atai fe au mga luenga masani. Ia le nei lava aso e manatu, ia lo so longa le lei lava, le tūlanga le tau, i le whenga i o tato o tunu i fe au mga luenga. Ia, fai foi matalutala noa oile to ina i le olo matua, po a mai ia wai e foi le tūlanga foi lea, o lai mai a silo matua ai to mawhai ai tu lunga fai le lua i piti o le tai au, ia me se fo lo tau mawhitanga le au. Li fai matalutala noa oi tina ea, o mai oi o mope oi le malosi i oi, o le nā lava. Ai o mawhauwhaunga, ia ai o foi le leo, o tala noanga wha le mawhutanga, e wha tupu e foi ia le malosi, le loto, ia o le tasi, ma le isi, le wha malosi a tole isi, ia i tala noanga wha pēnā a. Ia wha pēnā foi, ia whai foi o le nai, te lua tala noa malau mana mea, i le nei foi i aso, wa le o i ngā ruenga o lo nofo, ia po fea se whale kofe, o lo fai se lua kofe le neo uli, ia tala noa le lei, ma whai atu to ina ea, o wa ai atu e te oiwa e tino mai, ia. Ia fai mai to ina ia te ioi au le mai a wamio. Ia fai mai le pese le tama o to ina matua, tua nai. Ia mali tātou pese fai mai a ova ai lo WhatsApp e o te sai e matu i whea. Pea ova ai au fōringa, ia o le ata. A ova ai i o fōringa, i lo ata no te uina. Be asa sai e ape ave tu i pea. Ia whatalo whatu fo ia Eureka Maoe, o lo mafuta mai dunga le tātou Facebook Live. O ele mawhaina unga. Ta o toi po i le pongisa, e whaangalo le whaingata. Ai mana tua pea o kolinga. Ai ona o lo ua loka. O ele mawhaina ua. Ua o iloa wa e alu. Ai whainga tāna ngalo o ilo fatu. Kau mapai te whaangalo. Hai mana tua pea oe se aso. Pea o tau talai le sao. E manu malo lava o manao. Tua o iloa e alu. E whainga tāna malo o ilo upatu. Tauane o la uva ai, o lua tutu pa atasi mai. Ma la upa alonga wa e pa ato pa mai. Hae tu maulo wa lopa mo oe, i o uaso o tutoe. Ua o iloa wa e alu. E whainga tāna ngalo o ilo upatu. Kau mapai e whaangalo. Ai mana tua pea oe i se aso. Pea o tau talai le sao. E manu malo lava o manao. Ua o ilonga e alu. E whainga tāna malo o ilo
Whaangalo le whaingata Ai mana tua pea o molinga Ai ona olo alofa O mafua I nei mea uma Ua o iloa wa e alu E whaingata na ngalo o ilo fatu Lau mawhai Angalo Al mana tua pea oi se aso Pea o talai le sao E manu malo lava o mana o Ua o iloa alu Ai ngatana ngalo elo fatu Ai ngatana ngalo elo fatu Leo tuana I male tātou pēsele nā ova ai au fōlinga E whaingata lava o na ngalo oe ilo ufatu E peona iai tātou pēse mātango fiele nā Ia e whaanofo file mua I fo I le whenga iei o le tātou atunu Ia ma malo longa o le aulia me se fo I o vai inga O le aulia wa fo I se whaasiringa malosi E toi whenga iei fo I mga ruenga ma whi au I le nei aso I nei tū lao Toi whaataro fat fo I a whenga o ia I sila O mafuta mai E me se fo I li leota Le mafuta mai I Compton, California Ia ma lorso I fua manuia Manatu ia o le nai tai au pō lava o tau. Ia o le au ngā upu tō muri, ia o loo mafuta mai, ia whapea fo I sina leo. Ia mai la tō uma o le mwhaina mau atu, ia o tō suafa I lunga o le tātou Facebook Live, ia mā lo lava le awai mai. Ia, ai mese foi, ia le whatalofa ia I la tō uma leo, tō aki mai la tō litio, ma whaafonga mai le siu fonga o le laumua, I Wellington. Ia, awane ingalo mo la tau umalava fto foi lea whaimalanga mai tono la mua Wellington. Ia whatalo fatu si fongo le lau mua. I lea fio mai matala mai a au maasia si mai. Ia se singa foi ngata I ainga. Ia o tono e kalesia o lo tauma iai. Ia malo lava le malanga manuia. Manatu aviale ea malu o Wellington e mous fasiringa malosi. Ia awale fea ngai tiute mawhaiva o lo o fea ngai ai I lea I tū ma lea pito o ke lope nei. Ia aune ingalo le tū la whonoa ia Wellington aune ingalo pe ai malanga le tā vale tu ulo jackets bolo ofu mawhana whana I tono le tā vale nei te ua teia e ei al teimi e oso whafua se I mai ai I al savili malulu ia awa ngalo lo la ei ona tu tonu. Ia ona e maa lili alea ma e nofo I tono le tā vale ai tauna e sa vali whafua li e malua Wellington ia e foi le maua le le malu maua le tino malosi ia malo le malanga manguia a o la to umalava o lo fa fonga mai tato pespesenga nei ia le foi la pespese atu tama le mai o le nifoloa ia mal tato pese le te siva mai a oi tapo le fala tapo le po le fa malamo le fale o le fo e no foi ia le so le nei ia opo ia ma manasa
Wewe inga le nā le tātou a whio anga mai a opo I sawai tamai a lea e le tātou a nga upu fo ilele o leitai a vea nini ma a vea vai ia le tua o I tonu a le nuu leo sa sina ma opo e iai mata anga le nā o a vea nini ma a vea vai. Ia ma le pai lei o le false lau o le tangaloa opo ia o upu umana e mafua mai I le tātou a whio anga le nei o a opo ia wale fio ai o le fionga ia e tau ia whapea foi le talinga ia pa o. Ia o le tātou teimi lewa iai ua to e 10 minuti o na tāle li tūlai tasi mana tua tali tūlai tasi o na whaamuta foi leo le tautua I lunga o le tasi o ono tesimal tasi whaamoli frequency ia ai anga iatu tātou wa whaasalaunga I lunga peo le tātou Facebook ma le YouTube e whaawawai e le sunga ia tā Sesalem Sam mai le tātou atunu pele I Samoa. Tau mawhanawhana lava le tau, mātango fie mea umai pe ona iai le nei aso, ia oro o valo ia mai o tai au e a matai on tauto uru mali timunga, ia ona o tulele asto nai ua atili na timu. Ai awane ingalo, oro o iai le tātou tournament olo o whaia ale KOF Academy, ia po le tātou tauwanga tā polo le tauwanga KOF tournament le whai I le aso tō nai, ia o le tātou ngā tupe e lango ai alo matama whanau o le tātou atunu mai lava I le e ono tausanga ngā ilunga I lātou o mawhai o na iei lalo lea por kalame lea o ino le tāina o le polo golf ia po le polo tā polo ia ua iei tātou pa tournament le nai whai e whai ale I Shenden I Pitone I le malai le nā. Ia awana I ngalo a whai olo e fia ta alo e le whapea na o tangata ua le leitele la tūtā o le peye a whai awa e loa fo I lele na le mai al pate tale polo e mwhai limas fulta lai le sta leilu suafa a le nā tupe ia o se tupe whaanganga ia e watu ai se tupe te le lava ia mo le langolango ino o tātou walu mwhanau ia ua fo I le nei whaanga tamatasi le nei ta longa a tō woi lunga le TV teimi le nei ia ua toe ana o ia pani o Kolea, ia Masaina, ia teine ma tamata alo lawa iai. Ua maa losi lea tina e ino le taalonga ia tunu nei. Ia wafo o taalonga nei. Ia o le taalonga e whao ngā iai le maa losi. Ia o le tino, whapena fo I ma le maa losi o lo maa fau. E wha tino e le taalonga. Ia lea lau tātou wa ia. Ia o lea lava o lo ua pe ua fo I le ua maa losi mai atunu te tele nai a sia I le taalonga. Ia pe ona iei fo I le tamaleo Tiger Woods. Sfulfitu tausanga ia ai tā loa ma sempine to ea Tiger Woods. Leo tele ian tupe. E fia mana o mia fo I la se alo po se tama whanau Samoa o tu le tuinga vaenga lea. Ina I o tu le tu tausanga. A whapela mai lo atali wa ono tausanga. Ia ma o mai wa amata na whaile tā le iei whai a onga profesa ya o la tau. E o tu sfulfitu tausanga. A e lope o tasi na siampine lalulangi ia e whai tau 4 miliona tupe mau mai ai ia e pe tau ese mai tātou mai lakapi ia mai stālonga o tele tātou tam whanau a wale lava au e tā aloi ia wale lava au lakapi tasi at le au lakapi le All Blacks tasi fo le au lakapi a Samoa ia au o tele tātou tam whanau ua le mawhaina whasosoa ia nai tai to asfuru mai le au ia ai mai o tātou tamata aloi e Samoa le iei o le leo la kapi. Lau loa a whaini au e mo le lea ni au se furu o lo iei I le toa tele o tamaiti o tuā le lea la tau la kapi. Ia e pei tai o le taalonga leo le KOF. O le taalonga lava na oe ia malau whai a onga. O lo whatamana o lau tā ia o le ale vaveina e alu I lunga. Pei o mātou ma tusa, tā vita, ia ma to tele lava o muri anga tele le a mani le telefoni nei malai ia matou na fiu tal polo ia ele ila polo ta matou ia na paul tangata leo va ayatu o va vele sau lunga langa ta te o ta maiti ia le sunga le fa finga ia sione les o va ayatu le va vele sau le ta sione le o iai ia o fa ia stele va ve e una te iwa wa o tu tau sanga fou ia wale to tau sia le au lotu ia au alu e avele pate ia le ata polo I Amerika. Ia, o le tātou wha silanga le nā, wa ai tātou tālonga le ai le stonai, ia tātou o, tātou tā whawhau ai, ia ma tātou toto e ai,
ia matale polo e ave le tātou tupe langolango ai, ia nei tātou walo matama whanau. Ia, o le tātou pesa le nei le masina e, ia mai le Oski Band. Ia le whapena ngā toto le masina, i le lua aso tuana i atu. Ia a le o pese mai o whai pese lea. Le masina wafa ai ilunga o maunga. Le tumu o e o nai o mawhauwhaunga. O le amalama inu u ese ai le ngalo o e la upele. Le alofa sai o talunga e te ui. Sai yo talunga ia e te uina. Mana tua le tasi uku o le muanga ngana. O le alofa ufa asavala ilunga o mata. O te mana tua tae vanga. Eta apele ta fauata Faata lila upasi ai tutu ile awala Faata lila upasi ai tutu ile awala Lo ulu atau vale ile neimea Ele tai mi muli ole a ele ile ea Sai tu mai ai lau tu si Sa o lau ina muli Male malingi o ulo I matape wo o angaleanga Male malingi o ulo I matape wo o angaleanga So ia tafa ama vai mafa'atofa Le fu'ole alofa yangia ngai lo tava Lo ufaltu pei ape I le fia va'aia oe Tau le manong yo se mea e ai tino vai Tau le manong e se mea e ai tino vai Le tawhea ngai ngana o sia ilu mai le atua Se fuafuanga mo se lumana I mo tarua E popo le vale o si o uloto Ne iliua le vai o sino Se tasiu a silia o e aengalo ai Ia o lewa vai atu o toe 2 minute o na tā leo le tu lai tasi Ia e leo ngā foi o na tu poina le tātou porkalame Ia e le watu foi se upu li pa ia mali mamalo le tātou o tunu o loo maota o loo whao ngā mai tātou frequency tasi o ono tesi ma le tasi wha mō Ia o lewa muta foi whaasala raunga le tātou li tior si ufongo le raumua ile nei fo yaso e aso at foi malu I puenga e so to fina ngaro fa tamari ia fai foi wale tau tamari e la o to fa fonga ma se sila foi I lunga o tatou pe ngaro le e le tulanga I pe ne yel tau tua si fonga le ramua ia ma to te fa malu atu la foi no le ai naso ma to fa le tonu ia tatou tapa I foi ile aso ataya le tulai fitu po kala masani ia le atol tayao ma tatou finga lotu se pa ia foi le tulai lima I tatou fa sala longa masani ia ai ole atali watu tatou fa sala longa le tu tas le tulai tasi I le sunga ia ta se salem sam ia wa foi le fa uina mai o le tatou po kalame se ia pa ia le tulai toru lunga le Facebook ma le tātou YouTube. Au lungo le tātou Apple Tamil nei, ia mātou te whātou whāwha soifua, whamanu i atu le tātou atunu I ta mamtina mātua, ia olo o tāpua I mai mauta malawa, manu ia whasau songa I le nei tū la o le aso.